يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن.
Selamat datang di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini kita bakalan melihat dan mengenal lebih dekat tentang Fakultas Dakwah dan Komunikasi, salah satu fakultas favorit di kampus ini. Nah, kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin kami! Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan satu dari 9 fakultas di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berdiri sejak 30 September 1970, Fakultas Dakwah dan Komunikasi berupaya untuk mencetak generasi muda yang unggul dan terkemuka dalam pengkajian dan pengembangan keilmuan Islam dan dakwah. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki 4 misi. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi untuk melahirkan peserta didik yang memiliki kompetensi di bidangnya, penuh dedikasi dan integritas, serta berakhlakul karimah. Melakukan penelitian dengan pendekatan integrasi dan interkoneksi yang relevan dengan dinamika perkembangan keilmuan jurusan dan kefakultasan, untuk isu sosial kemanusiaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan pengajaran dan keperluan stakeholder lainnya melalui publikasi ilmiah. Melakukan pengabdian masyarakat melalui pendekatan empowerment yang menempatkan interaksi yang dinamis dan penuh kemitraan antara kampus dan masyarakat. Melakukan kerjasama secara inklusif dengan berbagai pihak, baik antar sesama perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil atau individu lainnya yang memiliki komitmen dalam pengembangan ilmu dan kemajuan kualitas manusia dan lingkungan hidup lainnya. Kamu bisa mengasah skill dan kompetensimu di sini. Ada 5 program studi yang siap menampung dan menempa bakatmu. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi yang berdasar keislaman dengan kompetensi mahasiswa sebagai pendakwah di era digital. Prodi ini memiliki 3 profil lulusan, yakni broadcasting, jurnalis, dan analis media. 3 profil lulusan Prodi KPI tersebut didukung dengan fasilitas laboratorium yang terdiri dari 3 divisi, yakni KPI Suka Podcast atau Kompos, portal berita kalijaga.co, serta Kalijaga Research Center. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam memiliki visi unggul dalam pengkajian dan pengembangan bimbingan konseling Islam bagi kemaslahatan umat manusia. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam memiliki 5 profil lulusan, pengembang masyarakat, pekerja filantropi Islam, pembuat kebijakan sosial, pekerja CSR, dan wirausahawan sosial. Keterampilan pengembangan masyarakat terus diasah dalam berbagai kegiatan praktik pengembangan masyarakat. Prodi PMI menjadi mitra pemerintah dalam program Keluarga Harapan atau PKH yang sudah berjalan selama 8 tahun. Kerjasama dengan CSR BUMN dalam membina kelompok tani wanita, komunitas difabel, serta bermitra dengan berbagai lembaga non-profit dan advokasi. Prodi Manajemen Dakwah. Prodi Manajemen Dakwah memiliki visi unggul dan terdepan dalam pengkajian dan pengembangan manajemen dakwah. Prodi ini memiliki konsentrasi pada 3 bidang utama, yakni manajemen sumber daya manusia, manajemen lembaga keuangan Islam, serta manajemen haji, umroh, dan wisata religi lainnya. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial memiliki visi menjadi prodi yang terpercaya dan berkarakter dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memadukan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu kesejahteraan sosial. Prodi IKS dilengkapi dengan laboratorium pengembangan profesi pekerja sosial, sebuah ruang untuk memperbaharui pengetahuan terkait isu kesejahteraan sosial kontemporer, membantu penyelesaian masalah sosial di tingkat desa, serta melakukan penelitian terkait isu kesejahteraan sosial. Selain 5 program studi jenjang S1, Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga memiliki 3 program pascasarjana, yakni S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam, S2 Bimbingan dan Konseling Islam, dan S2 Pengembangan Masyarakat Islam.
Nah, teman-teman, ini adalah ruangan reading corner. Kalian bisa membaca buku, mengerjakan tugas, atau mencari literatur terkait dengan tugas dengan nyaman. Selain reading corner, mahasiswa juga dapat menikmati banyak fasilitas selama kuliah, seperti taman dakwah yang bisa digunakan sebagai tempat asyik untuk berdiskusi, ruang kelas representatif didukung dengan tenaga pengajar yang kompeten, ruang munakosah bagi mahasiswa tingkat akhir, gedung teatrikal dengan kapasitas besar yang memungkinkan untuk mengadakan seminar maupun kegiatan berskala besar. Pelayanan tata usaha yang humanis dan profesional, serta perpustakaan dengan koleksi ribuan buku, jurnal, serta referensi terbaik. Nah, satu lagi fasilitas yang akan kalian dapatkan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah. PPTD melatih mahasiswa agar memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang televisi dan multimedia, fotografi, radio penyiaran, serta desain grafis. Mahasiswa juga diwadahi dalam lembaga kemahasiswaan atau LKM untuk mengasah keterampilan berorganisasi dan melatih kepemimpinan serta bakat minat lainnya. Terdapat 10 LKM, diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi, Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, serta Lembaga Pers Mahasiswa Rector. Yang tak kalah penting, Fakultas Dakwah dan Komunikasi selalu memberi akses kepada penyandang disabilitas baik dalam proses pembelajaran maupun pengembangan diri. Nah, itu tadi kampus tur kita di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami sudah menentukan pilihan di sini. Sekarang giliranmu. Membangun negeri, tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Abdullah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam menghadapi virus COVID-19 ini, cara penyelesaian dan penanggulannya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Di Perancis, di Amerika, bahkan mungkin juga di Timur Tengah, berbeda cara penanganannya dengan di Indonesia. Masyarakat Gemeenschap, masyarakat paguyuban seperti Indonesia, cara penanganannya berbeda dengan cara masyarakat Gesellschaft, patembayan seperti di Barat. Kalau masyarakat di Barat yang Gesellschaft atau patembayan tadi, mungkin tidak ada begitu masalah ya cara menangani pemulasaran jenazah, penanganannya sampai ke makam. Tetapi kalau dalam masyarakat Gesellschaft, masyarakat paguyuban, sedikit ada masalah seperti yang kita lihat di tayangan TV di tanah air. Pemahaman terhadap realitas dan fenomena sekitar, baik realitas alam, realitas budaya, agama,
ekonomi, apalagi menyatunya 4 elemen di dalam satu entitas, memandu kita bahwa pendekatan yang bercorak monodisiplin sudah tidak lagi cukup. The Honorable Rector of UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Makin S.Ag M.A. The Honorable Dean of the Faculty of Daou and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Ema Marhumah M.Pd. The Honorable all of the Vice Deans of Faculty of Daou and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Irsyadunas M.Ag, Profesor Dr. Haja Casmini, M.Si, Dr. Pajar Hatna Indrajaya, M.Si. The Honorable Head of Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Haji Ali Sodik S.Ag M.A. The respectable all of our distinguished guest speakers at our conference today. The Honorable Lectors of the Faculty of Daou and Communication, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. And unforgettable to all participants who attend this amazing event today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Welcome to the 7th International Dakwah Conference 2023 under the theme Revitalizing the Role of Dakwah in Addressing the Societal Polarization. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, let's pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us guidance, happiness, and health and mercy so we can attend and participate in this welcoming ceremony of the 7th International Dakwah Conference 2023 without any obstacles. Praise and citation are always given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who became our role model, Khotamul Anbiya, who brought Islam as rahmatan lil alamin, the best figure in this universe, who had guided us from darkness to the light of light. Ladies and gentlemen, on this special morning, over the next few hours, this conference will provide you plenty of opportunities to discuss, share knowledge, and insight. Before we start our event today, let us introduce ourselves. My name is Sofia Nurul Husna and my partner, Febri Aldiansyah, who will conduct the session as the master of ceremony.
Well, to take advantage of the quality of the time, let's begin the agenda by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah Subhanahu wa Ta'ala make this conference beneficial for all of us, and this program could run well and smoothly. Step to the following agenda is reciting the Holy Quran that will be recited by Fika Sini Salsabila, the first winner of National Musabaqah Fahmil Quran 2022. Time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. The next agenda is singing the national anthem of Indonesia Raya and hymn of UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, will be conducted by the committee. Dear all of audiences, please be standing up.
integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta, kemakan daya patriot nusa tanah air, minta baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. The audience is our please proceed. Ladies and gentlemen, step to the following agenda is a welcoming speech. Let us invite the Dean of the Faculty of Dakwah and Communication, Professor Dr. Hajah Marhumah MPD, to give her remarks. Time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufuziz zakiyati wal kiram, amma ba'du. Your Excellency, Rector of UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Professor Dr. Makin, Honorable all the speaker in this conference, Professor Fadi Daou from Globethichs, Dr. Redfen from Goshen College, USA, Professor Julian Millie from Monash University, Titi Anggraini, Perludem, Bapak Ulil Absor Abdallah, without Abdallah ya, Bapak Ulil Absor PhD from Sunan Kalijaga, Ibu Rofah Al-Makin, Ibu Sa'dia, stand-up comedian, still here. Ya, Bapak Khairul Anwar PhD, Win Sunan Kalijaga, all the participants of this conference, ladies and gentlemen, all praises and thanks are due to Allah Subhanahu wa Ta'ala, to Lord of the world. We begin by invoking His blessing upon His noble messenger Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and upon his family and companies. In this immense pleasure and a deep sense of honor that I extend a warm welcome to each one of you to this significant and timely conference on the role of dakwah and coping with social polarization. As the Dean of the Faculty of Dakwah and Communication, I am humbled to be among such estimate company gathered to delve into the subject of paramount importance in our contemporary world. The theme we have come together to explore couldn't be more relevant, crucial in the landscape of today's society. The world we live in experiencing an unprecedented level of social divisions and polarization, which poses significant challenges to the fabric of harmony and understanding. It is this challenging time that the role of religion, particularly Islam, offer guidance, principle, and profound roadmap toward fostering unity and healing social. Throughout history, religion has served as a
catalyst of unity for unity, understanding, and peace, providing moral compass that transcend differences and promote tolerance, compassion, and coexistence. The teachings of Islam, in particular, offer infallible insight into addressing and reconciling the polarization that threaten to divide our communities. This conference serves as a platform for intellectual exchange, dialogue, and shared wisdom. It is an opportunity for us to explore and celebrate the immense potential of religious teachings, especially those of Islam, in promoting understanding, healing divisions, and paving the way toward a more harmonious society. The Faculty of Dakwah and Communication at our estimate institution has always been dedicated to nurturing an environmental of learning, critical thinking, and scholarly discussion. We aim to contribute meaningfully to the understanding of Islam's role in fostering unity and managing social polarization. I urge all participants to engage wholeheartedly in the discussion, to share their insight, and to take advantage to this infallible opportunity to exchange knowledge and perspectives. Let us collectively seek ways to utilize the wisdom inherent in religious teaching, including the teaching of Islam, to bridge divides and cultivate mutual respect and understanding among community. In the might of the challenges that our beloved Indonesia faces, especially in head of 2024 presidential election next year, we are gathered here today to deliberate on a pressing matter, the role of religion in combating social polarization. Indonesia, which is rich tapestry of cultures, traditions, and faiths, stand at crucial juncture where the virtual on unity, understanding, and compassion are needed more than ever. Our diverse society is a testament to the beauty of pluralism, yet this very diversity sometimes lead to divisions, misunderstandings, and tension. Religion, a profound source of guidance and ethics, hold the potential to be a unifying force as big con of hope that can be bridge social rift and bring about more harmonious extent. In this context, there are several points that we have to pay attention. Number one, embracing common values. Our religious teachings, be it Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, or other, are deeply rooted in principles that emphasize compassion, justice, and harmony. It is imperative that we look beyond the different and emphasize the shared values that underpin our diverse faith: love for humanity, compassion, justice, and respect for one another are values that reason across religion boundaries. Number two, promoting understanding and dialogue. Understanding and dialogue stand as the bedrock of reconciliation. We must actively engage in conversation that encourage understanding and empathy, fostering an environment where different perspectives are acknowledged
and respected. We have a collective responsibility to engage in constructive dialogues, to listen attentively, and to appreciate the richness of diversity viewpoints. Number three, rejecting extremism and intolerance. Extremism in any form and identical to the teaching of our religions, intolerance, bigotry, and the exclusion of other based on different undermine the very essence of faith. It is our duty as individual and as religious communities to unequivocally reject all forms of extremism and to promote inclusively and mutual respect. Number four, serving the common good. Our religious teachings call us to serve humanity and uphold justice. It is essential that we work collectively to address social challenges in respective of religious, of cultural differences by focusing on our shared goal of serving the common good. We can overcome polarization and work together for more equitable and compassionate society. The last one, nurturing tolerance and respect. Tolerance and respect are the pillars upon which unity can be built. Our religious teachings emphasize the virtues of fundamental to creating society where differences are not just tolerated but also celebrated. By nurturing of culture of respect and tolerance, we pave the way for social and social where diversity is our strength. As we live this gathering today, let us commit ourselves to the values that our faith instill with us: compassion, understanding, and unity. Let us work hand in hand as believers and as Indonesia to create a society where our differences are celebrated and where our shared humanity unites us. May this conference be a beacon of enlightenment, fostering understanding, and forging bonds that transcend differences. As a dean, I extend my gratitude to all who have contributed to this gathering and wish everyone fruitful and enlightenment discussion. Thank you very much because my English is not so good, so saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Dr. Ema Marhumah MPD, for giving us welcoming speech. Dear ladies and gentlemen, the next agenda we will be hearing is a keynote speech given by our Rector of UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, to the respected Professor Dr. Makin S.Ag MA. Time and screen is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace upon you. Greeting from our university, Sunan Kalijaga State Islamic University. We are very happy to welcome all guests, presenters, and all audience. Firstly, I would like to congratulate the committee of the conference, Dakwah and Community Development Faculty, and congratulations also due to the role of the Dean of the Faculty of Dakwah, Professor Ema Marhumah. Congratulations and thank you for your strong leadership and
guidance for all of the academia in Dakwah faculty. Dear guests and all presenters and participants of the conference, in revisiting the role of Dakwah in our society, I think some notes are really very important to underline. Firstly, when we talk about general election, last general election 2019 compared to next year general election 2024, the situation in our society is quite different. In 2019 general election, there was a clear polarization of society. Political identity was very remarkable, and we were very worried of the political identity. Political issues hand in hand went with identity of religious groups. And the polarization was very clear. Let's say Nahdlatul Ulama has supporters which was very consistent with certain candidates, whereas Muhammadiyah support another candidates, both executive and legislative. And I think also consistent with the political parties. In 2019, Indonesian society was clearly divided between blue and green, red and blue, black and white. We were very worried of the development of social media. Haters, hate speeches, rumors, gossip, none are true, spread easily in the social media. And as we can also note it in 2019, the mainstream media also polarized. Certain private TV support clear candidates. On the other hand, other TVs support different candidates. And society at the time was very much immersed in this polarization. And in this year, 2023, before 2024 next general election, we can feel a very clear difference. Let me clarify, not to misunderstand. Perhaps due to very pragmatic approaches by our elite leaders in political parties, this has deep impact upon the voters. When the elite leaders of political parties use very dynamic attitudes and adopt very different tactic and strategy day to day, including coalition and competitors, this might lead to different result in terms of no longer polarization available in public and in our society. However, our concern, of course, has different aspects of our society. The weak of the middle class, those educated in university, and those educated so that they are literate in social media and in the mainstream media, are very weak. Democracy needs check and balance, and this can be performed by the middle class. Let me clarify this. Our society is like a pyramid. The elite and powerful in terms of economy and politics are very few, can be numbered by our fingers.
This, of course, exaggeration. And in the base are grassroots with huge numbers, at least according to some survey and economic standing, more than 100 million people are in the grassroots. Whereas in the middle, so-called middle class, play a crucial role from time to time. Let's say during the independence of Indonesia, they support national and patriotic awareness among society. And during the end of the old order of Sukarno, they also play a crucial role in changing political and social landscape. And the rise of Suharto of New Order, the middle class, educated, for instance, in US, in Europe, play a very crucial role in building the government and spreading paradigm of development in our country. However, in the beginning of reform era, after the collapse of the New Order, once again the middle class play a crucial role. This reformation voiced by intellectuals, students, lecturers, professionals, and some associated and affiliated with universities. This was so-called middle class. Yes, we are very happy the middle class play important role, but recently we feel that middle class at the moment need our attention. The middle class seem weak, no longer can play good communication, can play a role as a communicator between elite and the grassroots. And the elite seems to directly come to the grassroots. So middle class lost somehow role. And the middle class communicate with the elite rather than with the grassroots. Some government programs, communication between the middle class and the elites, as we can witness, happened. But the role of mediator between elite and the grassroots describes a different picture. The elite come directly to the grassroots. And I think the process of democratization and the procedure of democracy begs our attention. Where are middle class? And recently, during the reform period, particularly in the past 2 decades, we have witnessed the rise of conservatism, radicalization, and other right-wing groups. And the social media also full of the propaganda of these conservative groups. And we do believe that middle class should play important role, but at the moment middle class need our attention. I'm sure all presenters, all participants, and all audience will bring insights, will bring enlightenment for us during this conference. Please pay attention to the role of middle class in Indonesia, the rise and decline, and need our serious attention both in academic and in social aspects. I'm sure this conference will be productive, and I'm sure participants and presenters, of course, are very prolific and will transform their speeches into articles and book. Congratulations. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Professor Dr. Makin, S.Ag, M.A. Dear all of the audiences, the coffee break and snack are available and ready to serve you on this east side of this hall.
Ladies and gentlemen, stepping into the main agenda, I would like you to stay in your seat and not go anywhere because the conference will begin in a few minutes later. Now we come to the main agenda, that is a plenary session, the presentation of the distinguished speakers, and it will be conducted by our moderator, Ms. Halimatus Sa'diyah, M.Com. Before I hand the session to our moderator, I would like to read her curriculum vitae. Ms. Halimatus Sa'diyah, M.Com, who is familiarly called as Ms. Dia, is the lecturer in Department of Islamic Community Development, Digital Literation Activist from Pusat Studi Kecerdasan Digital atau PSKD, Faculty of Dakwah and Communication, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Her research interest is in strategic communication on community development programs. Ladies and gentlemen, please welcome our moderator, Ms. Dia, to come forward. Time and place is yours. Okay, thank you very much for the MC. But before we start our session, we please to take some snack and tea or coffee before we start and can get back the coffee or tea on the table. Buat Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi dipersilahkan untuk mengambil coffee break terlebih dahulu dan bisa dibawa ke tempat sebelum kita memulai. Silahkan, monggo Bapak Ibu. Please, Pak Fadi Daou. Pak Les, please. Monggo Bapak Ibu, silakan teman-teman mahasiswa, kami persilahkan untuk istirahat sebentar ya sebelum kita mulai menguras otak kita untuk belajar hari ini, please. Oh ya, we take photo first. Yeah. Okay, yeah. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا
Baik, Bapak Ibu, untuk kita melanjutkan ke agenda, kami mohon bantuannya untuk segera kembali ke tempat. Dan untuk Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, kami beri kesempatan untuk foto, tapi nanti setelah ya, setelah boleh. Baik, kita akan segera mulai dengan sesi foto terlebih dahulu dengan kepada para pembicara, ketua panitia, dan teman-teman tim panitia lainnya dapat untuk segera mempersiapkan diri untuk sesi foto bersama. Okay, we will start for take photo together first to memorize our special moment for today. So I will invite our distinguished speaker, Bapak Fadi Daou, Daou, Pak Ulil, Pak Les, and also our Dean, Bapak Ibu Profesor Marhumah, and then our Vice Dean, Pak Fajar, Pak Irsyad, ya ketua kita tercinta, and also Bu Chasmini. Please be ready in front of the stage. Bu Syam. So, photographer. Okay, get ready to take the photo, please. Bu Chas mana ya? Oh ya, Bu Chas, please. Ayo silakan Mas Khairul, Pak Ulil, please. Geser ke sebelah kanan. Take a small step to the to the left side. Take the small step to the left side, please. Geser ke sebelah kiri, Bapak Ibu semua. Okay, please. Okay. Okay, the first camera. Okay, ya bebas lagi. Freestyles. Okay. Okay, thank you very much. So for the committee, please, buat teman-teman panitia, Bu Fiti, yuk teman-teman berbaju kuning, please untuk ambil gambar sebentar. Teman-teman panitia, yuk. Bapak Ibu, teman-teman panitia. Oke, cukup? Ayo teman-teman panitia, silakan. Ayo Bu Fitri, Bapak Ibu yang di sebelah sana, Mas Adit, yuk. Oh ya, dia juga ikutan. Oke. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Thank you very much for Bapak Ibu and the committee. Please be seated back to the place. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. Selamat datang Bapak Ibu semua para tamu undangan. Saya akan mencoba untuk menggunakan bilingual ya, dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Welcome to the 7th IDACON International Dakwah Conference 2023 by theme Revitalizing the Role of Dakwah in Addressing Societal Polarization. As we know that Indonesia will have presidential election next year, and many people are concerned about the political polarization that may emerge in the next few months. Unfortunately, this polarization doesn't only occur on local national issues in Indonesia, but also applies worldwide. As we know that, we still remember that global society polarized between pro-Ukraine or pro-Russia in the Ukraine and the Russia war, or Palestine versus Israel. And polarization is the act of separating or making people separate into two groups with completely opposite opinion. Polarization may happen in social life into social polarization that occurs from income inequality, differentiation of social group from high income to low income. Moreover, the polarization also happened in political and democracy issues. There are divided into political attitudes or between the traditional democracy to the new democracy. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa pemilihan umum di Indonesia akan dilaksanakan tahun depan dan polarisasi menjadi salah satu isu yang dikhawatirkan akan muncul dalam waktu dekat. Dan terkait polarisasi ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia ya Bapak Ibu, di mana masyarakat global juga terpolarisasi saat terjadinya perang Rusia, di mana ada pro-Rusia, pro-Ukraine, dan juga antara Palestina dan Israel. Dan polarisasi sendiri ini adalah masyarakat terjadi ketika masyarakat terbagi menjadi dua bagian yang sangat berseberangan dan bisa muncul dalam kehidupan sosial, politik, di mana kita perlu adanya respon secara kolektif untuk mengatasi bersama-sama. Dan kesadaran tentang penerimaan akan keberagaman menjadi sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, I will invite our first speaker, Professor Dr. Fadi Daou, as a Global Ethics Executive Director from Swiss. Mr. Fadi Daou has an academic policy making and social entrepreneurship background. He is a professor of the geopolitics of religion, with extensive research and publication activity. Since 2021, he has been working on a research project at the University of Geneva. He also contributed to the foundation of many civil society organizations and working for diversity management and peace building. He also provides consulting services to government and international organizations on strategic management and policy making in the field of peace, pluralism, and social cohesion. In 2020, he received the Elevate Prize for Global Thinkers and Change Makers. Wow, so please invite Professor Dr. Fadi Daou, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm really very honored and pleased to be among you this morning. And I'm very sorry that I will have to leave early and not being able to attend the whole conference for other commitments. But I'm looking forward also to come back to Indonesia, to Yogyakarta, and to spend more time with you. I would like to thanks the Dean, Dr. Ema Marhumah, for the very beautiful speech, opening speech that you shared with us, saying that we don't only tolerate diversity, but we celebrate diversity. I really want to stress on this
on this point, because this is the way to face polarizations in society. Religious, political, social polarizations. Diversity is the answer to all types of polarization. I would like also to greet and to thank Dr. Siti Siamatsun, because she planted the seeds of Globethichs in Indonesia, and our first engagement in Indonesia was through her and with her, and I'm really very, very grateful for your engagement with Globethichs and bringing Globethichs also to the Indonesian context, and we will continue now developing this together. Thank you. I want to share with you, before talking about the topic itself, my joy to see the women leadership in Dawa, in religion, and in social frameworks in Indonesia. And I would like to say we need this model, this example also to be taken to other countries, to other societies, and because I'm sure that with further women leadership, we would have better religious engagement and better also societal and even political engagement. So I want to also bring this example and take it with me to other societies, either in Europe or the Middle East or internationally. So I'm sharing this, seeing in the audience, so leadership, students also, and participants in this conference. I want to share with you some thoughts about the topic of the conference, and then also present a little bit Globethichs and how we can also collaborate together. Talking about the topic of the conference and about revitalizing the role of Dawah in addressing societal polarization. I was thinking about this verse from the Holy Quran. You know, when the Prophet Muhammad, I mean, the identity of Prophet Muhammad is وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, sent as mercy, you know, for the whole world. And when we try to understand mercy from a Quranic perspective, this is this very beautiful verse that says, وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ. My mercy embraces everything and everybody. And I think the whole answer is in this verse, because the whole answer to polarization is in fact this capacity of embracing everything, of embracing everybody, which means from a value perspective, which is the purpose of the existence of Globethichs that I represent here among you. From a value perspective, this means inclusiveness. When God himself, Allah says, وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ, my mercy embraces everything. This means that this is a very strong message and lesson for all of us, that inclusiveness is the answer. And the whole problem of polarizations comes in fact from the opposite of inclusiveness, comes from the exclusive identities, exclusive position, exclusive way of thinking, exclusive way of envisioning our societies, our religions, and so on. And let me be very frank with you. Sometimes religions themselves play a negative role in promoting exclusion rather than promoting inclusion. The main role of religions in society, and allow me to speak about Islam while I'm Christian, to say that this is how I perceive the meaning of religion and interreligious relations, is to come all together, as it was shared by the Reverend Dean, to embrace diversity and to celebrate diversity. This is an example, I think, in Yogyakarta of the ICRS, the Indonesian Consortium for Religious Studies, for example. And I'm sure so many other examples where religions come together to witness and to implement, not only witness, but to implement in society the inclusive values, this harmony of being together, this capacity of, rather than thinking that the other, because he or she is different, this means that I need to exclude him or her, coming from a religious perspective and this inclusiveness values, to say he or she is different, this means that I need him or her to engage with and together
to make our societies better societies, and to make even our faith better faith. And let me add this other point. I do believe, and from my experience, long experience, I would say, in religious studies and interreligious relations also, the weak faith, the faith that is weak, is the one that is exclusive. And the strong faith is the one that is inclusive. Because an inclusive faith, it is a faith that is at the image of this message of God. وَسِعَتْ رَحْمَتِ كُلَّ شَيْءٍ. My mercy embraces everything. While a weak faith is a faith that builds itself, think that it is building its strengths on excluding the other, on considering that the other is the enemy somehow. And the other, we can other everything in our life. We can make the other the one who is different from a religious perspective. We can make the other the one who is different from an ethnic perspective, or from a national perspective, or from a political perspective. That's true. We have the right to be different. We have the right to celebrate our own specificity, our own identity. But the whole question is, do we make from this identity a source of conflict and of exclusion? Or do we make from our identities as Indonesian, as Muslim, or as Christian, or as any type of specificities in our identity, do we make from those specificities a source of openness, of willingness to engage with the other, to meet the other, to collaborate with the other? Or do we make from our identities a source for conflict and exclusion and tension with the other? So I do believe that the strong faith is the faith that is not afraid from the difference. A faith that, at the contrary, is open to the difference, to engage with those who are different, have different faiths, different viewpoints, different political position, different ethnic or national backgrounds, to engage with them and to celebrate those differences and to collaborate together for the common good. So I think the way for fighting polarization and strengthening social cohesion in the societies is, and I'm indirectly quoting the speech of Dr. Marhumah, is through those three steps. So first of all, recognizing diversity. We need to recognize that we are different and we have the right to be different. We need to recognize this, because if we don't recognize this right to be different, this means that we are already exclusive. We are already uncomfortable with what is different from ourselves. So first, recognizing diversity. But it's not enough to recognize diversity. This is, I would say, what we call tolerance. And I don't like so much tolerance when we stop only at this level, because this is just recognizing but not engaging with. Like, okay, I recognize you that you are different, but I'm not interested in engaging with you. So the second level, after recognizing diversity, is respecting diversity. Is looking at diversity as something positive, and not recognizing our differences and looking at our differences as something negative, and so being exclusive to the other or being negative towards the other. So the second level is respecting diversity, is looking at this difference as a potential source of richness, of enrichment. Believe me that I feel much richer, through and due to my relationship and my engagement with people from so different backgrounds, religious backgrounds, ethnic backgrounds, national backgrounds. Diversity enriches us, and this is why I think after recognizing diversity, we need to respect diversity, and then respecting and valuing diversity should invite us to a third level, which is engaging in dialogue together for the common good, for the social cohesion, for harmony. And here I think we go to the practical level, to the action. We take initiative with the others, not to stay somehow in separate ghettos, separating or segregating people based on their difference in their identities, religious, political,
or any type of identity. So recognizing the difference, respecting diversity, valuing it, and then engaging with those who are different for the service of the common good. I think this is how we can be rahmatan lil alameen ourselves also. This is a way to be, to bring mercy to the world. We do bring mercy to the world when we engage together, when we embrace our differences, we engage together for the common good in our different societies. It was mentioned in the introduction, there are today so many polarizations in the world. There are so many wars, and just if we look unfortunately at this horrible war happening in Gaza, Israel, Palestine. This is the very strong, I think, counter example to harmony and to embracing diversity, because this is the exact example of exclusion, of refusing the other. While we are here, I think, and this is the topic of this conference, to invite us to embrace diversity and to celebrate this diversity and to engage all together for harmony and peace. And let me conclude by saying I'm really pleased here for my first visit to Indonesia as executive director of Globethichs, celebrating the development of the engagement of Globethichs in this country, and as I mentioned with Dr. Siti and lots of other colleagues, and mainly in Yogyakarta. And now we just also registered Globethichs as a local entity in Indonesia, and I'm proud that Indonesia is the first country in the world who is now having a local entity representing Globethichs. And this is a strong sign from our side to say that we want to make from Indonesia our, I would say, priority countries, and to continue collaborating with you. I'm also here with a regional manager, also Lakshmi, representing also our office in Indonesia, and looking forward to develop our collaboration with the Islamic University, with ICRS, with all the partners in this beautiful country. Finally, I wanted to bring a gift for each and every one of you with me from Geneva, from Switzerland. So I have 300 books for each one of you. But it was very difficult to carry 300 books for each one of you, you can imagine. So I did something much more easier. You can just scan the first QR, and you will have the 300 books downloaded in your phone or in your on your laptop. And those are the publications of Globethichs on different questions related to values and interreligious relations. So those publications are available in open access for free, and hopefully in collaboration with you, we will have more publications, and some of you would publish also with us. Would be very happy to welcome your publication. And then the second QR is about the library that you can also scan and use our online library for free. There are more than 3 million references about ethics and different types of values across religions and philosophy in the world. And the third QR is about the conference, the leadership summit of the International Consortium on Distant Education that we are hosting in Geneva in June. And I invite you, if you would like to join us in Geneva in person for this conference, also to register for this conference. Let me conclude by saying Globethichs is an international organization that was founded 19 years ago in Switzerland, and now it's present across the world. It is an organization looking for and hoping to contribute to foster ethical leadership in the world, to make our world more inclusive, more just, and more sustainable. And we want to do this across, and also benefiting from the wisdom of all religions, all philosophies, all ways of thinking in the world. Thank you so much. I congratulate you for this very important conference. I look forward to come back and to have more time also to engage with you. And allow me and excuse me that after this panel, we will have to move to another activity. Thank you. Okay, give a big applause for Mr. Fadi. Can we have little time for Q&A session? Okay, baik, saya akan memberikan sedikit
simpulan ya, atau mungkin ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fadi Daou. Jadi beliau menyampaikan bahwa penerimaan perbedaan adalah jawaban dari segala solusi tentang masalah polarisasi. Dan peran utama agama Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dengan 3 hal. Yang pertama adalah mengakui dan menyadari perbedaan. Dan kita juga tahu bahwa kita punya hak untuk berbeda, tapi tidak digunakan sebagai sesuatu yang eksklusif. Yang kedua adalah menghormati perbedaan. Dan yang ketiga adalah melakukan engaging ya, dialog kepada sesama dengan melakukan berbagai macam action nyata kepada mereka dan tidak membedakan berdasarkan identitas-identitas kita. Dan Globethichs sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dan beliau juga memperkenalkan kantor perwakilan di Indonesia dan teman-teman tadi bisa scan QR code ya untuk mendapatkan akses pembelajaran dari karya-karya Globethichs. So now we move to question and answer session. So please, jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, untuk panitia MC semuanya boleh dipersilakan untuk bertanya, please. Maybe there are some question for Mr. Fadi Daou. Okay, please, Bu Xiao. Bisa dibantu? Thank you very much, Pa Fadi Daou. You know, like Pa is like Mr. We call you like Father. Pa Fadi Daou, for your presentation. As I know you are coming from you know Middle East background, and now you are living like in Switzerland, and then you visiting also Indonesia. As you see it for this moment. How is it different or how is it similar life in the Middle East, in Europe, and maybe here in Indonesia a little bit on the relations, on the gender relations, and also the challenge of women leadership. So could you say more a little bit on this? Thank you very much. Okay, thank you very much, Ibu Syam. Please. Thank you. This is a question for another conference because many questions. So let me be very brief and joking, but being serious also. I'm really seduced by the example of Indonesia on both levels, on the harmony level, I mean interreligious level, and on women leadership. And that's why I mentioned at the beginning of my speech, both in the Middle East and in Europe, I think we need this example. I'm not saying that everything is perfect here and everything is bad in the Middle East or in Europe, but definitely we need more women leadership and more engagement from women, especially in the context of religion. And what I'm witnessing here in Indonesia, and especially from the Islamic perspective, you know, the engagement of women in Muslim community and in Daou faculty and at Islamic University is so important. It is still very exceptional in the Middle East and even in Europe, especially in the Muslim community. And this is so important. And one of the first things I'm thinking about is how to contribute from our side as Globethichs to bring your example to other contexts like in Europe or the Middle East. The second point, unfortunately, I mentioned, but we can speak very long about the conflict in the Middle East and what's happening in Gaza, how much this region has been suffering for so long time now from this conflictual situation and the current horrible war. You know, I mean, thousands of people are I mean, dying and continuously now, and we are strongly calling, Globethichs is contributing to this movement led by the UN calling for an immediate ceasefire, because it's so terrible to see that religions are being used, you know, to legitimize a conflict that is at the basic, it's a political conflict. It's a conflict about land and justice and, you know, and the right of the Palestinian people that is not being respected.
But it's so terrible that religions are mobilized and used in this conflict. And here I think this is another example from Indonesia, where coming from an external, I would say, cultural or different cultural framework than the Middle East or than Europe, I think your word can be more influential or more impactful in making the relations more peaceful relation, because this conflict in Israel-Palestine is affecting the whole world. You know, in Europe and Switzerland, we are witnessing a rise of anti-Semitism or Islamophobic acts against Jewish people or against Muslim people in the societies all over the world. And we need another example. We need your voice, and we are here also to amplify this voice, calling for peace and the capacity of people, the importance, I mean, of living together and peacefully resolving our conflict. Okay, thank you very much, Mr. Fadi. Okay, I think that's enough for the Mr. Fadi session. But before we end, there are a souvenir for Mr. Fadi, and I will invite Ibu Wededua, Ibu Chasmini to deliver the souvenir, please. Okay. Okay, thank you very much, Mr. Fadido. So now we move to the next speaker. There are four other speakers from America and Asia, and I will invite three speakers here to join me on the stage. And then I will introduce one speaker from the Zoom conference. So the three speakers here will present for 20 minutes each, and then we will hear a presentation from Zoom conference. And after that, we have discussion or Q&A session. So for the participant, if you want to have a question, you have to wait until the presentation over. So the first one, I will invite Dr. Les Redfen. Yeah, is the director of Indonesian Academic Partnership Institute and affiliate faculty of Peace Studies in Department of Peace, Justice, and Society at Goshen College, United States. His professional experience includes entrepreneurial ventures and service in North America and international contacts. He has more than 30 years of service experience in Virginia, Indonesia, and he is also the co-founder of Community Impact RVA, a non-profit organization founded to work with unserved community in Richmond, United States. And his work has taken him to Central America, Africa, and Asia, where he works with local group and NGO. So please, Pak Les, let's come forward. And then the other speaker, we have Dr. Muhammad Ulil Absor as our lecturer of Social Welfare Studies, Faculty Dakwah and Communication, UIN Sunan Kalijaga. Graduated from Demographic and Social Research from Australian National University, National Trainer of Ministry of Religious Affairs for Religious Moderation in Indonesia. Pak Ulil experienced as World Bank short-term consultant for Indonesia Moderation and Diversity State Islamic University, local project assistant of International Labor Organization, International Program of the Elimination of Child Labor or ILO-IPAD. Silakan Pak Ulil untuk bisa maju ke depan. And our last speakers, I will invite Muhammad Khairul Anwar, PhD,
lecturer of Islamic Guidance and Counseling, Faculty Dakwah and Communication, UIN Sunan Kalijaga. Graduated from Educational and Developmental Psychology, Central China Normal University. And also as a chairman of Indonesian Protean Career Foundation, or YKPI, and trustee of the Ali Maksum Krapia Yogyakarta Islamic Boarding School Foundation. Please, Mas Khairul. Okay, so we're gonna start from Pak Uli first. Yes, okay. Now we will hear Pak Uli presentation for 20 minutes, and then after that, we will let Pak Les to deliver the speech, and then Mas Herul, and then I will invite Ibu Titi who already stand by in the Zoom. So please, Pak Uli. It's okay, you can do this in this place or you can stand in front of. Yes, okay, sure. I do apologize that I have to stand here because it is easier for me to manage the slide presentation. Thank you very much, Mbak Dia, the Honorable Dean and all Vice Dean, all distinguished speakers and all participants. Firstly, thank you very much for coming for this plenary sessions. I'm going to talk about socio-religious predictors of religious intolerance in Indonesia, evidence from Indonesian Family Life Survey. So this is only the preliminary finding of my research, and I hope that through this conference I got a lot of input and constructive comment and feedbacks from all of you. Okay, next. Okay, sorry, I have the, yeah. So, okay, I will start my talk by discussing why this topic is very important. As you see from the picture, so this is a snapshot of case Slamet and his family was rejected to rent a house in a village due to difference in religion in Bantu. So this case is might indicate that the rise of intolerance in Indonesia, and it is also supported by a series of surveys in Indonesia that shows the tendency for the rise of religious intolerance in Indonesia. Next. Yeah. There are so many surveys describing the rise of intolerance in Indonesia. One of them is that from Pew Research that reported the Egypt, Russia, India, Indonesia into had the highest level of religious freedom restriction. And the other survey conducted by Pusat Pengkajian Islam and Masyarakat of around 2,000 respondents. School teachers that 50% of the respondents supported the idea of the Muslim-only Indonesia, and 80% of 500 Islamic teachers refused to have non-Muslim leaders. Yeah. And the next survey conducted by the Ministry of Religious Affairs and Wahid Foundation conducted in 2016 found that around 75% among 1,600 senior high school supported the caliphate system. And the last one is nationwide survey of intolerance of more than 300 households in 2014. Found a clear correlation between the 2019 presidential election results and the religious intolerance level in 2014. But up to now, there is only a limited studies conducted to analyze the correlation or what is the main underlying causes of the intolerance in Indonesia. So understanding the socio-religious factors is very important to address the social polarization, to address the intolerance in Indonesia. And this is one of the study that used the
longitudinal data, which is long study conducted between from 1993 to 2000. One of the largest survey data that portrays all aspects of the people's life in Indonesia. And another survey is usually using the microdata. So based on this, my objective of my talk is there are two. The first one is to investigate the prevalence of intolerance measures. And the second one is to examine the socio-religious predictors of religious intolerance in Indonesia. Next. So I will start from the literature review discussing what we know about the main causes of intolerance in Indonesia particularly. So the first one is that religiosity shapes intolerant attitudes. So the people who declare they are more religious, they tend to be less tolerant compared to the people who say that they are not religious. And the second one is the higher socioeconomic status and more educated individuals tend to be more tolerant to people with different faith. And the next is that individuals who live in area with higher income inequality and a greater extent of poverty tended to have less religious intolerance. The next is that people who experience more mobility, this is very interesting, that the people who are mobile, both socially and geographically, they are more likely to be more tolerant compared to people who are compared to the people who might be not moving a lot or not interact with the other people. And the next research is that founding that an individual demographic characteristics, including age, sex, and marital status, have also been proposed as potential predictors of religious intolerance. Next. So based on those literature, I would like to highlight, or I'd like to analyze what is the correlation or what is the main causes of the religious intolerance in Indonesia. So based on the literature, this is my analytical framework. Where is it? So there are four main predictors to analyze the religious intolerance that I put here. The first one is socio-demographic factors, including the age, sex, and then educational attainment, socio-economic status, and access to internet. And the second predictor is that religiosity, which is measured by individual perception on how religious him or herself. And the next is multicultural community. So we use the geographical location as the proxy to measure the multicultural society. And the last one is social cohesion, that is also become an important aspect, important predictor for intolerance. There are four measures to see the social cohesion in the community. The first one is informal participation, including, for instance, attending arisan, as well as attending community meeting that is considered as the formal participation. And the next one is trust. So the people who are binding in a community, they are more likely to be tolerant. So this is our prediction. And the last one is that loneliness. So this is all. This is the proxy variable to see the interaction among the people in the community. Next. So this is the data and method that I'm using in the paper. The first one is that the data was drawn from the longitudinal Indonesian Family Life Survey, wave 5, khususnya apa namanya, ini adalah panel survei yang dilakukan sejak tahun 1993, jadi sudah dilaksanakan lebih dari 20 tahun, yang mengikuti perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, including how they behave about the others. And the IFLS data considered as representative about 83% of the Indonesian population
compiling over more than 300 individuals in the survey. And for this analysis, we use about more than 300,000 respondents. In the analysis, we employ logistic regression to see the covariates, to see the relationship between the predictors and the social intolerance in Indonesia. So next, that's about the data. So we come to the how we measure the intolerance. As we know that the first level of intolerance or tolerance is that we don't do nothing for the different faith. So from here, that if you are doing something, rejecting our objection for the other faith to do to practice their religion, it is part of their measure of the intolerance. So there are 4 measures that can be used in measuring the intolerance in Indonesia. The first one is object to living in the same village. So the second one is objection to living in the same neighborhood. The two is quite similar. And the third one is object to sharing a house, hidup bersama. Kalau yang kedua itu hidup bertetangga, tapi kalau yang pertama itu hidup dalam satu desa. So the last one, which is the most common rejection, is about object to building place of worship, yaitu menolak untuk mendirikan rumah ibadah di kampung yang sama. So it is often that rejection causes the tension among the communities, particularly the violence. Next. So the first part of the analysis that it is important to analyze the socio-demographic characteristic of the respondents. So from this table, you can see that the majority of the respondent is female. It's about 53%. And one of the interesting figures here is that I try to see the correlation between the person who are coming from Islamic education compared to the other educational background. Because the number is quite small, so I just collapse them into one group that is considered here. So Islamic school here, it is around 7% of the total population. That I want to see how they whether there is correlation between the education and the intolerance. And next, so this is the first analysis in answering the first objectives about the prevalence of the intolerance. So there are 4 indicators that I'm using. The first one, as you can see from the figures here, the first one is the highest rejection is building a worship house, which is less over atau almost the 60% of the people from the respondent reject to build a worship house, and this is the highest, followed by the objection to sharing a house is just under 50%. It is very high. It indicates that Indonesia is not okay, because from these figures is very high. And for the objection in living in the same village and living in the same neighborhood, it is quite similar. It's around 22%. Next. And so this is the model in the analysis. So this is all of the aspect analyzing the main causes or the correlation among the 4 predictors of intolerance in Indonesia. As you can see that here, the model describes that all of the predictors from socio-demographic profiles, religiosity, social cohesion, and multicultural society is very important. Also, it has strong correlation with, to intolerance. Okay, next. So I just would like to highlight some of the findings from the model. The first one, which is very interesting, is that respondents with lower level of education, lower level of socioeconomic status, tend to be less tolerant with others from different faith.
So it is common. It is this finding confirm a lot of findings from other research that economic factor is matters for the tolerance and intolerance. And the second one is that the people with Islamic education, it is maybe become a homework for Ministry of Religious Affairs, because Islamic education is under Ministry of Religious Affairs. As we can see from the data, from the model, that people with Islamic educational background tend to have lower level of tolerance of others with different religions. So we compare with all of the educational background from the primary school, senior high school, and as well as junior high school. And this analysis, I think, confirmed the previous research from Win Jakarta, but the research was conducted only for the university student, found that students from religious universities are more likely to expose with the radical or intolerance attitudes. And the next one is the level of self-declared religiosity was significantly associated with the religious intolerance. And the next is individuals living in multicultural society, that we use the urban and rural areas as proxy for the multicultural society. And we found that the people who are living in rural areas are less likely to be tolerant. And we also found, based on the province, for instance, the province that is consist of multicultural society, for instance, is North Sumatra, Jakarta, Yogyakarta, is more tolerant compared to the other province, which is the majority state, for instance. So this is one of the most interesting finding, I think. So the last one, it is very related what the Fadi as well presented about social cohesion. So social cohesion is one of the most strong protective factors of intolerance. Okay, next. So we use the three indicators to conclude why social cohesion become most of the strongest protective factors for the intolerance. The first one is people with both higher informal and formal participation in community are more likely to be tolerant. So this is also confirmed the theory of social capital, that the people who have more network, the people who are more engaged with the community, has strongest bond, and also it influences their attitude towards the others. And the second one is individuals who are living in a strong bond, like in trust community, have significant lower odds to be less tolerant compared to in all indicators of the intolerance indicators. It is very interesting. And the last one is respondent. It is also so to be careful, students here. If you are a student here, be careful. Loneliness, loneliness also become a predictor, because the people, the respondent who feel lonely, are more likely to be less tolerant in all indicators. And it is very significant association between lonely, because we use lonely here as proxy for social interaction. When people has less social interaction, they tend to be lonely. So to conclude, next, to conclude, there are three conclusions. The first one is socio-religious predictors have significant association with individuals' level of religious intolerance. And the second one is individuals with Islamic educational background and who declare that they are more religious are more likely to be intolerant. And the next is that people living in multicultural society and higher level of social cohesion are more likely to have strong tolerance compared to the other communities which has less social cohesion.
So based on this finding, so what? So what? So this is some of the recommendation. The first one is there is a need to promote and strengthen the teaching moderate religion, particularly in Islamic school. And also very important to make the environment is inclusive in particularly under the Ministry of Religious Affairs, because it seems that the student is usually coming from one religion. It is also become an issue in terms of their exposure to be more exclusive compared to the others from educational background, which is more coming from the multicultural students. And the next is there is a need to strengthen the interaction of students, particularly from religious educational school with the others from different faith. And the last one is intervention needs to consider and strengthening the social cohesion in the community. So there are many strategies, I think, and it has been discussed from the previous speakers. For instance, how the dialogue is very important. The first one is to, as the second level, from understanding, and the second one is dialogue, and etc. So what I would like to insist here that the social cohesion is one of the key predictors in promoting harmony and tolerance in society. Maybe that's all. Thank you so much. Okay, thank you very much, Pak Ulil. Ini hasil penelitian yang cukup mengejutkan ya, Pak Ulil ya, tentang hasilnya, tapi sangat menarik. Silakan buat Bapak Ibu yang punya banyak pertanyaan, bisa akan dibahas di akhir sesi. So now we move to our second speaker. We have Dr. Les Redfen, who will deliver about the challenge of extremism, the role of civil society groups, and higher education in peace building. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu adalah hak istimewa untuk bergabung dengan Anda pagi ini. Terima kasih banyak untuk undangan untuk bergabung dengan Anda pagi ini. My name is Les Redfen. I am the director for the Institute for Indonesian Academic Partnerships. This is a partnership with international NGOs, Goshen College, as well as with Indonesian universities. The foundation of the Institute is related to peace and justice, as well as community development throughout the world. We are privileged to be able to be partnering with UIN Sunan Kalijaga in a project that is working with interfaith dialogue as well as peace building through the Dialogue Center. Today, we're going to be talking a little bit about extremism, religious extremism. First slide. And so, as has already been expressed in the previous speaker's message, there is no one factor that actually can cause extremism or violence. It is a complex issue. It is a combination of religious, cultural, economic, and political factors. And so when we take a look at the situation, we need to make sure that we are dealing with it from a holistic perspective. Next slide. Some of the roots of extremism include poverty and economic deprivation. Though social inequality is not absolutely necessary for extremism to show up, it can lead to violence, and it's just one of the possible factors. Another factor that leads to extremism or violence is low trust in political authorities. Furthermore, if previous violence was successful, whether it's either in your own context or in another context, was successful in trying to bring about someone's cause, then there is a higher opportunity or a higher risk for violence to be used in the future.
You also find a higher risk of extremism in societies where they are semi-repressive political regimes. There's low accountability. There's a lack of meaningful political representation, or there is a weak state. And so it's important for us to have a strong state and a state that people trust in order to counteract extremism. You also will find that there is an issue with ethnic heterogeneity, which simply means there is conflict between ethnic groups. This is a risk factor. But one factor that people don't talk about a whole lot is international factors. What's going on in other parts of the world, how other countries have influenced a local community is also a root of extremism. As Dr. Mu has mentioned in the previous presentation, the issue of violence and extremism is a complex issue. There is not just one factor, but it is a bunch of different factors. It's a combination of issues. Some of those possible examples would be clashing civilizations. This is where you have competing cultural mythologies. Usually what happens in this context is we demonize the other person. It becomes an us versus them situation. Resistance to empire. You see this a lot when it comes to colonialism as well as the Western expansion. And so you will see a lot of people who are interpreting the extremism or fundamentalism as a fight against Westernization. There are also economic factors. It's hard, however, it is not just because there is poverty. As a matter of fact, many of the extremists in the world are not poor people. They actually come from middle class or upper class backgrounds. So economics is not the only issue. As a matter of fact, if you are a poor person who is striving to be able to survive, to put food on the table, you don't have time for religious extremism. You are trying to survive. There's another aspect. Some people will say that extremism is caused by psychological issues, that people are maladjusted or they're discontented, and the discontented people come together and they bond together to aggressively reform the contemporary global body politic. You will also find from the psychological perspective that there is an anger from being rejected because you are not associated with the mainstream of society. Or maybe you are being discriminated against because of your religious perspectives or your socioeconomic perspectives or way of life, or as a victim mentality. These are all theories, but not one of them is correct in and of itself. So what causes religious fundamentalism? First of all, it's communal, unresolved anger, where you have a group of people who have been angry about some kind of offense that has been given to them for a long period of time, and they have no way to resolve it. They have no way to express it. There's also a sense of acute alienation. You don't have a sense of community, as one of the factors in the study that was just previously reported is that social cohesion is very important to keeping religious fundamentalism and violence down. You also will see patterns of destructive hate directed towards a specific audience. In other words, the other people, the other group, they are dangerous. They are evil, and they are somebody that needs to be dealt with. So when I am talking about these different aspects, I am not limiting this to one specific religion. Within the United States today, we are seeing a rise of Christian fundamentalism and Christian nationalism. The Muslim Brotherhood has been around for many generations,
in Egypt, and they have expanded to the rest of the world. And also the Bharatiya Janata Party, or the BJP in India, has been around for many generations also. And so we are looking at this from a big picture perspective, not from any particular one religion. But the fact of the matter is that religious fundamentalism is a part of the problem of extremism and violence in the world. A high level of religiosity is a significant factor in intolerance and can possibly lead to violence and discrimination. Why is this so? Because religion provides the interpretive grid for conflict resolution. Religion offers a hope for alternative community, for a better way of life. And also religion provides transnational symbols to create unity between ethnic, cultural, linguistic, and national boundaries. And so religion is all inclusive. It provides a big framework of which you can bring a lot of people together. It provides the philosophical mindset in order to help people to embrace fundamentalism or intolerance. And so the type of religion that we adhere to and the theology or the philosophy that we follow is important. So what are some of the theological themes of religious fundamentalism that we see across the board? One of those is an exclusive view of the Holy Scriptures. The Bible is the sole source of truth. The Quran is the sole source of truth. The Hindu scriptures are interpreted in a way that they are essential to the truths or eternal truths. From a Christian perspective, it's from biblical absolutism and literalism. As a matter of fact, literalism is something that you will see in all fundamentalist or extremist groups. With Islam, it's the absolute belief in the Quran and that the Quran is the only or the primary source of truth. And with Hinduism, they take their scriptures and they idealize the scripture that gives authority for to be transnational about rebuilding a Hindu culture. Another theological theme is that there is a narrow view with a global religio-political ambition. Christianity and Islam are both evangelical religions. We have a mandate to share our faith. We have a mandate to be a witness to our God and to our perspective. But when we focus our attention solely on trying to create a new environment, a new religion, or to take over other people's beliefs or try to overtake their society to build the kingdom of God from a Christian perspective, or to restore the ulama from a Muslim perspective, then we are actually narrowing the scope of the mission of our faiths. Another theological theme is the idea of dualistic worldview, that we are in a cosmic struggle between good and evil. And it's part of our responsibility to help bring about goodness in this earth. And we are to fight evil. And the problem in the context, in our context today, is that evil or that bad is always the other, and that can lead to conflict. Another theological theme that is more political or philosophical is that the end justifies the mean. In other words, whatever strategy that we have to do, regardless of whether it goes against our other religious perspectives or teachings, whether it is humane or not, as long as it accomplishes the ability for us to create our new environment, it is okay to do so. So what are some of the common themes?
when it comes to religious extremism and fundamentalism. There tends to be an anti-modernist or an anti-secular perspective. For example, in the United States, this really began back in the 1950s when we began fighting over whether the Bible, the creation story, was a literal scientific story or was it about evolution. And you begin to see the debate between modern science versus traditional teachings of our faith. We also want to begin to go back to the golden age. There's this idea that the good old days were back there. And so what we want to do is recreate what we thought was in the past, in the founding of our faith. There's also an anti-religion versus a religionist society. There is a philosophical debate on what is the role of science, what is the role of education, what is the role of religion, and where do we turn? Is it the Quran and the Hadith? Is it the Bible? Or are we able to embrace modern scientific study and or is it revelation? So we have that debate. There's also educational myopia and revisionism. What you will find in a lot of the extremist groups is that they focus on only one small aspect of the religion. They try to limit the type of knowledge that is spread within the context of their community. You're not allowed to question or to think critically about your faith and about the teachings. You will also see a reinterpretation or a focus on one very narrow theological perspective within the vastness of a religious tradition. And they also see there is the threat of hegemony. In other words, they are afraid of diversity. And so we have to protect ourselves from the outside group because they are evil, even if that means that we have to attack them. So how do religious extremist people or religious fundamentalism, how is it spread? What is their strategy? Now, I'm using an economic metaphor for how we're going to approach this, but there's actually two aspects of how religious fundamentalism works. There is the core versus the non-core aspects. The core aspects are the religion itself. We are trying to expand our religious perspectives. We are trying to make sure that people understand that our religion is true and it's the only truth that there is. And so that is the fundamental foundation of what happens with religious fundamentalism. But the way they do it is through the non-core market. And the non-core market is that they begin to engage in the fields of education or in health or in poverty intervention, economic development, and political representation. In other words, they don't go in and talk about their faith. They go into a community that is struggling to help them in very practical ways to do community economic engagement. We would call it capacity building or community development. They make a difference in that community in a very tangible economic way. They also begin schools. In the United States, you will see private Christian schools that have a very fundamentalist perspective. You have pasantrans that have different perspectives, different theological perspectives. And so what you begin to see is there is an indoctrination of the next generation. And they limit the kind of teaching that can go on within that school system. There is also subversive political engagement. While they begin the process of trying to say we're for everybody, there's always this ulterior motive that they're trying to gain political power in order to take over the political process. You see this a lot with the BJP in India, and you also see it with the Christian nationalist movement within the United States. They also privilege one religion over another. While there might be some toleration, there is more persecution and there is really the desire for elimination of other religious perspectives.
So how do we go about fighting or combating religious extremism? I want to look at three different groups. The first group I want to look at is the role of local NGOs and civil society organizations. One person said this: to support good religion while repressing bad religion is to invite violence. And so we need to be sure that we have a complex and a comprehensive approach to religious fundamentalism. It is not just about repressing the other. The first thing that we need to do is the civil society organizations and the local NGOs need to focus on economic empowerment and justice. In other words, we need to do community development, whether it's in the area of health, whether it's in the area of gender, whether it's in the area of agriculture. We need to work to make sure that all levels of society have the basis of life. They have food, they have shelter, they have adequate health care. That is the role of the civil society organizations as well as local NGOs. CSOs also need to be working with national and local organizations to make sure that there is good governance and there's accountability of the government. Because one of the characteristics that actually opens the door to religious fundamentalism is a weak government that is not held accountable. Social inclusion, which means that all areas of society, all members of society are able to participate. In other words, we must engage in the social context of all the communities in order to bring about a comprehensive approach to make sure that some of the fundamental ways that religious fundamentalist groups begin to engage in the community, you are actually building a hedge to protect the community from those individuals making inroads. So what is the role of the educational providers in combating religious extremism? What we need to understand is that religious fundamentalism is a battle of ideas. It's a battle of philosophy. It's a battle of way of seeing the world. And so the academic organizations, we need to encourage and allow academic freedom and honesty. We need to allow people to have the dialogue. We need to allow the people to be introduced to different perspectives, competing perspectives, and allow them to be able to critically analyze what is going on. We need to teach people how to think critically. If a teaching is true, then it can stand up to rigorous investigation without coercion. And I think that is absolutely true. If we firmly believe in our faith and we firmly believe in our worldview and we believe that it is true, we ought to be able to put it out on the table for others to look at it and to be able to dialogue about it and to critique it. And we ourselves need to be able to do that. If it's true, it will stand up. If it's not true, then we have some work to do for our own faith traditions. Educational providers are absolutely important to this process because what scholars teach today actually becomes reality tomorrow. And so we need to have high levels of scholarship because it is the academic realm that actually provides the philosophical and the theoretical foundation for worldviews. And if you begin to look at the way movements work, many of them started 20, 30, 40 years ago. And it's because of the work that was done in academia. Also, religious fundamentalism gains its footing at the grassroots level. It gets at the middle class as well as the lower class. And so we in the academic realm, our scholarship
has to be translated into the common language of the people. It has to be a way that we can engage into the group, those grassroots, the local communities of what we're trying to teach. That means that scholarship needs to be moved beyond just the philosophical. It has to move into the practical. We need to engage our theories and our practices at the local community level. We need to understand that religious fundamentalism and intolerance and extremism is a battle of the minds, and we have to fight for the minds of our people. So what is the role of theologians? One thing that we need to understand as theologians is that religious truth-seeking has always been a dynamic process. If you look at any religious tradition, it has not stayed static. The teachings have not stayed static. There has been debate, there has been change, there has been diversity. And while maybe the core elements of that faith remain the same, how we interpret them and how we implement them and practice them have been diverse. So we need to be willing to offer competing theologies. We need to give our people another way of looking at theology that is counteractive to the religious, to the fundamentalist exclusive perspective. We need to talk about the diversity that's within our faith. We also need to understand that religious interpretation is dependent on our other fields of inquiry. We do not come to our interpretation of our faith just with theology. We have to have a different approach. We use philosophy, we use sociology, we use psychology, we use political perspectives to approach the theological process. And we need to emphasize that we have a strong and vibrant, diverse history of in our faith traditions, and we need to be able to embrace all of those. So that means that we need to encourage our people to read scripture as a whole and not just isolate it. Fundamentalism is good at just taking a few proof texts and building their theology around that, ignoring the rest of the scripture. We need to challenge exclusivist and narrow interpretations. And we need to emphasize the mission of peace within our religious texts and traditions. As it was said at the very beginning, at the opening of the ceremony today, is that we have to look at the commonness of our faiths and not the differences, because we're all about humanity and peace and justice. And we also need to embrace our religion as well as others with humility. No human being can know the mind of God and understand the mysteries of God completely. We have to make sure that we're humble and we understand that. We are in process, we are learning, and we can learn from others. We need to understand that extremism does not just happen. It is cultivated by extremist groups, which means that we have to be and we also have to cultivate and be intentional to bring about preventative and countermeasures. And we need to understand that combating extremism is a holistic approach. It includes all the sciences. It includes all the fields of study. It includes economics, political, psychological, social, and religion. And we need to work together across the board in order to overcome extremism and to build a more peaceful and just society. Thank you. Okay, thank you very much, Wallace. This very beautiful sentence for the last closing speech. Okay, now we move to the next speaker. We have our lecturer from Sunan Kalijaga will deliver about another
special presentation. We have Muhammad Khairul Anwar, PhD, who will deliver about radicalism, family well-being, and collective psychology. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I talk about our presentation, I want to say in Mandarin, Chào Sang Hao, Chào Sang Hao, Chào Sang Hao, Selamat pagi, good morning. When I say Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao, you can say Ni Hao, Ni Hao also. Okay, please repeat after me. Ni Hao, Ni Hao, Chào Sang Hao, Chào Sang Hao, Chào Sang Hao. Good, 对。我是不是中国人，我是印尼人，我在UIN Sunan Kalijaga. I am not Chinese, but I am Indonesia, and now I am a lecturer in Faculty Dakwah and Communication, UIN Sunan Kalijaga. Today, I want to share and I want to present about our research or our presentation about radicalism, family well-being, and collectivism psychology. Why? Because before Mas Ulil talk about social polarization, and after Dr. Les Redfen talk about extremism, and now I wanted to share about our research before, because I have an experience about extremism in senior high school for 2 years before. Why radicalism? Because the radicalism movement has progressive form, and then the radical movement in the digital age, time to time, has a harmful effect on the individual. And then every individual can be influenced by technology without meeting directly with person. Yeah, now we can learn many things from technology without learn to person, because I can know anything from the technology like YouTube, like internet, and other. So some example that have occurred are the individual are tough. First way to not recognize the stage, demonstrating and terrorizing. The learning process is short from digital. Yeah, now we can learn from digital, namely like internet, YouTube, social media, and other. The attitude of a radical group are comprehensive Sharia, Islamic State, Caliphate, and not democracy. We can see next. Okay, this is attitude of radical group. We can know before HPI and FPI, but I deleted from this figure or from this table. We can now group DI. What is the meaning of DI? DI is Darul Islam, and NI is Negara Islam Indonesia, and before us. Okay, and MMI is Majlis Mujahidin Indonesia, and FKESW, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah and Laskar Jihad. This is of attitude of radicalism. Why? Radical attitude can be categorized into 4 categories, namely conservative or comprehensive Sharia, militant, Islamic State, extreme, Caliphate, and the last one, terrorist. Good morning, Chào Sang Hao, Vice Rector, Dr. Abdur Rozaki. We will continue our presentation. And the next, after radicalism, I will connecting between radicalism and family well-being. Why? Because family well-being is more important for us. Family is the keyword
in the society, in the humanity. Family is the keyword in society and in human. So that why family well-being? Psychological well-being is solved by the level of economic development, health quality, and educational system. And then family well-being can be defined 4 areas. The first, addressing child poverty. And the second, developing and delivering quality services. And the third, reducing family conflict and instability. And the last one, supporting marriage. So based on this, the logical step to improve family welfare is based on community or religious institution. And then why psychological well-being? Because psychological well-being relates to group, culture, family, cross-culture, community, and school. So that the higher the psychological well-being of the individual, the better of the life satisfaction the individual life. So this is relate between the family well-being and the satisfaction of life. And then the better life satisfaction, the higher of member of prosperous family, the more violent and radical attitude in the community will be decreased. So when the family well-being higher, so the satisfaction life also higher. Differ when the family well-being lower, also the satisfying of life is lower. So that after it, we can see why when the family well-being, we can see family low well-being will always be related to parenting. So parenting is more important than family because the keyword in the family it is parenting. How to parent your children, how to parenting style in the practice. So that 5 domains of family well-being were identified. The first, family relationship, economic situation, health and safety, community relationship, and religion or spirituality. Involved balanced development of individual and family in the term of the cycle, spiritual, economic, and social. That is family law well-being. And Jubrick et al. Assess that family well-being emphasize access to basic need and facilities such as adequate shelter, healthcare, and a safe environment. Relations in between family communication, solving problem, coping, and parenting are also. So that parenting also important in the family. And this is our research. What is the difference before structure approach in for the family and no approach in the family? This is our result. We can see family communication pattern. How about the family communication pattern before and now? We can see before or structure approach, mother have a major role in communicating with family and absolute father order. Ya, gampangannya Bapak Ibu, pola komunikasi keluarganya yang ada sebelumnya itu lebih pada banyak komunikasi ibu kepada anaknya dan dominasinya itu sama bapak. And now, how about the family communication pattern now approach? Parent and children have a pattern of two-way communication, lack of common but the discussion. So between parent and children, they can communicate, they can discuss together between child and parent. And then family closeness. Structural approach, parenting is delivered to the mother, the child closeness to the mother. And how about now structure? Or how about the new strict approach? Parenting is done jointly, child closeness to the parent, not just mother, also father and mother. Next, cultural transmission.
structured approach, the process of impairment is done by mother. But the new approach, the process of impairment is done by parent, family, and environment, not just mother. So, in culture transmission from parent, from culture, and environment. Why environment? Because environment make a child, make a situation, and make a condition like cultural transmission. And then disclosure children. Structural approach, the openness of child to mother more freely and more comfortable. And no approach or a new approach, awakening the child openness to parent, both father and mother. So there is a difference between structural approach and new approach in family tribe. And then how about the parenting style? The parenting style structure approach, parenting is more dominant in the mother. Yeah, before. And how about now? New approach, parenting is the cooperation between father and mother, not just mother. We can collaborate between father and mother. And then how about the gender roles? In structural approach, mother has a role in the children, father living, educating the play. But the new approach, father and mother have their respective role according to circumstances. And the last one, how about the religious education? Structural approach, compromising of religious education conducted by father. But the new approach about religious education, affirming of religious education jointly by parent and family, not just father. And then, how about the correlation or how about the influence of family well-being with the radicalism? This is the influence. The family has an important role in shaping the character and attitude of the child. Parental stability play an important role in helping the child's psychological development. Similarly, the psychological well-being of parent will have an impact on children's attitude and behavior, and the result so that 3 is correlation between religion and parental residence with violent or radical behavior. And we can see in the table the correlation between religion and conservative, militant, extreme, and terrorist, and the resident correlate with conservative, militant, extreme, and terrorist. But primary need and family need, it is not correlate with the militant, extreme, terrorist, or conservative. So that we can know about it, that religion and resident make influence to the religious. So, what is the correlation between radicalism, family well-being, and political polarization? What is the correlation? We can see in the screen, political polarization is becoming intensive at the time when the backlash is occurring again, the progressive incorporation of different historical disadvantaged group in public life. Thus, future endeavors might find it useful to discuss between political conflict stem from the dynamic of polarization and conflict stemming from the resistance on the part of unprivileged group to the conservative class as the causes, consequences, and intervention that would arise from this different conceptualization will be different. In fact, the lack recognition of group in a quality of higher level of social dominance orientation and right-wing authorism on the part of dominant group are factors that hamper the success of contact experience. Research on cognitive liberation, which have reported that contact reduce RDA and SDO and consequences.
prejudice might to be promised are to the explore for lacking that issues. This is the point. That is the point. Why political polarization growth in Indonesia and in other country? Because we need or we have group inequality of higher level about social dominance orientation or right-wing authorism. So that we need to make an idea, we need to make an research for next. This is our conclusion. This is our next research or future direction. The psychology of collective action. Why? Why this is the future direction, or why this is the solve for the polarization, political polarization? Because collective psychology are the mental and emotional state and process characteristic of individual when aggregate in subgroup as audience, court, mob, and social movement. This is from APA. And why collective action? Collective action is commonly defined as any action undertaken by an individual as a representative of group and aim at improving the condition of the group as well. Also, as such, collective action typically aim at achieving some kind of social change. The social identity model of collective action offer an encompassing psychology model that outline different motivation for participation in collection action. The model offer prominent role to individual social identity. That part of one identity defined by membership in the social group, which is actually to underlie individual experience of group-based anger about the negative condition of the group and their group efficacy belief to achieve a positive change in the group condition. That is the solve of this, or this is the future direction or the future research about radicalism, extremism, and political polarization. I think this is very important for the next step. How about psychological collective or collective psychology in the action? I think enough for our presentation. Thank you. Sheni. Okay, thank you very much, Mas Sahiron. Please give a big applause for him. Now we will move to the Zoom. Yes. Okay. So we will move to the last. Oh no, we still have one other speaker. We have Ibu Titi Anggraini. Assalamualaikum, Ibu Titi. Can you hear my voice? Okay. Ibu Titi will join us from Zoom. All right. Okay. We will check first. Assalamualaikum, Bu Titi Anggraini. Oh, okay. So, would you mind to the operator help Bu Titi? Because it's already done. Okay. Oh yeah, okay. Okay, we can hear Bu Titi very clear. Before I give the presentation to Bu Titi, I will introduce Bu Titi first. So, Bu Titi Anggraini served as a member of the advisory board of the Association for Election and Democracy, or Perludem, as well as a non-permanent lecturer in the field of constitutional law studies at the Faculty of Law, University of Indonesia. She is known as practitioner in the electoral field who has more than 23 years of experience engaged in research and advocacy for election and democracy in Indonesia and globally. Currently, Ibu Anggraini is pursuing her doctoral studies at the Faculty of Law in University of Indonesia. And into 2017, together with Kofi Annan and a number of other world figures, she won the trust of the Democracy Ambassador from the International IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance for her work in promoting democracy and fair,
and free, fair, and democratic election. She has been involved in international election monitoring mission in Nepal, the United States, Australia, Myanmar, Cambodia, the Philippines, Malaysia, and Sri Lanka. Masya Allah, Bu Titi. So please, the stage is yours, Bu Titi. 50 minutes from now, please. Okay, thank you so much, Mbak, for introducing me to the participant of the conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mas, could you please share my PPT? Okay, okay. Can you make it full screen? Okay, thank you so much. Yeah. I'm sure that all the participants really want to ask questions and comments and give comments on the presentation of previous speakers. So I will try to speed up my presentation. My presentation entitled Handling Election Information Disorder to Prevent Disintegrative Polarization. Why I choose this title or this theme? Because based on my experiences in dealing with Indonesian elections, election information disorder even make the polarization worse. Yeah, so that's why we need more effort to handle the information disorder to prevent the disintegrative polarization. Next slide, please. Okay, I would like to introduce my organization. So I'm working with Association for Election and Democracy, or Perludem. It's a national-based NGO that based in Jakarta, Indonesia, but we also work in Asia Pacific, in Philippines, Malaysia, Timor-Leste, and also Myanmar. So if you want to access our free publications and many materials related to election and democracy, feel free to visit our websites. Next slide. Yeah, talking about election, we cannot put election as a taken for granted, yeah, as a regular activities within 5 years. We need a very we need to ensure that the election is a meaningful election. What is meaningful election? The meaningful election consists of organizers, process, and result with integrity. How we define the election with integrity? First, it requires the existence of democratic legal framework. We need to ensure that the legal framework also formed in a democratic way and consists of democratic substance. That's why the recent development of our election, there is controversy and speculation related to the Constitutional Court ruling on the age of the presidential candidate. That's, I think, part of the discussion about the existence of democratic legal framework. Second, we need to ensure that we have election organizers that independent, professional, and credible. Third, we need to have competitive election participants that compete in a fair and equal contestation arena. Fourth, we need an election law enforcement or electoral justice that carried out effectively and fairly. Fifth, the bureaucracy and security forces are neutral and professional. And the last one is, I think this is one of the most important requirement for the meaningful election is we have voters that are empowered and well-informed, so they can make meaningful decisions. With their one vote, one person, one vote, one value, we need to ensure that the vote is really made by a well-informed, by valid informations. Next slide. So how about the Indonesian election? Indonesian election conducted within the situation Indonesia as the third biggest democratic country after India and USA.
And then we also conducted the biggest one-day election in the world. For example, in last elections in 2019, we had more than 192 million voters registered in the fixed voter list to elect president and legislative candidates at the same time, same day, and same polling station, with more than 200,000 candidates competed in elections. So it's a colossal project of Indonesian democracy. And the last one, we also conducted a most complex election in the world. Why it is stated as the most complex election in the world? Because the election consists, the voters will vote or will receive 5 ballots in concurrent elections with the combination with an open list proportional system to elect parliament members. So each voters will receive a ballot paper that same size like newspapers. So can you imagine how complex the election will be? Next slide. Yeah, next slide, please. So this is the Indonesian upcoming election calendar, the 2024 election calendar. As you can see on screen, it takes at least 20 months before the voting day. Started in June 2022, and then will be ended with the, not ended, yeah, and then we will have the voting day on February 14 in 2024. So before the voting day, we will have 75 days of campaign period that will be started in November 28 until February 10, 2024. So you can see that it's a long journey towards the voting day. Many things can happen before the voting day. Next slide. And if there's no majority votes for the presidential candidates, Indonesia will have the second round of the presidential candidates. The elected candidates must have more than 50% of the votes. Yeah, if there's no candidates with more than 50% of the votes, Indonesia will have the second round of the presidential candidates on Wednesday, June 26th. So many observers and analysts said that it's almost difficult to have only one round of presidential election, and maybe we will have a second round of presidential election, the second round of the presidential election in June 2024. Next slide. So this is the anatomy of Indonesian election. As you can see on screen, it's a big, not only big, it's a colossal program of Indonesian democracy. Towards February 14 elections, there are more than 204 million voters. Can you imagine more than 200 million voters consist of domestic and overseas voters? And then more than 50% of the voters are women voters, with 18 national political parties will compete in legislative elections and 6 local political party in Aceh. And also there will be more than 823,000 polling stations across Indonesia and overseas. So Indonesia also will provide voting rights to its voters in overseas in 128 countries all over the world. So it's a very complex and big, and then within this complexity, again, many things can be happen. Next slide. So this is the recapitulation of the fixed voter list for the 2024 elections. With more than 200 million voters, it's divided into more than 50% of the voters are young voters, consist of Generation Z and millennials. So it's more than
56% of the voters of Indonesian elections are under or below 40 years old. It's in total 113 million voters are below 40 for all years old. So it's about the election with dominant young voters toward 2024 elections. You can see the division based on age, yeah, of the Indonesian voters. Next slide. So based on the latest survey conducted by CSIS, the young voters with age below 40 use social media as the main resource to access information, not television and not online news or even printed news. They refer to social media as their main access to information. So with this data, it's also contribute in increasing the spread of hoax and disinformation in Indonesian elections. Next slide. So what's the challenge of Indonesian election? I noted there are several challenges in our elections, upcoming election. First, voter orientation is focused on the presidential election, less concerned with legislative elections. Second, high vulnerability to vote buying or money politics. And third, lack of voter capacity and integrity on procedural aspects. It's affected to difficulty in casting the votes, indicated by high number of invalid votes. In last election in 2019, there were more than 11.12 invalid votes in Indonesian election for the DPR election. So it's a really huge number, yeah. More than 17 million votes were invalid for the DPR or national parliament elections. And then lack of concern on track record and political ideas of programs. And also vulnerable to transactional politics. And last one, the last challenge is increasing spread of hoax and disinformation to win elections. In a concurrent election with so many candidates, and then the voter that focus more on presidential election, it pushes the candidate to do the shortcut campaign by spreading the hoaxes and disinformation. Next slide. And with the phenomena of the increasing use of the social media as the campaign platform, it is also bring the potential risk in campaign activities. We notified some risks that can be occurred during the campaign process using social media. First, the spread of hoaxes, fake news, and disinformation with the aim to decrease the credibility and integrity of the election or candidates, the spread of spreading mis or disinformation, and also coordinated non-authentic behavior that use the false account or anonymous to mislead the users. And then coordinated a black campaign that aimed to damage the opposition's reputations, and use of bot or system to navigate trending topics, influencers or buzzers that navigate trending topics, non-transparency of campaign finance that is used for social media expenses, and the last one, those situations exacerbating disintegrative polarization in society. Next slide. And I try to compare the experiences from previous election using the Mafindo data in 2022. So as you can see on screen, we can make a comparison between 2014 election, 2019 elections. So with the new phenomena, yeah, the in 2014 elections, the
election information disorder using hoax and disinformation occur in one-way hoaxes, changing people's opinion, hoaxes that delegitimate electoral processes on the election day. But in 2019, the hoax, it happened in two-way hoaxes. Hoaxes no longer aim to change people's opinion. Hoaxes that delegitimate electoral processes arose long before the election day. And also the hoaxes and disinformation attacking election management bodies, targeting election management bodies, not only targeting the electoral contestant, but also attacking the electoral management bodies or penyelenggara pemilu. Next slide. So this is the sample of the hoax that try to attacking the election management bodies. Yeah, in 2019 there were an issue that 7 million ballot paper that already punched before the voting day. It spread wide the nations and bringing worse controversy and even worsen the polarization among the voters. You can see another type of disinformation and hoaxes that happened in 2019 election on screen. Next slide. So they use some tactics to distribute or to spread the hoax and disinformation using artificial intelligence, fabricated content, search engine manipulation, fake website, trolling, propaganda, computation propaganda, fake account, hack, leak, amplify, account takeover, ads and micro-targeting, and also censorship. Next slide. So with those circumstances, unfortunately, we still have big loophole in the legal framework of our elections. First, there's only 75 days of campaign period. Within this short time, it will push the candidates or the oknum to use shortcut strategy to win the elections. And the easiest way to get the support from the voters is by spreading hoaxes and disinformation. Compared to last election in 2019, the campaign period took more than 6 months and 21 days. But for the upcoming election with so many candidates, there will be more than 300,000 candidates for the legislative elections, but we only have 75 days of campaign period. So the short period of campaign will push the candidates and the oknum to spread the hoaxes and disinformation as the shortcut to win the elections. And then the second one is the lack of regulation to tackle disinformation. We don't have enough norms and provisions in the election law to dealing with the spread of hoax and disinformation. Sometimes the authority or the election, the law enforcer, they use Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik or electronic transaction law that sometimes create speculation and controversy about the proportionality on the use of the law. Next slide. This will be my last slide. Yeah. So how we deal with all the challenges related to reduce this integrative polarization in our society. I think one of the recommendation is to enable digital democracy ecosystem by having more dakwah on political and digital literacy to strengthen the ability of the voters to detect, analyze, and reveal disinformation. There are so many recommendation raised by the previous speakers. I think we can use all the recommendation
to strengthen our voters and our our public to more aware on the to detect, to analyze, and reveal this information. Second, it requires synergy and collaboration of all parties, election organizers, social media platforms, ministries, institutions, mass organizations, religious community leaders, election observers, universities, youth groups, and etc. And the last one, EMBs must provide more access to credible information on election contestant at its program, election procedures, and election data. I think that's all for my presentation. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ibu Titi, for a special presentation about election. Now we move to the last speaker. We will invite Dr. Abdur Rozaki as a Vice Rector 3 from UIN Sunan Kalijaga and also Lecturer of Islamic Community Development, Fakulti Dakwah and Communication UIN Sunan Kalijaga. Please, Pak Abdur Rozaki, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pembicara yang saya hormati, saya mau menggunakan bahasa Indonesia saja. Tadi saya memperhatikan ketika bahasa Inggris itu semuanya pada sibuk main HP gitu ya. Saya tidak ingin Bapak Ibu semua tidak memperhatikan saya gitu ya. Jadi saya mau menyampaikan 3 hal saja gitu ya di dalam International Dakwah Conference ini. Tapi sebelum saya menyampaikan 3 hal ini, ya terlebih dahulu saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dekan dan tim Profesor Dr. Hajah Ema Marhumah yang sudah sangat luar biasa membuat dakwah International Conference ini memiliki reputasi yang semakin baik dari tahun ke tahun. Terima kasih Bu. Ini tentu tidak mudah. Saya bersama dekanat yang sebelumnya yang memulai IDACON ini tentu terus berdoa semoga ini tidak mati, tidak patah di tengah jalan. Tapi harapan itu malah lebih dari sekedar harapan karena IDACON ini makin berkembang secara baik. Terima kasih kepada Bu Dekan dan tim, tentu Kaprodi dan Seprodi juga. Kemudian saya juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Ibu Rektor yang sudah hadir bersama kita semua. Terima kasih Bu. Mestinya Ibu Rektor ini mendampingi Bapak Rektor karena hari ini masih wisuda gitu ya. Tapi kecintaan beliau kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi membuat Bu Rektor hadir bersama kita. Terima kasih Bu Rektor. Kemudian saya juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada para pembicara kita, Bapak Dr. Redfen ya dari Gosen College USA yang kemarin kita pernah MOU ya Bapak. Nah, nanti ada sekitar 20 dosen dan mahasiswa dari Amerika melalui Bapak Redfen ini awal tahun depan itu akan fieldwork di UIN Sunan Kalijaga. Kita kasih aplaus untuk Pak Redfen. Pembicara yang lain tadi luar biasa. Ini ada Pak Khairul gitu ya. Dia ini baru pulang dari Cina gitu ya. Saya berharap beliau ini agak lama di Cina gitu ya. Pulang bawa modal gitu ya. Ternyata dia pulang cuma bawa ijazah gitu ya. Kalau enggak tak suruh pulang lagi ke Cina gitu ya. Cina itu sekarang penting dan strategis ya bagi relasinya dengan Indonesia gitu ya. Karena itu ketika ada dosen UIN terlebih lagi dosen dakwah belajar di Cina ini luar biasa. Ini bukan sekedar memenuhi sunnah Rasul ya. Tapi sebenarnya memenuhi panggilan dari proyek strategis negara gitu kira-kira. Cuman pulang jangan jadi komunis ya Mas. Enggak apa-apa kalau komunis kolak manis enggak apa-apa gitu ya. Kolak manis dulu teman saya kalau bulan puasa itu jual komunis Pak di depan UIN. Wah, UIN sudah jadi komunis. Maksudnya kolak manis gitu ya. Ya, ini pembicara yang lain Pak. Ulil absor luar biasa. Saya ya
Pak Ulil ini dari Australia gitu ya, nggak main-main dia. Dia itu disuruh mencari kanguru gitu ya. Tapi waktu lulus pulang dia bawa Garuda gitu kira-kira. Luar biasa. Ini kecintaan sama Indonesia meskipun sudah lama di Australia gitu ya. Dan juga para dekan di lingkungan PTKN dan juga di perguruan tinggi swasta yang sudah hadir di acara IDACON ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga peserta International Daou Conference. Bapak Ibu sekalian, tibalah saya mau menyampaikan 3 hal penting ini. Yang pertama, gitu ya, saya melihat perkembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi atau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di PTKIN ini luar biasa. Dulu dakwah itu berada di level bawah gitu ya. Karena itu saya yang berasal dari Fakultas Usuluddin, anak yang melahirkan Fakultas Dakwah, itu sering meledek gitu. Dakwah ini fakultas halu-halu katanya kira-kira. Tapi sekarang trennya Fakultas Usuluddin mulai disalib gitu loh oleh Fakultas Dakwah. Ya, contoh di Jogja. Sejak 3 tahun terakhir ini Fakultas Dakwah itu sudah naik ke level atas gitu. Nomor 3 dari nomor jangan diturunin lagi Bu gitu loh. 3 bilang. Dari 7 ke 3. Ya, tinggi terus itu. Ya sudah mulai bersaing dengan prodi perbankan syariah yang di UIN Sunan Kalijaga. Ini prodi paling banyak calon mahasiswanya, dan kemudian 2 ini prodi PAI, pendidikan agama Islam. Ini tidak main-main. Nah, sekarang di Jogja itu sudah akreditasi internasional, dan hampir tiap seminggu sekali itu, bahkan tiap hari kadang selalu memperoleh informasi tentang prestasi-prestasi mahasiswanya. Kalau dosennya sudah jangan ditanya kira-kira ya. Jam terbang dosen Fakultas Dakwah ini luar biasa tinggi. Kalau dulu cuma dari kafe ke kafe, Masya Allah, sekarang udah melejit mendunia. Ini luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk para dosen Fakultas Dakwah. Ini tidak main-main. Karena itu kita ingin berbagi kebaikan sebenarnya. Apa yang membuat Fakultas Dakwah ini pelan-pelan naik level gitu ya. Memang semenjak kita berinvestasi terhadap infrastruktur modern untuk pengembangan mahasiswa kita, sejak 10 tahun terakhir sebenarnya wajah produk dari Fakultas Dakwah itu makin berbeda. Kita investasi di 3 hal sebenarnya. 1, pengembangan teknologi dakwah melalui pengembangan Soka TV. Anak-anak kita banyak ditempa untuk memiliki skill yang baik di situ. Kemudian yang kedua itu radio Rasyidah, ya. Ini khasnya dunia radio. Kalau teknologi penyiaran lain itu gampang kolab, ya, seperti televisi gitu ya. Televisi yang konservatif sekarang bergeser, dikalahkan oleh YouTube gitu. Tapi radio itu enggak terlalu signifikan bergesernya. Kenapa? Karena orang di mobil itu juga sambil mendengarkan radio, ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah itu juga masih mendengarkan radio. Karena itu radio itu masih sarana strategis untuk berdakwah atau untuk mensosialisasikan apapun. Karena itu di negara-negara modern sekalipun, radio komunitas itu tumbuh berkembang dengan baik, bahkan bisa berkembang ke arah apa yang disebut dengan deliberative forum gitu ya. Deliberasi demokrasi gitu ya. Bagaimana rakyat membangun diskurs itu diperbincangkan, menjadi perhatian publik, lalu menjadi kebijakan. Karena itu mahasiswa Fakultas Dakwah itu kita bikin arena untuk bisa berkonsentrasi dalam skill tentang keradion seperti itu. Nah, yang ketiga itu tentang apa namanya Divikom. Divikom itu namanya apa? Agak Mas Nanang mana ini ya? Divikom apa Mas Nanang? Fotografi dan desain grafis gitu. Ya, jadi asumsi kami dengan memilih salah satu dari 3 keterampilan saja, itu anak dakwah itu kalau lulus tidak mungkin sengsara, pasti dicari orang. Apalagi musim pemilu seperti sekarang itu, semua orang membranding diri gitu ya, menjadi orang yang soleh dan soleha semua gitu kira-kira. Oh, sedekahnya sekali gitu ya, tapi karena di syuting, disiarkan berkali-kali, image publiknya orang ini rajin sedekah gitu ya. Nah, karena itu definisi ria itu sekarang perlu dikoreksi. Kalau sampean bersedekah karena takut diketahui orang
akan bisa mengurangi pahala. Kan harus disembunyikan sedekah itu. Ya sudah, sampean nyalek dikira ini caleg yang pelit gitu kira-kira. Jadi itu sekarang. Lalu bagaimana kita tidak terjebak dalam bahasa ria? Perlu tafsir baru. Tafsir baru apa? Kenapa sedekah sekali disiarkan terus berlangsung-langsung? Biar menginspirasi. Wah, ini masalah wacana gitu ya, tafsir gitu ya. Makanya budekan dakwah ini belum pernah sedekahnya di profiling gitu ya. Nah, besok di profiling budekan. Kalau mau jadi caleg gitu kira-kira. Itu yang penting ya kan. Nah, itu karena itu kami berharap semua kampus di lingkungan PTKN negeri dan swasta yang ada fakultas dakwah dan komunikasi itu maju dan berkembang. Ini fakultas yang luar biasa di masa depan. Bukan sekedar fakultas Masya Allah, tapi fakultas masa depan. Loh, yang ngomong ini bukan main-main loh, wakil rektor loh. Wah, iya. Senang ya. Makanya harus percaya diri. Ya, fakultas dakwah dan komunikasi ini semua alumninya, semua dosennya harus percaya diri gitu. Karena dengan percaya diri itu kita bisa mengembangkan banyak hal yang kreatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pesan spiritual. Ya kan? Biar enggak umum gitu loh kira-kira. Ya, biar enggak umum. Yang kedua, pesan spiritual. Begini. Saya sering sekali mendengar guru-guru saya gitu ya, dekan-dekan saya di Fakultas Dakwah. Setiap pidato itu selalu menyampaikan ayat pamungkas yang menjadi core isu sebenarnya Fakultas Dakwah. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tes ini kan. Jadi karena wakil rektor Sunan Kalijaga ini dites kalau ngutip ayat itu benar enggak ini. Nah, dulu begitu waktu fit and proper test gitu, sama suaminya Bu Rector ini kira-kira. Oh, ini lolos gitu ya. Jadi begini ayat pamungkas itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini menarik sebenarnya kata kunci hikmah ini. Hikmah itu bisa dikontekstualisasi dalam banyak hal. Tadi Mas Irul menjelaskan bagaimana mengurus keluarga sekarang ini, mohon maaf, tidak mudah dan tidak sederhana. Saya dulu penelitian kecil di Bantul dengan Sleman tentang motif perceraian. Kalau di Bantul motif perceraianku karena suaminya tidak punya pekerjaan, kena PHK, istri nggak punya kemampuan membiayai istri dan anaknya, akhirnya kemudian si istri kembali ke keluarga besar. Motifnya karena hilang pekerjaan. Di Sleman beda lagi motif perceraian itu. Justru karena istri punya pekerjaan, suami juga punya pekerjaan, punya anak. Waduh. Makanya seorang laki-laki harus menjadi lelaki baru, kata Bu Ema, seperti saya. Wah, iya. Senang saya. Lelaki baru itu maksudnya apa? Menjadi orang tua itu menjadi orang tua bersama. Karena kalau enggak terjadi konflik dan banyak perceraian. Begitu sudah ngurus anak, hilang kendali, yang suami bilang, mau diurus dulu. Lu kenapa? Saya sibuk gitu loh. Istri bilang, saya juga sibuk. Nah, karena sama-sama sibuk, nggak ada kembali konsensus. Ini yang menurut saya, kalau perempuan sudah menjadi perempuan baru terus-menerus ya, kadang laki-laki ini sering keteter, Bu. Karena itu saya menganjurkan semua di sini, ya bagaimana menjadi lelaki yang baru gitu ya. Saya ditanya sama tetangga saya, Pak Rozaki nggak nambah anak gitu. Masih untung Bu, pertanyaannya nggak nambah anak gitu kan. Waduh, kalau nambah istri kan Bu Ema mukul saya langsung nanti. Saya bilang, loh jangan tanya saya, saya ini nggak banyak terlibat. Tanya sama istri, kenapa? Ya karena proses kehamilan itu panjang kan. Ya meskipun saya ini hamil tapi nggak melahirkan. Artinya di dalam keluarga itu tidak mudah. Ada konsensus, ada value baru yang harus dibangun. Kalau nggak retak gitu ya. Nah karena itu disitulah hikmah menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Hikmah itu apa ya? Hikmah itu sederhana sebenarnya. Bagaimana kita mengambil saripati itu ya dari seluruh peristiwa dan saripati itu menghasilkan kebaikan bersama.
bukan kebaikan satu saja, satu pihak saja, tapi kebaikan bersama. Karena itu kadang hikmah itu beririsan dengan kearifan, adab, ya kan? Ini tidak mudah kadang. Banyak anak-anak kita ini sekarang pintar sekali itu, pintar secara intelektual, tapi lemah secara emosional, ya kan? Ini luar biasa, karena itu tidak mudah sekarang menjadi orang tua gitu ya. Ini tadi, masyarakat kita itu mengalami retak kalau basis yang paling dasar itu retak juga. Apa itu keluarga? Karena itu dakwah baru di masyarakat, itu bagaimana menyelamatkan keluarga Indonesia ini. Yang pelan-pelan dari keluarga Indonesia ini, kita juga menjadi menginspirasi bagaimana keluarga Indonesia ini menjadi inspirasi bagi keluarga dunia. Ya, perceraian, konflik, kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya kiamat awal. Kalau katanya Pak Yai tetangga saya, itu kiamat sukhro katanya. Luar biasa gitu ya. Pekat sekali gitu. Karena itu menurut saya kajian-kajian terbaru dalam konteks ini penting. Hikmah yang lain menurut saya itu sebenarnya dalam konteks bernegara gitu ya. Mohon maaf, sekarang ini kita dihadapkan oleh dua titik ekstrim. Dan kita perlu mengambil hikmah dari dua titik ekstrim itu. Yang pertama apa? Yang pertama itu kita dihadapkan apa yang disebut dengan fundamentalisme ekonomi. Yang kedua kita dihadapkan fundamentalisme ekonomi itu sebenarnya fundamentalisme pasar. Neolib lah sekarang. Yang kedua fundamentalisme agama. Jadi gimana Islam Indonesia yang moderat itu bisa keluar dari situasi ini. Karena itu kita kembali kepada pilar-pilar dalam ajaran Islam. Menurut saya, zakat, infak, sedekah, apalagi ya? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Menurut saya, ini nggak banyak dilirik sebagai sebuah kekuatan. Baru-baru ini saya fieldwork ke Masjid Munzalan di Pontianak, yang di situ ada teman saya, namanya Benny. Benny ini Marsis yang bertaubat menurut saya. Sama Ustadz Lukman. Dia bikin Baitul Mal di situ. Dan Baitul Mal itu mengelola uang filantropi itu 6 miliar sampai 10 miliar. Dan proses perkembangannya sekarang dari zakat itu bukan sekedar menyantuni fakir miskin gitu ya. Mualaf dan beberapa komunitas terlantar yang lainnya. Tapi sudah mengembangkan paradigma apa yang disebut dengan human investment. Ya, human investment itu dia sudah punya pabrik roti, dia punya peternakan, punya lahan pertanian, punya apa yang disebut dengan distro gitu ya. Distro itu toko-toko yang memproduk fashion anak-anak modern, anak-anak milenial, punya rumah sakit dengan 3 dokter. Sekarang mengembangkan perumahan Islami. Itu keren menurut saya. Dia menghidupkan ajaran Islam. Awalnya dia belajar kepada Joko Karyan. Joko Karyan ini sederhana. Dari masjid yang paradigmanya akumulatif terhadap amal soleh, itu digeser kepada human carrying atau redistributif gitu loh. Karena itu nggak boleh amal soleh itu mandek. Harus cepat didiskusikan. Tapi Masjid Kapal Munzalan itu mengembangkan paradigma dari human carrying ini kepada human investment. Ya, pendekatan dakwah yang mensejahterakan. Jadi menurut saya, kemiskinan bisa mudah dijawab tanpa harus, mohon maaf ya, sibuk dengan skema BLT yang membuat mental menjadi pengemis itu terus-menerus pelan-pelan menjadi budaya bangsa ini. Jadi banyak orang yang tidak yakin dengan ajaran Islam. Ya, betapa ajaran Islam itu kalau dibangun mindset baru, itu bisa menghidupkan kesejahteraan, menggerakkan ekonomi. Karena itu orang Islam tinggal membutuhkan 3 spirit dalam berdakwah. Yang pertama transendensi gitu ya. Yang kedua liberasi, yang ketiga humanisasi. Agak serius ini ya, jadi hilang guyonnya itu. Transendensi itu sebenarnya hidup ini untuk Allah. Karena hidup ini untuk Allah, maka kita perlu mengejar takwa kan. Jangan mengejar pangkat dan jabatan. Itu efek kecil saja kira-kira. Kalau kemudian semangat transendensi kita ini tinggi, maka kita tidak terlalu akumulatif gitu ya. Ya, dalam mengejar materi dan kemudian tidak terlalu terjebak pada budaya rendah dalam mengejar kekuasaan. Seperti sekarang ini. Sudah 2 periode,
minta 3 periode, tapi dengan gaya baru. Karena bagus. Ya. Ini penting gitu loh kan. Loh ini demokrasi Pancasila, ini bukan demokrasi keluarga kira-kira. Nah, humanisasi itu, liberasi itu sebenarnya kita ingin mendorong agar sumber daya alam kita itu dalam pengelolaannya itu nggak hanya dikuasai oleh segelintir orang ini saja. Karena itu di Al-Quran itu jelas, jangan sampai kekayaan ini hanya berputar di lingkaran kelompok tertentu. Karena itu saya mengusulkan kepada Pak Rektor saya, kalau kampus PTKIN itu digerakkan untuk menjadi PTNBH, maka minimal satu kampus itu dikasih akses satu jatah sumber daya alam. Misalnya Sunan Kalijaga dikasih jatah nikel di Kendari, baru hidup. Kalau nggak dikasih jatah sumber daya alam, susah. SPP-nya nanti UKT-nya makin naik. Iya kan? Nah, jadi kampus juga punya hak untuk mengelola dan mengakses sumber daya alam. Agar apa? Agar redistribusi ekonomi itu nggak menghasilkan kemiskinan, ketimpangan sosial. Itu dakwah. Karena itu kita mengambil hikmah dari apa yang disebut dengan praktek ekonomi liberal yang hanya melahirkan 3 hal. Praktek ekonomi liberal di Indonesia itu hanya melahirkan utang luar negeri yang makin menumpuk, melahirkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Karena itu kita geser pelan-pelan ini ke dalam paradigma ekonomi Islam. Waduh. Karena itu Febi harus sering-sering datang ke Fakultas Dakwah Sunan Kalijaga. Jangan lepas nanti Febi wajahnya, simbolnya, tapi spiritnya liberal. Bahaya itu. Karena itu kenapa Fakultas Dakwah itu digandengkan dengan Fakultas Febi agar terus beriringan. Ya. Besok kalau dekan Febi itu Fakultas Rudin, besok sekali-kali dekan Febi dari Fakultas Dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, mari kita nikmati secara penuh agra, penuh hikmah gitu ya, sesi-sesi dalam International Dakwah Conference ini, semoga menjadi kekuatan baru bagi kita secara akademik maupun juga dalam konteks gerakan sosial. Kita ingin melalui kekuatan dakwah ini hidup makin sejahtera, makin damai, makin tentrem kira-kira, sehingga dengan cara itu kehormatan dan martabat kemanusiaan makin menjadi kekuatan. Kita berdoa Indonesia ini aman dan semoga aman terus gitu ya, dan negara-negara lain yang sekarang ini masih berkecamuk perang semoga segera damai, segera aman kembali. Saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. KWR please di atas saja. Monggo. Okay, please KWR. Now we move to Q&A session, discussion session. Kami ada beberapa door prize untuk para penanya yang ingin bertanya. Silahkan untuk bertanya ya. 1 Rani, lalu ada 2 dari Febri. Sebelah sana, oke, 3 Pak Latif. Oke, please boleh bantuannya. Dan buat yang di Zoom, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di Zoom chat. Beberapa sudah masuk ke dalam pesan saya, ya, boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Buat Rani Febri, mohon bahasa Inggris saja ya untuk memudahkan tugas saya, please. Oke. Introduce yourself, your study program, your semester, and who you want to deliver the question to. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Good afternoon all. First of all, let me introduce myself. My name is Rani Octavianur. I'm a student of Dakwah Management. I wanted to thank you for the opportunity, Mrs. Halimatu Sadiah, and also our special speaker, Dr. Redfen, and then Mr. Ulil Abdur, PhD, and Mr. Khairul Anwar, PhD, and Mr. Abdur Rozaki, S.Ag, M.Si, and Mrs. Titi Anggraini, S.H.M.H. I want to ask to Mr. Dr. Redfen about your topic, the challenge of extreme, the role of civil society groups and higher education in peace building. My question is, as an university student undergoing higher education, my role in fostering peace within civil society is indeed significant.
What concrete steps can our take, especially as students, to address this challenge and contribute to building the peace? Thank you. I want to be sure I understand the question. So your question is, how can you, as a student, be an advocate for peace? Okay. I think as a student, one of the first things that you can do is be informed. You use your education as an opportunity to have diverse experiences. You take the opportunity to learn from your not only from your religious background, but from other perspectives from other religions. Become informed. That's the first part. I think the other part is engage with people outside of your circle of friends. Especially like at UIN, you have the dialogue center, and how can they help you to engage with people who are outside of your circle? I think the other thing that we need to be aware of is it's not just about religion. I mean, we talk a lot about interfaith dialogue. We talk about the role of religion, which is important, but peace is so much more than just religion. Peace, you can work for peace without a religious influence. And so I think it's important to look at some of the issues that you have within Indonesian society and say, what are some of those issues that I can come together with other like-minded people? They may not be of the same faith tradition, but they want to work on, maybe it's gender inclusivity. Maybe it's, we want to work on economic development, agricultural work, or education at the local level. Find an issue that others in your community are interested in, and learn how to work together. And then learn, if you want to bring the interfaith piece into it, how does your faith engage into this problem? How does the other person's faith engage in that problem? And then so that's kind of an indirect way to deal with the religious side of it. But if we begin to look at each other as we are people, what's the one thing that holds us all together? It's not our nationality. I mean, because I'm from the United States, you're from Indonesia. So our nationality doesn't hold us together. Our religion doesn't hold us together. Our gender doesn't hold us together. Socioeconomically, maybe, I don't know. But what is the one thing that unites all of us here? It's our humanity. We're all human beings. And we all have the same needs. We all need food. We all need shelter. We all need safety. We all need to belong. And so if we're going to treat one another with dignity, how is it that we work together to give everybody that equal opportunity and to treat them as dignity? So I think if we begin to look at peace more as an issue of human being and human dignity, and what is it that we can do together to create a society where everyone has the same opportunities that I do, I think that's a better way of looking at peace, but taking all these other components and adding that to it. Thank you very much, Vales. For the next question, we got February here, please. All right, thank you for the time. My name is Febri Aldiansyah. I'm the Communication and Islamic Broadcasting student at the Faculty of Daou and Communication. Maybe my question is delivered for all of the speakers, maybe? Yep. So, to respect the existence of diversity in our life, for me, it starts from the equality, right? Like either equality for our behavior, our own life, or even the equality amongst others. But sometimes we know that the polarization, the radicalism, or even the extremism
sometimes it happens because of the feeling of pride in ourselves, the sense that these people or this entity is superior and has more power than others, which is lead to the narration that, oh, these people do not belong to us because they are not equal with our status or etc., right? Which makes these vulnerable people becoming excluded from the certain group of society. But my question is then, how to maintain or manage as an individual to not feeling over proud and still be able to stand equal with others even though our position is higher than them. For example, because I do believe that the systematic changings, it started through the individual changings first. Thank you. Okay, maybe Pak Ulil, please. Okay. Yeah. Thank you so much. It was very interesting question about how to manage pride to be more inclusive person. Uh, there are many ways to, in my opinion, to be inclusive person. The first one is that which is often said for many people, mainnya perlu agak jauh, perlu jauh mainnya. the local people said that it means that we have to interact. We have to open our mind. We have to open our feeling. We have to open our heart as well about the situations, about the oppressive situation of other people, as well as the first one is that we have to understand what's the others, and how we understand the others. We have to do something like social interaction. Jadi perlu banyak ini ya, banyak jalan-jalan kadang-kadang. Jalan-jalan juga bukan hanya tujuan untuk ini ya, jalan-jalan untuk apa namanya, for tourism. It is also very useful as well to know the other culture. It is one of the best way, I think, that through the tourism as well, we can know the other culture, how they behave, how they see the world every day, etc. So that's the first one. And the second one is about equality as well. Then it is also part of the indicators of many theories. Equality is indicators of social inclusion, indicators of social cohesion, as well as indicators for social capital. So one of the best way to manage or to improve your social cohesion and social capital is that you need participation. Participation here, so many. Participation in students' organization. It is very good, I think, to learn with other, to build network with the other people, not only from the students from the UIN, but also from the other universities. Itu jadi sangat baik kalau bisa bernetwork, bisa berjalin jejaring dengan kampus-kampus lain, khususnya mungkin bukan hanya yang dari UIN, tetapi juga kampus seperti PTKIS, ya seperti di apa namanya sekolah tinggi keagamaan Kristen, Buddha dan lain sebagainya. It is one of the good opportunity, I think, to participate. That's the keyword. Participate in student organization, as well as participate in community activities. So you will meet and learn with the other people, from the elderly people in local communities. So many local wisdom you can learn from the local communities that might not you got from the universities. I think that's all that I will insist. That's true. Maybe the others will add some information. Thank you so much. Okay, thank you very much, Pak Ulil. So for last question, we got Pak Latif. Would you mind to help for the microphone? Okay. Thank you for
all of your presentation is very nice and very enlightening. I want to ask Dr. Les Redfen and other presenters. You know that USA, the States of America, and Indonesia has a similar situation. I think the victims of terrorism. You have 911, but we have Bali bombing 1 and 2. And I think the actors of the terrorists came from outside. Yeah, you have 911 from Middle Eastern young youth, and although the bomb Bali 1 and 2 is are Indonesians, but they are influenced by the education in Pakistan. And my question is, how what education in USA, in America, was or were executed, or maybe the curriculum are conducted to to make the people more tolerant. Yeah, this compared to Indonesia, I think after Bali bomb 1 and 2, in my opinion, there was no much changing in the curriculum or in the there are so many pesantren or exclusive education in Indonesia that are not situated to or deliberately changed to meet the need of tolerance. Yeah, but how was in United States of America? Is there any changing in the curriculum or in the others? Yeah. For the other presenters, yeah, I think the discussion is very good. If we talk about parenting style, you know that one of the bombing in Surabaya included the children of the bombers. Yeah, the bombing in the church in Surabaya, and I think the children all are the victims of the exclusive parenting in the society. And how we deal with this, because there are many parents who are still cannot be reached by the government, by the moderate ministry or others, because we still have exclusive schools, exclusive pesantren, who which cannot be it is still dangerous to our situation in the future in terms of radicalism and terrorism. Thank you. Okay, thank you, Pak Latif. So please, Pak Les, maybe for the first question about the curriculum. Yes. The educational system in the United States is very different than the Indonesian educational system, in that we in the United States are not allowed to talk about religion within the context of our schools. Our philosophy in the US is separation of church and state. So our government schools are not allowed to talk about religion. There isn't, to my knowledge, a curriculum on tolerance or intolerance in those systems. In our context, that conversation is to be held within the context of the family, within society in general. It's also deals with, it's more at the community grassroots level. I would say that in the United States context, the level of tolerance is actually increasing. I mean, is it decreasing? It's decreasing. We're seeing more polarization. Much of that polarization is along the lines of religion, basically Christian nationalism. You see the polarization of the difference between the Israeli perspective versus the Palestinian perspective.
You're seeing the ability to even have a civil conversation of differences is not there. There is no middle ground anymore. And for example, if I made a statement that what Israel is doing to what we're doing in Gaza right now is wrong. It's, you know, even if it was just from the humanity perspective of you're destroying people's homes, you're killing children, civilians, that in and of itself is just wrong. You know, regardless of what their right is. The very fact that I made that statement, I am either pro-Palestinian, I am pro-terrorist, and I'm anti-Semitic. And I didn't mention any of those. I just said, I am against you killing women, children, and innocent people. That's a humanity issue. But we're so divided now that we can't have that conversation. So I would say this, that in the United States, the people who are doing the most to deal with tolerance are primarily your religious groups. It is your Islamic groups who are purposely getting out into the communities. It is your more progressive Christian churches that are out and about having those conversations. So it's actually coming from within the faith community is where that's being done, but it's being done at the local contextual level, in the grassroots level. So that's the US context. Okay, thank you. For the parenting style, we have three parenting style. The first is cooperation, and the first is conservative, and the second is cooperation, and the last is liberal. So in parenting style, parenting style have a correlation between how the parenting style when the parenting style is conservative, I think it is more extreme because some parent transfer the knowledge, transfer the value to the children, more discipline, but different meaning for the discipline, and differ when the parenting style is cooperation or moderate, also liberation, or I think liberal. That is different for influence to the extremism or radicalism. I think I will share our paper to moderator, and the other participant can download, or the other participant can read the article. And I want to add about how about inclusive education or inclusive person. I have for criteria, I think the first is open-minded. So when you want to be an inclusive person, you need to open-minded. Why open-minded? Because when you just close your minded, you can know anything out of your thinking. So the first one is open-minded, and the second one is open thinking. So I think when you think someone and the other one think someone, you need to know about what they think about it. That is second. And the third is I think open dialogue. Some with less Redfen tell open dialogue is more important. Why? Because when you can dialogue with the other race or other group, you can know about the other group. And the last one, this is more important than before. Why? You need life in minority, like me in China. Yeah, like me in China. You can know about the feeling, the thinking, the behavior, how to live in the minority. Different in Indonesia. When you are Muslim,
You can live in the majority in Indonesia. But when you live in the minority, how about your thinking? How about your feeling? How about your behavior? Sorry, it's different. So I think how to be inclusive person, sometimes you need to practice to live in minority. I think enough. Thank you. Thank you very much. Okay, now we are finishing this first session, but before we close, I want to give some note about our session. So that we have to accept the diversity, not only to tolerance, but give more action to engage more dialogue, collaboration with others, and living in multicultural atmosphere with openness and respect to human dignity is very important as a human being to avoid polarization. I think that's it for us. But before that, I want to Pak Rozaki to give the souvenir to Pak Les to in front of the stage. And then I want to say congratulations to the Febri, Rani, and Palatif because all of you got a third prize from us after this session. Okay, please. Yes, only one. Yes, okay, Budekan, please. Only one. Only one. Okay. After that, we just go back to the MC. Thank you very much for all of you. I'm very sorry if there are several mistakes that I made. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi penanya tadi untuk bisa maju ke depan untuk menerima door prize dari panitia. Ladies and gentlemen, let's give us big applause for the very fruitful discussion at the first plenary session.
Hopefully, what we already discussed and learned by this session could give us a better understanding regarding the issues. We are thankful for our amazing speakers and great moderator. Ladies and gentlemen, after gaining an insightful knowledge, sharing the ideas, and having a great discussion, we present to you the entertaining session through the performance of singing, which will be sung by the student of the Faculty of Dakwah and Communication. M. Fakih Mas Kumambang, Sayyidatul Shifaur Rahmi, Iqra Al-Akbar Putra Nasrullah. This performance also led us to the next agenda, that is break session. We'll meet again at the second plenary session. Stay tuned and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku demi kebahagiaan seperti di sini. Sahabat yang selalu dalam suka dan duka, sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Tempat dan aku selamat menikmati hidangan. Pergilah sedih, pergilah sedih. Indah jauh dan besar, lihat segalanya lebih indah yang ku bisa menilai. Sama bersinar mengapa air enak, mengapa bergerak
Yuraini. Kemudian ada lagu kedua. Boleh Ibu duet lagunya Jogja Istimewa. Ibu tahu? Kowe siji nih. Ya. Ya. Bareng-bareng ya. Susu rasa mencucu resna kurokoe kata-kata rasane rongkang lagi gandrung tak berjuang ke makan janur bareng-bareng ya. Semua bakal ngete, gue ojo semua, semua bakal ilang. Ibarat koyo lupaku Jogja, hujan istimewa. Lagu ketiga akan dibawakan oleh saya dan teman-teman saya juga.
Ada L dan Faki. Cek, cek. Ya. Siap Ibu. Faki udah. Faki sudah. Oke. Seperti yang dulu menunggu seakhir hidupku, kesedihanku terlentur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untuk menambah hatiku. Ini aku sendiri, ku cari damai bersama denganmu. Aku butuh yang masih kuasa, kau kasih, kau sayang.
Karena aku memiliki semua cinta yang di hatiku. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untuk dambaan hatiku. Dan ini tak ingin aku sendiri, mencari damai bersama. Hanya berita yang masih kurasa, kau kasih, kau sayang. Malam ini tak aku sendiri, mencari damai bersama. Hanya berita yang masih kurasa, kau kasih, kau sayang. Kasih, kau sayang. Seni di batas kota ini, tuliskan surat untukmu. Kau dengarku menjalani hidupku, tidak menggapai cita-cita. Minta
masih bernanti menjaga memasuki aku berharap selalu Yesus darimu masih tanggapan sepanjang pisahan di pangkuanku kata cinta kasihku semakin rindu aku engkau masih mengharapkanku jangan lupa ada lagi apa yang aku cari terus tersimpan dalam hati. Devi mau nyanyi juga. Sepanjang bisa cinta kasihku semakin rindu aku engkau masih mengharapku diriku bukan dengan luka aku selalu Yesus darimu Tuhan masih tanggapan hatiku ada lagi apa yang aku cari terus pedih tersimpan dalam hati. Bu Evi mau nyanyi silakan.
Ya, selamat menikmati Bapak Ibu. Tidak.
Pas aku kehilangan kowe ngancani mongso ngerti apa karepmu nyatanya hatimu ditunggu aku sore siang sejumlah aku masih untuk sendiri karena saya sedih pingin turun sempat dua berbagi kafe singkat mencari kamu baik kita berkembang rakamu kowe sing gampang boleh jadi sama itu aku ternyata sih mau karepmu saya beres berpandang aku melupakan sudah berkata singkat cari kami kita beragam rakyat gampang itu aku ternyata sedang karepmu salah beres yang berpandang aku mau tewas sudah berkata
sempurna bila takut kau begitu indah berarti akan selalu memujamu di setiap langkahku selalu memikirkan dirimu di satu bayangkan hidupku tanpa cinta jangan kau tinggalkan diriku takkan mampu menghadapi semua hanya bersamamu ku akan bisa menjalan jalanku pada jantungku pada hidupku lengkapi diriku oh sayangku kau begitu sempurna sempurna kau menggenggam saat diriku terjatuh dari simpang kata dan hapus semua jangan kau tinggalkan diriku kita mampu menghadapi semua hanya bersamamu ku akan bisa kau ada dadaku kau ada janji kau ada lengkapi diriku oh sayangku kau begitu sempurna 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 Thank you. Cek audio yang buat HP.
Sosok terlihat saja cerita kita sebelum jangan pernah ku bayangkan ku tahu perasaanmu itu berbeda denganku. Mengapa ku tetap percaya janjimu, apalagi yang kamu mau. Semua sudah ku beri, terus disakiti, mungkin takkan lama kita terus bersama lalui semua berdua. Selama ini begitu besarnya terus hanya untukmu. Suratku yang pergi, tinggalkan semua kenangan antara kita. Mengapa kau begitu tega bermain di belakangku? Apalagi yang kamu mau. Ngomong ya hari ini.
yang kamu mau. Semua sudah ku beri, walau terus disakiti, mungkin tak akan lama kita terus bersama, lalui semua berdua. Semua sudah ku beri, walau terus disakiti, mungkin tak akan lama kita terus bersama, lalui semua berdua. Ternyata kau masih mencintamu selama ini, begitu bersabar terus hanya untukmu. Begitu bersabar terus hanya untukmu. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, gelarnya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terima ini dari orang biasa, tapi cintaku yang biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya yang ku punya hati yang setia terus padamu. Hari-hari menanti, ini cinta pun hadir, melihatmu memandangmu bagai bidadari. Hati indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini
dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Jadi aku. Thank you. Dengarlah lagu ini dari orang biasa, dari orang biasa. Lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hati yang setia, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Sakit waktu. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantui, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, meminta diri untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong hentikan saja raguku, pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku beri perasaan untukmu, meski berat melangkah hatiku, hanya pasti yang terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, sama-sama mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah pilihan, tapi hati bukan untuk dipilih. Oh, bila hanya setengah dirimu hadir dan setengah lagi untuk dia.
pergi saja engkau tertinggalku. Biar ku berubah perasaan untukku, meski melangkah hatiku hanya tak siap menerima. Dari kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita masa yang tepat di waktu yang salah. Boleh, boleh, Pak. Ada apa, Pak? Rungkat, boleh. Boleh, bapaknya dulu. Satu deh. Meski berat melangkah hatiku hanya tak siap melangkah. Dari kisah kita sedikit waktu, sama-sama untukku. Kita rasa yang tepat di waktu yang salah. Di waktu yang salah. Ini requestnya Pak Nanang ya, Satru. Satru, Pak. Aku harus dulu. Niki, Pak, mic-nya. Di sini aja, di sini aja. Mari Bapak, kita bisa duet bareng. Ini mau duduk apa berdiri, Pak? Duduk Berdiri aja. Oh, berdiri, ayo Bapak, mangga. Duduk aja, duduk maksudku. Duduk aja. Dan kalau ku ralupat kau jeneng, aku mendengar dematimu, tak kau mempertahankanmu. Saya. Gusti kula pun manut dalane, menjenengan sing ngatur critane, sing jasa kedepannya. Apa bakal hubungan seterusnya? Tulang percaya aku sayang padamu, putine sampean lireli. Sumpah mah koyo sing mbok pikir selama ini, wis aku mana ngawai awakmu.
Bukan, sudah Pak? Sudah selesai Mas, kata mau mulai? Oke, siap. Selesai, mau dimulai. Gusti kula pemanodane Winjara sing ngatur citane sing jelas aku mikir kedatane apa bakal dengan santri. Ya aku sayang. Berarti udah ya. Sudah datang narasumbernya. Untuk karaoke kita lanjut setelah acara ya. Sampai malam ya. Bapak, Mbak dan Mas moderator MC bisa dimulai acaranya, silakan. Cek cek. Dear all of the audiences, we will begin the second plenary session in a few minutes later. Please get ready and we will ask you to come back to the seat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we are glad to be here again to present you the next main agenda at the The 7th International Daou Conference 2023. That is second plenary session. Just like the previous session, this plenary session will be conducted by the amazing moderator, Mr. Taufik Rahman M.Si. But before that, let us read his biography. Mr. Taufik Rahman M.Si, who is known as Mr. Taufik, is lecturer in Communication and Islamic Broadcasting study program at UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Besides that, he is also a TV host at TVRI Yogyakarta. Mr. Taufik has some working experience in the field of human resources and marketing. In addition, he also likes to write articles and books. One of his popular books is book Gita, God is the Answer. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Taufik Rahman M.Si to the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana makan siangnya tadi? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Thank you, Febri and Sophia, our standing master of ceremony today. Well, ladies and gentlemen, welcome back to the second session of the 7th IDACON International Daou Conference in Indonesia that organized by Faculty of Daou and Communication, State Islamic University, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. In this second session, we have actually 3 speakers, 2 from Indonesia and 1 from Australia. Let me introduce you our terrific speakers today. Please welcome the first speaker. Join me on the stage, Mrs. Ema Marhumah, M.Si. Give applause.
And then we have Mrs. Rafah, PhD. Please joining me in the stage. Where is? Okay. Well, okay. And of course, both of them from Indonesia. And of course, we have a broad speaker from Australia, Professor Julian Patrick Millie. Prof. Julian Millie in the Zoom meeting. Are you with us? Prof. Hadir, Julian. hadir. Hadir, Masya Allah, in Indonesia, ya. Okay. Prof. Julian Millie, anyway, he will be our first speaker today. Well, we are still discussing our main topic today, revitalizing the role of da'wah in addressing societal polarization. Ladies and gentlemen, in fact, we have to admit that the role of da'wah evolved from just giving discourses into giving the example in real life, or in the Islamic religion we say, giving uswatun hasanah. Not only talking, but also implementing the real example attitude. Let me introduce you our first speaker in this afternoon session from Australia, Professor Julian Patrick Millie, PhD. I will read you his short CV. He is a professor from Monash University, Australia. He pursued his PhD program from Leiden University, Netherlands, 2005. Wow. He wrote more than 50 publications, book chapter, and many more. So no doubt he is an expert. And the most interesting for me, he is a professor of Indonesian studies. So let me guess, Prof. Julian, you can speak Indonesian well? Lagi belajar, Mas. Oke, baru belajar, Mas. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau bertanya, nanti bisa bilingual. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, Prof. Julian. Well, Prof. Julian, you have 30 minutes for delivering your ideas and words. Time is yours. Okay, thank you very much for your invitation, and thank you very much to all friends at UIN Sunan Kalijaga for the invitation. I want to thank, of course, Professor Marhumah, the Dekan of the Fakultas, and Prof. Makin, whom I've known for quite a long time, Pak Rector. Also, untuk teman saya, Professor Siti Syamsiatun, and thank you also to Bu Arya from the Panitia for being so kind to me. I want to thank you for the opportunity to talk. Nah, sebelumnya, I think I will share. Okay. Mungkin lebih baik oleh saya ya, supaya yeah, maybe it's better. Yeah, let me try and share screen here if I can share screen. Sorry ya. Okay, this is maybe better this way. Ya, makasih ya, Bu Arya. Okay. Alright. Terlihat screennya, PowerPoint? Yeah, you can see the PowerPoint okay here? Belum. Oh, PowerPoint-nya belum terlihat? Not yet, Mister. Okay. Belum? I'll try. Okay, you can see the slide. Stop share. Okay, now we'll go share screen. This one. Okay. Okay. Okay, it's visible. Good. Okay, thank you. Thank you. So, sedikit mengenai diri saya sendiri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, bidang saya itu area studies. Area studies berarti pelajaran mengenai Indonesia secara umum. Jadi sekarang saya menjadi ketua program bahasa dan budaya Indonesia di sini di Universitas Monash. Latar belakang disiplin antropologi agama. So all of my research is really about the anthropology of
religion, khususnya agama Islam di Jawa, and most of the time in Jawa Barat. Ini beberapa buku dari saya. Ini S3 saya 14 bulan di Bandung mengikuti acara manakiban di wilayah Bandung, and that was my first book. And after that, I spent quite a bit of time in Jawa Barat researching dakwah bilisan. Jadi metode saya waktu itu adalah mengikuti mubalig dan mubaligho yang sedang ngisi acara di Jawa Barat. So that was my method, and the product was this book, Hearing Allah's Call, from Cornell University Press. Saya meneruskan penelitian mengenai ruang publik dan komunikasi di Indonesia dengan teman-teman dari UIN Sunan Gunung Jati Cibiru Bandung. Nah, sekarang seperti saya jelaskan tadi, saya berjabatan di Universitas Monash. And of course, Bu Siti Syamsiatun is a famous graduate from our school. Nah, topik pokok hari ini adalah suatu penelitian yang saya selesaikan kerjasama dengan teman-teman dari UIN Sunan Gunung Jati, yaitu Dede Syarif, yang kalau tidak salah dapat S3 di situ di UGM, dan Muhammad Fakhruroji, Profesor Fakhruroji. So we published this paper, berarti outputnya udah terbit di jurnal Bijdragen tot Totaal di Belanda, and I'm talking about that artikel now. Kalau ada di antara teman-teman di situ yang berminat untuk mendapat, ya hubungi saya saja, bisa saya kirim dengan senang hati. So the research has already been published. So sebelumnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelumnya, itu teman-teman di Bandung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di situ kadang-kadang bilang, Julian, kamu kurang mengertikan kaidah-kaidah ilmu agama yang berhubungan dengan dakwah itu. Belum tahu misalnya fikih dakwah dan segalanya itu. Nah, itu sebenarnya benar kalau saya nggak begitu menghafal that area of learning. But saya selalu menjawab pendekatan saya itu dari ilmu sosial, ya. As an anthropologist, my approach to dakwah is through the social science, and it makes a difference. Contohnya ini, kalau waktu di Bandung, saya bisa belajar di situ, dan ada satu kaidah ilmu dakwah yang sangat penting, yang sangat ditinggikan oleh panitia-panitia di situ yang ingin mengundang seorang mubalig, yaitu syaratnya masjid harus penuh. Kalau diundang mubalig, masjidnya kurang penuh, itu memang musibah. And I think that's a very important syarat for ilmu dakwah from the social sciences perspective. Kalau kita mencari syarat itu dalam kitab-kitab fikih dakwah, memang nggak ada dalam bentuk yang murni seperti itu, ya. So I think that it's important to know that I take a social sciences discipline. So our question in this research is, how has dakwah become a national discipline in the university system under Kementerian Agama di Indonesia? So when the fakultas-fakultas dakwah baru didirikan di Indonesia, muncul suatu masalah. What is the nature of our discipline in the modern university education system? Jelas bahwa ilmu dakwah sudah ada sebelumnya. But what kinds of penyesuaian had to be implemented in the national education system? It's very important for understanding how Indonesia has developed its Islamic educational system. So I'm just looking at the time here. Yeah. So the basic themes are, yang pertama, yang menjadi tantangan untuk para dosen para peneliti di bidang dakwah adalah untuk menciptakan ilmu baru, suatu ilmu baru
karena mereka itu sedang menghadapi suatu community context, lingkungan komunikasi yang baru. What was that community context? How can we characterize it? Saya memakai istilah the mediated nation, atau ada juga yang bilang stranger sociability. Stranger sociability berarti bahwa dalam konteks nasional, orang-orang yang sebenarnya tidak kita kenal itu menjadi co-citizen, menjadi kolega, menjadi tetangga. Nah, media itu punya peran yang sangat kritis dalam proses itu, ya. And there's a book by Benedict Anderson which explains how important media forms were in creating this idea of nations. Okay, termasuk Indonesia, termasuk Australia juga, tapi memang sejarah pembentukan Republik Indonesia itu jauh beda banding Commonwealth of Australia. Jadi stranger sociability itu merupakan suatu kesadaran kolektif yang didorong oleh media massa. And that is the context that the dakwah academics at the beginning had to face. And jalannya, the way they did it, was by appropriating from other disciplines. Peminjaman atau penyaluran, pemungutan dari disiplin-disiplin lain, misalnya terutama ilmu sosial dan media, ilmu media dan komunikasi. So metode kami adalah untuk menentukan 3 fasa. Nah, 3 fasa ini bukan, it's not really historical phases, ya, fase sejarah enggak. 3 fase ini merupakan alat penelitian, alat untuk membantu dalam proses analisis. So the first period, 1960s, we think academics were really struggling with the new communications form. Kalau kita membaca buku-buku dan tulisan-tulisan dari fase itu, memang banyak yang meragukan nilainya cara penyampaian dakwah yang tradisional, kayak misalnya dakwah bilisan tadi. Ada banyak yang meragukan ceramah akan tetap menjadi media Islam atau a form of ibadah which will be valuable in Republic of Indonesia. Itu fase pertama. Yang kedua, dan semuanya ini akan saya jelaskan after this. This is just the introduction, ya. The second period was the objectification of dakwah by academics. So ilmu dakwah itu dijadikan objek kajian, objek penelitian, something to be described and research. And in the process, kita melihat proses pemungutan dari ilmu-ilmu lain. Yang ketiga, pelimpahan in the present. Waduh, ilmu dakwah sekarang lagi it's quite amazing, the amount of research, the amount of books, the amount of publications. It's very exciting. We call this pelimpahan. So kita kembali ke the first phase. Sebenarnya ada cukup banyak buku yang bisa kita pakai sebagai rujukan berhubung fase ini, because I think that in its early stages, the Suharto government was very enthusiastic about mengadakan musyawarah nasional mengenai apa itu dakwah. Ada beberapa buku di sini di perpustakaan di Monash. Nah, kesimpulan kami dari fase itu, that was the dakwah project was to be broadly acceptable as a contribution to Indonesia's social, material, spiritual, and political progress. Nah, sebenarnya untuk peneliti-peneliti dari luar Indonesia seperti saya ini sebenarnya cukup mengagumkan ini, bahwa dakwah itu dijadikan a contribution to national development. Karena bisa lain, it could have been different, but under the conditions of the Suharto regime, this is what dakwah became, I think, from the academic perspective. Nah, ini saya merasa sedikit malu karena memang gambar ini sangat jelek, but it's the best one I could find of Toha Yahya Omar, who was an active academic in Jakarta, UIN Jakarta,
And he wrote a lot of very interesting materials and published them in the 1960s and 1970s dengan tema apa itu dakwah dalam konteks nasional. Nah, contohnya bil hikmah, udu ila sabili rabbika bil hikmah. His analysis of bil hikmah was very interesting for me because he made bil hikmah into a kind of norma about inclusiveness. And we can, I've written about this elsewhere, but it was interesting. He followed on from the theme yang ditentukan oleh musyawarah nasional. Bil hikmah itu ada suatu, yaitu kewajiban seorang mubalik untuk mengetahui sebelumnya the character of his audience. And then he had to respect the character of that audience. Another very interesting author from that time was Nasruddin Latif. Dia juga menuliskan beberapa gagasan yang sangat menarik. Misalnya ini, ya maaf ini bahasa Inggrisnya saja ya. The competencies of a dakwah specialist must include a wide knowledge of worldly things. Oh, benar. Especially when we consider the realities of our time differ from those of the past. This is the 1960s, bagian akhir dari dekada 60-an. Dakwah specialists must have a wide knowledge in areas such as psychology, health sciences, sociology, geography, history, and comparative religion. Now, this is in fact quite an amazing thing to say. What about ilmu hadis, Al-Quran? What about those sciences? No. When faced sedang menghadapi konteks komunikasi yang baru, this is a pengertian which is quite radical, I think. So let's go to the fase kedua. Nah, menurut saya kata kunci dari fase ini adalah perubahan sosial yang cepat. Nah, penulis atau pemikir sentral fase ini adalah Amrullah Ahmad. Nah, kalau tidak salah itu orang yang mengajar kalau tidak salah di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga kalau tidak salah. And I if I'm wrong there, I apologize. This book, Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, I'm sure that many of you would know this book. It's a fascinating book. This book, menurut pendapat kami, mencerminkan proses pemungutan yang penyaduran yang saya jelaskan tadi. Jika dakwah merupakan disiplin akademis, apa teorinya, metodenya? So the answer was to dakwah itu dijadikan objek-objek kajian, objek penelitian, ya. Nah, itu diperlukan pinjaman-pinjaman dari ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Dan menurut saya analisisnya Amrullah Ahmad sangat sistematis. Itu menjadi suatu ciri dari Prof. Julian, ya. Your slide didn't work. Your slide didn't move. Oh. Let's try again. Visible enggak? Yeah, I'm getting the thumbs up from our interpreter. Yeah, thank you. Visible ya, terlihat. Okay. So ini contohnya, really systematic. So this is dakwah Amrullah Ahmad, dakwah Islam dan perubahan sosial, ya. Nah, ini saya terjemahkan, saya kutip dari bukunya Pak Amrullah Ahmad. Terlihat? Pak Idan bisa melihat? Yeah, okay, good. So this is a graph, and you can see it's got inputs on the left, in the middle, the process conversion, on the right, the outputs. And it's a really interesting way to approach ilmu dakwah, in my opinion, this very systematic way of
of setting it out. And we included this graph in our conversation. Dan tidak hanya Profesor Abdur Ahmad yang membuat systematization seperti itu, cukup banyak misalnya Abdul Munir Mulkhan. Pak Abdul Munir Mulkhan memakai istilah laboratorium dakwah. Nah, dalam perumusan ini, we have this kerjasama. Dakwah profesional bukan mubalik ya, tapi dakwah profesional yang dibantu oleh suatu korps mubalik. Nah, itu gagasannya seperti itu. So it was a very systematic. The dakwah higher educational sector would work hand in hand with the dakwah agencies, with the higher educational sector providing theoretical development of the project, and the latter taking responsibility for implementation. Jadi di fakultas teori, di lapangan mubalik yang menerapkannya gitu. That's at that time. And the third phase we call perlimpahan. Memang sekarang ini jurnal yang bertema dakwah, buku-buku yang diterbitkan yang bertema dakwah itu sangat banyak. Nah, pengalaman saya memang di Jawa Barat, di UIN Sunan Gunung Jati, tapi saya cukup prasangka saya bahwa kalau di Yogyakarta tidak jauh beda. So we have very many publications in the field of dakwah, and the really interesting development for me is dakwah has been developed as a discipline mengenai keragaman masyarakat Indonesia. And this is a development that is very interesting because most of the books membahas dakwah sebagai suatu ilmu komunikasi yang bertujuan untuk menyatukan beberapa segmen dari masyarakat Republik Indonesia. So it looks to me like ilmu dakwah is becoming an Islamic science of diversity in the universities under Kementerian Agama. Now, I think that menurut saya itu sekian cukup. Kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Kalau ada yang mendapat artikelnya, hubungi saya dengan email bisa di Universitas Monash, dan mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa terlihat oleh teman-teman di situ. Ya, terima kasih ya. Thank you very much, Profesor Julian Patrick Millie. Saya menarik tadi yang disampaikan Prof. Julian Millie, tapi nanti saya akan kembali ke Prof. Julian untuk menanyakan hal ini di sesi discussion. Jadi tadi in your paper you mention in part concluding word, you mention that preacher academic, yang kira-kira pendakwah akademis. Jadi beliau mention di papernya itu tentang pendakwah akademis. Nanti saya akan kembali ke beliau untuk menanyakan apakah kemudian ada pendakwah non akademis gitu. Bagaimana kita mendefinisikan si Anu itu pendakwah akademis dan si B itu pendakwah non akademis? Tapi jangan dijawab sekarang, Prof. Julian Millie. Nanti saya akan kembali ke Anda untuk mempertajam bagian ini. Well, siap. Our next speaker is Tadi di sesi pagi ada bapak-bapak ditemani oleh ibu. Kali ini di stage ada bapak ditemani ibu-ibu, ya kan? Jadi sesinya terbalik ya. Kali ini saya ditemani dua ibu-ibu hebat. Saya kenalkan dulu. Di sebelah kanan saya ada Ibu Rofah, PhD, yang nanti akan menjadi third speaker. Dan di sebelah kanannya Bu Rofah ada, nah ini dia, yang akan menjadi second speaker kita hari ini, Mistress Sa'diyah Ma'ruf, M.Si. Saya coba introduce dalam bahasa Inggris juga ya. Oke. We usually call Mbak Dia in our daily communication. Jadi Mbak Dia ini biasa dipanggil dengan Mbak Sa'diyah Ma'ruf, ini biasa dipanggil dengan Mbak Dia gitu ya Mbak ya. Nah, saya senang begitu men-stalking sosial medianya Mbak Dia ini, saya menemukan sebuah quote. Nah, quote ini bisa dijadikan status hari ini ya. Beliau bilang gini, to be a stand-up comedian not only about money and popularity, but also about humanity and giving the unforgettable experience.
keren. Jadi menjadi stand up comedy itu ternyata bukan tentang uang dan popularitas saja, tapi bagaimana ada humanity di dalamnya dan memberikan kebahagiaan yang tidak terlupakan untuk audiens kita. Speaker kedua kita adalah Mbak Sa'diah Ma'ruf. Mbak Sa'diah, Mbak Dia. Ya. Kita kasih kesempatan beliau untuk 30 menit bebas in English or in bahasa, up to you. Silakan Mbak Dia. Oke, syukur ada mejanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira saya harus berbicara sambil memangku laptop dan sambil khawatir jatuh. Ibu dan Bapak juga harus merasakan kursi di atas sangat rentan melorot. Melorot ke bawah, terlalu empuk. Kemudian cushionnya, bantalnya juga sangat rentan melorot. Kalau saya yang melorot tidak apa-apa, jadinya Sri Mulat. Selamat siang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Profesor Marhumah, juga Bapak Rektor, Profesor Makin, dan juga kepada guru saya dan mantan atasan saya, Profesor Samsiatun. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bergabung pada hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, nama saya Sa'diah Ma'ruf. Jangan ditanya hubungannya apa sama Wakil Presiden. Kalau boleh cerita, kebetulan nama belakang suami saya Amin. Jadi setelah menikah, nama saya Sa'diah Ma'ruf Amin. Memang kesamaan nama dan lokasi kejadian hanyalah kebetulan. Penting bagi saya untuk menyampaikan humor ini karena bulan Februari akan expire. Tidak bisa dibawakan lagi, sudah ganti. Iya. I actually prepare my presentations in English, but I would like everybody to just share your preference. Would you like the presentations to be delivered in English or in Bahasa Indonesia? I would be deeply embarrassed with Professor Julian for speaking in English because he was speaking in Bahasa Indonesia. So I guess we're going to speak in Bahasa Indonesia with a little English. Ibu dan Bapak sekalian, saya diperkenalkan di poster juga sebagai stand-up comedian, which is true. Memang itu profesi saya. Ketika undangan ini tiba di tangan saya dari Ibu Samsiatun, saya menyampaikan, Ibu, saya bukan pendakwah, number one. Yang kedua, saya juga bukan akademisi yang secara spesifik meneliti terkait dakwah. Sehingga dengan demikian rasanya saya bisa langsung menutup dan pulang. Ada apa gitu, relevansinya apa ibu ini berada di sini pada siang hari ini. Saya ingin menceritakan sedikit tentang praktik saya, my practice. Saya adalah seorang stand-up comedian, seorang public speaker dan storyteller, khususnya terkait dengan Muslim women stories dan lived experiences from various contexts. Dan saya juga memiliki minat penelitian di bidang komedi dan humor, khususnya komedi dan humor yang disampaikan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok rentan atau marginalized. Dalam konteks obrolan kita hari ini,
Anda tahu betapa beratnya komedian untuk mempresentasikan slide dan bicara serius. Jadi, mohon maafkan sebelumnya. There will be jokes. There will be jokes. Yes, there will be jokes. Konteks pembicaraan saya, pembicaraan kali ya, bukan presentasi gitu. Konteks pembicaraan saya pada siang hari ini adalah humor breaking through social polarizations in Indonesia. Reflections of personal practice as Indonesia's first Muslim female stand-up comic. Pembicaraan ini adalah tentang bagaimana humor dapat digunakan sebagai satu sarana yang sangat efektif untuk menerobos polarisasi. Menerobos polarisasi berdasarkan dua hal, berdasarkan praktik dan pengalaman pribadi saya, serta isu-isu yang saya bawakan di dalam humor-humor saya, yaitu pengalaman perempuan Muslim di tengah lingkungan masyarakat yang konservatif, yang adalah lingkungan tempat saya dibesarkan, dalam konteks masyarakat yang dalam konteks masyarakat Indonesia yang sering disebut makin konservatif. Yang kedua adalah berdasarkan refleksi saya dalam satu penelitian yang saya lakukan tentang kemunculan komedian-komedian Muslim di berbagai belahan dunia pasca 11 September. Next slide, please. Saya akan menyampaikan beberapa slide singkat saja yang cukup membosankan. Jadi saya berikan peringatan terlebih dahulu, cukup membosankan karena saya memutuskan untuk menyampaikan beberapa overview of humor and stand-up comedy theories, termasuk juga social functions of humor, sebelum kita berbicara melalui contoh-contoh dan refleksi pengalaman serta penampilan saya. So there will be jokes. There will be jokes. There will be jokes. Menurut saya ini penting karena saya yakin seperti yang disampaikan Pak Julian tadi, di tengah sedemikian berkembangnya dakwah dan penelitian tentang dakwah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikut ini dapat menjadi satu trigger ya, memicu gagasan atau apapun untuk meneliti humor di dalam dakwah. Karena if anything, ini kalau bahasa Indonesianya susah, if anything aja. Karena if anything, our ulama, both women ulama and also men ulama, not only are they very, eloquent as speaker, but they are also hilarious. Saya tidak bisa membayangkan budaya dakwah kita tanpa humor. Ibu-ibu ustazah yang berdakwah dari majelis taklim ke majelis taklim, itu kalau tidak lucu kemudian ditinggalkan oleh jamaahnya, sehingga tidak hanya berpengetahuan atau kaya pengetahuan agamanya, tetapi juga kaya khasanah humornya. Sayangnya saya belum memeriksa, artinya ini kelemahan saya praktisi sehingga nguliknya di bidang akademis agak kurang gitu sebagai praktisi, sehingga
saya belum banyak tahu sejauh mana humor dalam dakwah sudah diteliti. Tapi baiklah, let me start with the boring part of the presentations. Apologies. Boring part of the presentations. Next slide, please. Yeah. Next slide, please. Oops. Yeah. Bagaimana kita melihat humor? Teori dasar humor sebenarnya ada 3. Superiority, incongruity, dan tension release. Dalam konteks apapun teori dasar humor, dalam konteks apapun, baik humor stand up comedy, baik humor Sri Mulat, baik humor dalam bentuk meme, ataupun humor di dalam dakwah, pada dasarnya adalah superiority, incongruity, dan tension release. Superiority adalah humor yang senang lihat orang susah. Artinya memperlihatkan posisi dari humoris atau orang yang melontarkan humor sebagai lebih tinggi dari orang yang mendengarkan atau target dan sasaran humor. Biasanya, mengapa ini ada pisang di sini? Ini karya seni, tanda kutip, saya marah banget. Maurizio Cattelan, judulnya The Comedian. Karena untuk menjelaskan teori ini sering menggunakan analogi orang terpeleset kulit pisang. Superiority theory adalah ada anak kecil terpeleset kulit pisang misalnya, kemudian kita tertawa. Kita merasa lebih tinggi dari anak tersebut dan kita merasakan menang. Tuh kan, nah, mata dipakai. Kalau yang seperti itu gitu ya, mata dipakai. Bu, saya jalan pakai dengkul, nggak bisa jalan pakai mata, itu persoalan. Tapi kalau jatuh, nah mata dipakai. Nah, ini loh yang semacam itu. Kemudian incongruity itu defying expectation. Defying expectations misalnya ada orang yang sudah kita nanti-nantikan akan jatuh gitu ya. Dari jauh anak nakal banget ya gitu. Nih kan jatuh kan. Itu kita suka gitu, Bu. Makanya di dalam Islam menyingkirkan batu di pinggir jalan itu pahala. Karena ini persoalan kita. Ada bahaya di depan, ditunggu. Nah kan jatuh kan gitu. Ditunggu. Kalau beneran jatuh kita tertawakan, namanya teori humor yang superiority gitu. Kalau tidak jatuh, ini sudah ditunggu dari jauh, naik sepeda misalnya gitu. Naik sepeda nih ada kulit pisang, kemudian kemudian si bocah ini ternyata sebelum kulit pisangnya itu ada batu misalnya. Ada batu yang bisa membuat dia dari naik sepeda bisa loncat ping gitu. Defying expectation, harapannya kita bakalan jatuh, bakalan lucu, ternyata tidak. Kemudian tension release adalah humor yang menggunakan meredakan ketegangan, humor yang berfungsi untuk meredakan ketegangan. Misalnya kalau dalam konteks kulit pisang ini, misalnya ada meme Hitler kepleset kulit pisang misalnya. Kita yang kemudian dalam posisi inferior, takut dan sebagainya, seorang pemimpin otoritarian terpleset juga misalnya. Kemudian saya akan skip ini, boleh ke slide nomor 5. Satu lagi. Yes. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam konteks masyarakat yang marginalized, saya berbicara dalam konteks saya sebagai praktisi, sebagai stand-up comedian, dalam konteks seorang perempuan yang lahir dan dibesarkan di lingkungan yang amat konservatif, di tengah konservatisme yang makin menguat di Indonesia. Begitu banyak kemudian kondisi yang bisa disebut sebagai hostilities dan aggressions kepada perempuan.
Now, humor is also powerful as it relieves hostilities and aggressions. Caranya bagaimana? Lihat yang ditebalkan saja. Salah satunya adalah dengan menggunakan self-deprecatory. Bentuknya seperti apa? Di belakang nanti akan ada contoh. Self-deprecatory atau melongolok-olok diri sendiri. Self-deprecatory humor kemudian membawa humorist, comedian, pendakwah, siapapun dia, menjadi terangkat posisinya karena menantang norma yang dipercaya secara umum tentang posisi dia yang kurang berterima di masyarakat. Next slide, please. Fungsi sosial humor. Fungsi sosial humor ada beberapa dan ada banyak versi dari peneliti dan pemikir atau akademisi humor yang berbeda. Yang saya ambil di sini ada 4. Yang pertama adalah meaning making. Meaning making artinya bisa mendefinisikan atau redefinisikan suatu kelompok, hierarchy building, cohesion building, dan tension release. Nah, ini yang saya kira sangat penting. Next slide, please. Di dalam kondisi masyarakat di mana ada antagonisme, ada us versus them. Kalau kamu us versus them itu bahasa atau narasi yang beredar di masyarakat adalah kamu bukan golongan kami. Nah itu yang banyak. Pokoknya kalau tidak berperilaku A, B, C, D, X, Z gitu, kalau tidak misalnya berpakaian sebagaimana sebagaimana kami berpakaian, misalnya kalau contoh berpakaian, kamu bukan golongan kami. Nah, di tengah antagonisme yang demikian atau us versus them yang demikian, if you're not with us then you are with them, ada kelompok-kelompok yang kemudian marginalized atau terpinggirkan dalam narasi tersebut atau dalam narasi dominan tersebut yang membela dirinya melalui humor. Dino Bidala, salah satu stand-up comedian Palestinian American yang ada di dalam penelitian saya juga, dia tergabung dalam kelompok komedi Axis of Evil Comedy Tour, menyatakan satu hal yang amat sederhana sebenarnya. Ini juga sudah dipraktekkan pendakwah-pendakwah kita dari sudut-sudut kampung seluruh Indonesia. If you can make people laugh, they will listen. Kalau kamu bisa membuat orang tertawa, mereka akan mendengarkan. Terbukti. Dari tadi belum lucu, tidak didengarkan. Terbukti. Tidak didengarkan. Apalagi sudah siang begini, yang belakang makin ngantuk gitu kan. Jadi, there will be jokes. Hang in there. Ada 4 langkah yang dilakukan marginalized communities, ada 4 langkah yang dilakukan marginalized community dalam menggunakan humor untuk menyetarakan, tanda kutip ya, menyetarakan posisi dirinya dalam dominan naratif. Yang pertama adalah to feature critical humor targeted the out group, mengkritik kelompok di luar. Kemudian yang kedua adalah to involve self-deprecatory humor, melibatkan humor yang mengolok-olok diri sendiri. Yang ketiga adalah untuk menekankan kepada kenyataan kondisi yang terjadi seperti ini. Dan yang keempat, Yang keempat adalah untuk membalikkan tahap yang pertama sebagai dirinya sebagai minoritas dengan cara mengkritik budaya mayoritas. Saya akan langsung ke slide yang terakhir. Ini adalah slide yang terakhir, boleh? Langsung saja, ya. Ya. Sepertinya tidak perlu. Hold on. Ini beberapa yang saya praktikkan. So this is the joke part.
Mungkin nanti Ibu dan Bapak juga dapat merefleksikan dalam 4 steps yang tadi saya sebutkan. Critical humor targeting the outgroup, involve self-deprecatory humor, stress realism, dan reverse the first stage as the minority gained revenge by assaulting the majority culture. Dalam komedi saya, nah sekarang boleh ditutup aja. Boleh ditutup aja, nanti ditunggu. Oh oke, bicara yang ini. Yes, thank you. Yes. Ibu dan Bapak sekalian, saya mulai saja supaya lebih ringan, nanti Ibu dan Bapak bisa menilai sendiri gitu ya, bisa menilai sendiri. Ibu dan Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Ema Marhumah. Ya, saya senang sekali berada di sini, saking senangnya saya potong rambut. Bisa terlihat dengan jelas ya, Ibu dan Bapak sekalian. Saya Sadia, biasa dipanggil nengok, enggak. Iya dong, dipanggil nengok. Iya, biasa dipanggil Arab-Arab. Biasanya kalau di panggung demikian. Biasa dipanggil Arab-Arab. Ya. Terlahir Arab di kampung saya. Itu banyak nggak enaknya. Pada suatu hari saya di ruang tunggu stasiun. Tuh Pak Bu, saya di ruang tunggu stasiun, kemudian ada ibu-ibu hamil duduk di sebelah saya, nanya, Mbak Arab ya? Nggak nanya nama asli, langsung nanya, terus story, langsung nanya, Mbak Arab ya? Saya bilang, iya Bu. Bilang apa? Terus, iya Bu. Gitu. Terus ibunya ini langsung memegang tangan saya, ditaruh di perutnya. Bu, tolong doakan anak saya ya. Katanya orang Arab doanya makbul. Saya bilang, Bu, itu Syarifah bukan Sadia. Syarifah doanya makbul, itu yang masuk surganya VIP ya. Jalur keturunan Rasulullah. Iya, Sadia antri juga sama ibu-ibu sekalian. Antri paling depan sih, tapi antri juga. Nah, terlanjur malu itu ya, terlanjur malu sudah bilang Arab. Saya angkat kedua tangan saya. Menyerah, enggak ya? Saya angkat kedua tangan saya berdoa, ya Allah. Semoga anaknya ibu ini nggak kayak saya, nggak bisa baca doa. Loh, iya, kalau orang Arab doanya makbul, itu anak ibu itu lahir jadi pemimpin umat. Saya tetap jadi pelawak aja. Iya, masih di stasiun yang sama, azan. Kereta belum datang, saya ke musola, habis wudhu ke musola, gelar sejadah. Ada ibu-ibu gelar sejadah persis di belakang saya, bilang Mbak Imamnya. Ini muka Arab doang, dia nggak bisa jadi imam. Untung sholat zuhur. Yang penting saya lama-lamain. Kira-kira ukuran membaca Al-Baqarah gitu. Yang penting saya lama-lamain. Lagi dalam konteks yang lain ditanya, Mbak Arab ya? Iya. Kalau Arab itu nikahnya harus sama Arab juga ya? Kenalan belum? Sudah tanya sesuatu yang sangat privacy. Cuman saya memang pernah dengar tetangga kampung, orang keturunan Arab juga gitu. Dia bilang, Bapak-bapak, kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Nah, kalau menikah di luar sukunya, nanti Islamnya campur-campur. Islam tapi masih mandiin keris.
Mending Pak yang mandiin keris juga rajin mandiin anaknya daripada Anda cuma duduk pegang remote TV. Ya. Iya, terus lagi si tetangga saya itu ya nikahin anaknya sama laki-laki keturunan Arab juga. Dan sebelum hari pernikahan, dia meminta anaknya yang pengantin perempuan ini melemparkan celana dalamnya ke atas genteng supaya tidak hujan. Ini sungguh murni akidah kami. 100% bebas takhayul bid'ah khurafat. Saya kira ini bagaimana salah satunya gitu ya, saya berbicara soal narasi dominan terkait dengan kemurnian akidah. Semua pasti pernah dengar di media sosial, di mana menjaga kemurnian akidah. Yang mana sih? Orang Indonesia ngomong kemurnian akidah, kamu itu kawin dihitung wetonnya sama ibu sama bapak kamu gitu. Sekarang berani-beraninya mengintimidasi orang bicara kemurnian akidah. Saya pernah diundang Bapak Ibu di sebuah talk show radio di komunitas Indonesia di Amerika Serikat yang senang mengundang artis-artis yang berjilbab. Ditanya soal hijrah. Nah, saya dianggap artis yang berjilbab. Kurang terkenal sih, tapi artis. Dianggap sebagai artis yang berjilbab. Saya diundang untuk menceritakan pengalaman hijrah. Mereka sudah siap dengan cerita yang dramatis. Karena sebagian artis yang menceritakan pengalaman hijrah ya, termasuk pendakwa sebagainya menceritakan pengalaman hijrah. Ibu saya sakit, saya bernazar kalau Allah menyembuhkan ibu saya akan berjilbab. Saya ditanya dong, jadi Kak dia dengan karir komedi, exposure internasional, etc., apa yang membuat Kak dia berjilbab? Saya jawab dengan yakin, diwajibkan madrasah. Lah iya, kita berjilbab dari MI. Madrasah ngibtidaiyah pakai tidak ada cerita dramatis. Tidak ada, diwajibkan madrasah. Oh gimana? Titik balik, waduh. Susah nih titik balik. Titik balik, oke deh kita kasih itu wartawan kisah titik balik gitu ya. Titik balik. Jadi gini Bu, titik balik saya itu saat saya masuk dari madrasah ibtidaiyah, masuk SMP negeri Bu. Berbalik saya. Nggak pakai jilbab. Karena waktu itu dilarang oleh Orde Baru ya. Terus saya seneng. Guru agama Islam saya di sekolah di SMP saya itu, Allah yarhamu Bapak Hasan Bisri, Allah semoga amalannya diterima Bapak. Ingat loh, guru agama harus diingat, karena menunjukkan jalan yang lurus gitu. Kalau guru fisik, oh ini Uwin ya, yang suka mempertanyakan orang-orang yang memurnikan akidah. Saya mendoakan guru agama Islam saya, komentarnya gitu, Ibu. Jadi, ya Allah, mendukung saya untuk pakai jilbab, melobi kepala sekolah segala macam. Kelas 2 saya pakai jilbab, dikasih reward. Di soal ujian, siapa nama murid sekolah ini yang berjilbab? Alhamdulillah Ibu. Itu true story ada di soal ujian. Alhamdulillah Ibu. Akhirnya ada soal ujian agama Islam yang bisa saya jawab. Kalau saya bisa jawab semua, saya jadi ustazah, nggak jadi lawak seperti ini. Aduh, fast forward masuk kuliah.
Pertama kali dong di luar kota nggak bareng sama orang tua. Agak bandel sedikit, nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab lagi, padahal SMP, SMA udah pakai jilbab. Nggak pakai jilbab lagi. Dosen agama Islam saya waktu saya kuliah S1 itu bilang, Sakdia, kamu ini kan bajunya sudah rapi, kemeja lengan panjang gombrong kan, nggak ketat gitu, kemeja lengan panjang gombrong, celana panjang gombrong nggak ketat, pakai sepatu kets, pakai kaos kaki, ditekankan bagian kaos kakinya. Ya pakai kaos kaki, tinggal pakai jilbab aja. Semester berikutnya saya pakai jilbab, tapi nggak pakai kaos kaki. Ya kulit diperlihatkan sedikit lah Bu buat cari jodoh. Ini yang saya sebut tadi di dalam humor theory sebagai self-deprecatory humor. Kemudian saya ingin membacakan sedikit yang disebut sebagai bagaimana kita melihat konservatisme di lingkungan sekitar kita ya. Konservatisme di lingkungan sekitar kita itu salah satu steps yang bagaimana marginalized groups, perempuan yang kemudian selalu didiskriminasi. Kalau duduk harus di belakang. Duduk harus di belakang dulu. Waktu saya kuliah S1 tuh pertama kali tuh duduk harus di belakang, dikasih korden, nggak boleh nanya. Nggak boleh nanya, nggak boleh ngomong. Saya bilang saya ini lahir di komunitas yang konservatif. Baru pertama kali ini saya melihat di forum laki-laki perempuan dipisah. Di kampung saya nggak ada yang seperti itu. Perempuan nggak datang forum memang. Nggak boleh. Ada juga tidak mau melihat langsung ke perempuan, jadi nggak mau lihat langsung ke perempuan, nunduk aja gitu. Menundukkan pandangan katanya, nggak melihat langsung. Nunduk, waktu itu ada orang bicara sama saya, nunduk, saya lagi pakai sendal jepit. Saya bilang, Bapak, kalau Bapak percaya, kalau kepercayaan kita sama ya Pak ya, kalau Bapak percaya dengan apa yang saya percaya, melihat jempol kaki saya itu haram Pak. Aurat, lihat ke muka, ini muka telapak tangan itu boleh. Lihat kaki saya, enggak boleh, jangan nunduk terus. Enggak boleh Pak. Aduh. Iya. Saya itu, ini yang satu soal out group. Hold on. Saya cek contekan. Nah, kita itu kan katanya sering resah ya. Pada ini beberapa tahun yang lalu lah, di pemilu kali ini kayaknya belum terlalu rame gitu. Kita sering resah soal ideologi khilafah misalnya. Soal ideologi khilafah. Saya pikir, ini beberapa kali di panggung saya sampaikan seperti ini. Saya pikir itu persoalan marketing saja. Kurang halus marketingnya. Misalnya dibikin iklan TV gitu. Dibikin iklan TV, jadi bukan demo di jalan atau apa gitu ya, dibikin iklan TV. Ada anak perempuan bertanya pada ibunya, ibu rambutku kering dan lepek gitu kan, apa-apa solusinya khilafah, rambut solusinya khilafah kan gitu. Ya kan kalau semua solusinya khilafah siapa tahu rambut kering dan lepek solusinya khilafah gitu kan. Khilafah menyelesaikan segala problem rambut gitu kan dengan menutupnya selamanya kan gitu. Dapat dipakai 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau hijab kamu yang jadi lepek, solusinya 1 hijab. Iya dong. Shampoo, iya kan? Hair shampoo untuk mencuci hair. Hijab shampoo untuk mencuci hijab. Gimana sih? Hal-hal yang seperti itu ada beberapa yang lain dengan tujuan sebenarnya agar ada perbincangan.
dari dominant narrative. Responnya, saya seperti ini bukan tanpa resiko. 3 menit lagi saja. Mohon maaf melampaui waktu. Saya seperti ini bukan tanpa resiko gitu. Ada orang yang bicara pada saya, kamu muslimah bicara seperti ini, saya akan dengan senang melihatmu terbakar di neraka. Saya bilang, kalau Anda bisa melihat saya terbakar di neraka, naudzubillah min dzalik ya Allah, 2 alternatif. Anda malaikat penjaga neraka atau Anda di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Ada yang bilang memalukan muslimah. Saya lihat video kamu katanya. Muslimah berjilbab di panggung. Kadang-kadang datang ke comedy club menghibur orang. Saya bilang, Bapak lihat video saya. Jangan lupa like and subscribe. Loh iya, haters no social media engagement, yes, ya kan? Biar haters juga nambahin kolom komentar, follow haters, follower naik tetap. Kemudian lagi, ada seorang ibu yang menyeret saya setelah saya turun dari panggung, membawa saya ke sebuah ruangan dan bilang, humor yang saya sampaikan ya seperti itu aja, jilbab sebagainya gitu. Kemudian bilang sama saya, kamu ini beneran Islam. Mengapa kamu menyampaikan hal yang kamu sampaikan tadi? Saya bilang, kamu ini beneran Islam? Ibu, ini muka di original Muslim, are you kidding me? Ini. Saya bilang itu dalam hati. Nggak berani dong. Tapi kan, saya tatap wajah ibu itu lekat-lekat. Ya. Saya bilang, ibu saya mau pulang. Anak saya masih umur 1 tahun butuh menyusui. Kalau ibu percaya bahwa perempuan tidak boleh speak up, apalagi di panggung, kenapa ibu nanya-nanya sama saya? Kan saya jadi harus ngomong. Ini Bu, nomor telepon suami saya. Silakan. Ibu kan tahu, kita sama ibu ya, Islam ya. Ibu tahu nggak kenapa saya berani melakukan semua yang saya lakukan ini? Karena di akhirat nanti yang tanggung jawab suami saya. Maaf ya bapak-bapak. Kodratnya memang begitu. So, this is the way, ini adalah kurang lebih cara saya untuk menggunakan space of play, ruang main-main yang disediakan oleh humor, karena humor mengandalkan kekuatan utama humor itu sebenarnya ambiguitas dan double meaning dan makna ganda. Dan saya yakin, karena saya stand up comedian, tetapi dan praktik saya adalah praktik berhumor, tetapi kita mengetahui dalam sejarah Islam, khasanah humor sesungguhnya sangat panjang dan banyak gitu, sangat panjang dan banyak dan luas. Di masa Abu Nawas, di masa Nasruddin Hoja, para sufi di masa lalu di Persia, di Turki sebagainya, hingga para pendakwah tradisional, terutama ya para pendakwah tradisional, pendakwah yang konservatif tidak berani berhumor, tidak berani. Karena apa? Terlalu banyak tertawa, mengeraskan hati ya Pak ya, mengeraskan, terlalu banyak tertawa, mengeraskan hati, mematikan hati. Padahal ada dalil satu lagi, bahwa dunia hanyalah senda permainan dan senda gurau. Nah ini yang saya kerjakan, permainan dan senda gurau. Ini saya sambil istighfar loh Pak. Saya sambil istighfar. Paling takut Ibu dan Bapak saya itu perhitungan di akhirat itu perhitungan ucapan.
Kata orang kalau di dakwah Islam tuh kita harus takut soal perhitungan harta. Perhitungan harta tuh pertanyaannya dua, ya kan? Ini saya untuk membuktikan muka original Muslim ya tahulah sedikit dalil. Perhitungannya dua, dari mana didapatkan, kemudian bagaimana dibelanjakan, digunakan gitu ya. Itu tinggal, kalau saya ya, tinggal cari accounting yang jujur, hitung semua sebelum Anda mati, kan gitu. Ucapan ini loh, yang susah perhitungannya. Nggak bisa pakai accounting, harta jelas ada angkanya gitu. Saya dimarahin asli, ini ngapain guyonan agama kayak gini, untung di UIN loh Pak. Iya, ini saya kira semoga bisa menggambarkan gitu ya potensi humor untuk breaking through polarizations, untuk memecah polarisasi dengan menggunakan space of play, menggunakan ruang main-main di antara berbagai ambiguitas dan makna-makna yang diciptakan oleh dominan naratif. Saya kira ini juga adalah potensi mudah-mudahan untuk studi dakwah. Demikian dari saya, mohon maaf menabrak waktunya Ibu Prof. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan, semoga yang sedikit ada manfaatnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia. Ini luar biasa presentasinya. Saya tadi nunggu-nunggu ini jokesnya apa lagi setelah ini. Tapi tadi menarik, Mbak Dia bilang kalau dipanggil, biasa apa Mbak? Biasa dipanggil nengok. Tapi siapa yang kalau dipanggil nengoknya ke atas Mbak? Penggali sumur Mbak. itu ya. Penggali sumur. Ya, dia kalau dipanggil nggak nengok, tapi nengoknya ke atas ya. Ya, itu bisa dijadikan referensi tambahan ya. Oke, referensi tambahan ya. Oke. Nah, masuk Bapak ya. Oke. Selanjutnya, our next speaker comes from Indonesia. Oke, nggak usah dikenalkan, tapi saya harus kenalkan dulu. Ibu Rofah PhD. Saya akan bacakan singkat CV-nya beliau. She pursued her PhD program from McGill University, Canada, 2011. She is an expert in social science. She has a lot of publications, book, and as a speaker in many places as well. So no doubt she is an expert. Jadi Bu Rofa ini udah nggak diragukan lagi kapabilitas beliau di bidang sosial ya Bu ya. Tapi sebelum saya serahkan sesinya ke beliau, saya punya pertanyaan Bu. Nanti mungkin boleh dielaborasi sekalian dengan materinya Bu Rofa. Tema kita adalah revitalisasi peran dakwah dalam mengatasi polarisasi masyarakat. Revitalizing the role of dakwah in addressing social polarization. Pertanyaan saya sederhana, Bu. Polarisasi masyarakat, emang iya masyarakat ini terpolarisasi? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah stigma saja yang dianggap orang terpolarisasi, padahal sebenarnya kita tidak terpolarisasi? Silakan, Bu, sekaligus mengelaborasi dengan materi, Bu. Boleh, sekalian. Sekalian, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah tadi Mbak Dia melemparkan joke yang sangat banyak, mudah-mudahan ngantuknya hilang ya. Hilang apa malah tambah ngantuk ini? Kayaknya kok anteng-anteng aja ya Mbak Dia, saya jadi bingung ini. Tapi terima kasih Mbak Dia sudah membuka tadi ya, menggali ngantuknya Bapak Ibu sehingga semoga saja hilang. Tenang saja Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak, ini presentasi terakhir. Sebenarnya saya tuh nggak mau presentasi ya, karena tugas saya sebenarnya menjadi istrinya Pak Rektor yang menutup acara gitu. Tetapi karena nama saya sudah dicantumkan di dalam flyer gitu, jadi saya nggak enak kalau nggak pura-pura presentasi gitu. Nah, yang saya hormati, saya terlebih dulu sapa para pimpinan, ada Bu Dekan yang nampaknya sudah tindak, tapi ini ada Pak
Wadek 3, ada Pak Wadek 2, sahabat-sahabat saya, Pak Wadek 1. Saya lupa Pak karena baru jadi nyon sewu nggih, Bu ya. Pak Ibu tamu undangan dan juga kolega dosen, para mahasiswa. Ini yang di depan kok Pak Fajar memilih lungguhnya sama duta kampus, jadi saya agak gimana gitu. Ketahuan loh Pak. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab. Yang lain nggak ditanya kok saya ditanya gitu loh Mas Taufik loh. Tadi tentang apa benar sih masyarakat kita terpolarisasi? Ya itu suatu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin saja memang itu mitos gitu ya. Tetapi saya ingin melihatnya dari sudut kacamata yang lain yang mungkin juga bisa kita renungkan bersama-sama. Kalau tadi dari pagi para pembicara dan Mbak Diah juga sudah mengatakan adanya polarisasi baik itu dalam konteks politik, kemudian ngomong internet dan media sosial, kemudian bicara tentang agama, konservatisme, religious extremism dan sebagainya. Menurut saya dan yang penting juga adalah political polarization ya kalau kita ingat pemilu yang lalu. Menurut saya itu semuanya muncul karena masyarakat kita menurut saya itu masih menjadi ladang yang subur bagi munculnya polarisasi itu. Kenapa? Pertanyaannya. Dari sudut pandang saya, mungkin karena saya adalah scholar dari konteks kelompok-kelompok marginal gitu ya. Maka bagi saya, proses othering atau meliankan, ya, ketika kita bicara tentang, tadi Mbak Dia sudah menyampaikan mengenai kita gampang sekali memposisikan orang itu ada di luar kita. Coba Bapak Ibu di UIN itu sangat familiar kata-kata ini. Ini mina atau minhum? Ayo siapa yang nggak kenal kata-kata ini ngaku ini. Baik dari kubu mana-manapun pasti pertanyaannya itu mina atau minhum. Nah pertanyaan ini adalah sebuah langkah awal untuk meliankan, membuat orang lain itu ada pada kubu kita atau pada kubu sebelah. Ya. Dalam konteks Indonesia yang sangat kompleks dengan identitas sosial, baik itu secara agama, identitas sosial, bahasa, ethnic group dan sebagainya, maka proses itu kemudian sangat mudah terbangun dan sangat halus gitu. Jadi social construction of othering-nya itu sangat mudah terjadi. Nah, ini yang menurut saya menjadi lahan subur bagi munculnya polarisasi. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah sebuah contoh jendela untuk melihat bagaimana othering itu terjadi, yang itu mungkin kerap kali tidak kita sadari. Nah, untuk menghilangkan polarisasi menurut saya, kita harus pahami dulu ini ya Mas Taufik ya. Kita harus sadari bahwa kita sangat bagus untuk melakukan praktek meliankan. Nah, selama praktek meliankan ini terus kita lakukan dalam berbagai bentuknya, terstruktur dengan sangat halus, maka polarisasi itu masih akan terus muncul. Baik, nah membawa kepada sekali lagi apa yang saya tadi sampaikan, kemudian masuklah kepada apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Jujur saja Mbak Dia setelah presentasi panjenengan yang sangat menarik, ini saya yakin tidak akan sukses untuk mengengage partisipan atensi ya, tetapi mudah-mudahan sedikitlah sambil menutup. Jadi gini, saya memakai judul tentang challenging religious ableisms gitu ya, menggunakan kata ableism kalau bahasa Indonesia agak susah, jadi kita omongkan saja sebagai ableisms. Nanti apa itu ableism akan kita lihat. Ini adalah terkait dengan isu disabilitas sebagai satu kelompok marginal yang sekali lagi tadi sudah saya sebutkan kerap kali menjadi objek dari proses meliankan. Next, Mbak, Mas. Nah, saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dalam presentasi saya tentang bagaimana sih sebenarnya dunia ini dilihat dari perspektif disabilitas. Kemudian bagaimana ableism itu muncul dalam wajah agama, dan kemudian yang terakhir adalah apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Muslim Indonesia untuk merespon itu, untuk menghilangkan ableism. Next, Bapak Ibu,
selain istrinya Pak Rektor, saya itu kebetulan juga selama hampir mungkin 15 tahun ke belakang, saya mendefinisikan diri sebagai disability scholar gitu ya. Jadi akademisi yang punya concern terkait dengan kajian disabilitas, dan saya juga bolehlah sedikit mengaku aktivisme gitu ya. Saya terlibat dalam kebijakan-kebijakan dan aktivisme gerakan disabilitas. Karena kebetulan saya adalah ibu dari seorang anak dengan disabilitas. Nah, untuk sampai kepada proses othering tadi, atau saya gunakan dalam presentasi ini adalah ableism, saya akan mulai dari paradigma kita tentang disabilitas. Jadi kalau Bapak Ibu atau saya sebagai seorang scholar dalam kajian disabilitas itu, sepanjang sejarah manusia Bapak Ibu, bagaimana kita mempersepsikan, memposisikan, ya, mendefinisikan apa itu disabilitas, itu selalu berubah. Ya. Dan perubahan itu juga tidak kita katakan evolutif, artinya pandangan yang lama juga tidak menghilangkan pandangan yang baru, tetapi ada perubahan gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang agama, Islam termasuk di dalamnya, maka ini ada beberapa hal yang kita bicara tentang the paradigms of disability. Jadi yang pertama kali muncul dan sangat dominan misalnya adalah moral model gitu ya. Apa itu moral model? Memposisikan disabilitas itu sebagai hasil dari suatu perbuatan yang buruk. Saya yakin Bapak itu sangat familiar kalau ada orang hamil melahirkan anaknya difabel, kemudian masyarakat bertanya, wih kenapa bapaknya apa ibunya? Dia nyembelih apa itu, kok anaknya jadi kakinya begitu misalnya. Nah ini tidak hanya dimiliki oleh orang Jawa ya, di seluruh dunia itu punya mitos-mitos seperti ini. Agama jelas memainkan peran dalam hal ini, karena ketika tadi kita bicara moral, disabilitas itu penyebabnya adalah sesuatu yang buruk, baik dan buruk. Kita bicara baik dan buruk di sini. Kemudian ketika sampai kepada agama, maka kemudian agamalah yang sedikit banyak memberikan interpretasi ke sana. Mungkin bahasanya tidak lagi seperti itu dulu, bahasa nyembelih kaki atau bahasa karma, tetapi dalam konteks Islam, refleksi tentang dosa itu juga kita lakukan ketika ada sesuatu yang buruk menimpa kita. Belum lagi bicara tentang ujian Tuhan gitu ya. Jadi kayak kalau kita ketemu dengan disabilitas itu adalah ujian ketahanan mental dan iman. Kalau tidak terima ya berarti Anda tidak beriman gitu misalnya. Ini implikasinya panjang ya Bapak Ibu. Implikasinya adalah tentu saja diskriminasi dan hal-hal negatif yang diterima oleh penyandang disabilitas. Nah, kemudian saya akan jumping kepada konteks yang sekarang. Tentu saja perspektif yang negatif tadi kemudian diubah dengan perspektif baru yang menganggap bahwa problem disabilitas itu tidak pada individu gitu ya. Kalau tadi kan salahnya individu. Problem disabilitas itu pada konteks struktur masyarakat, pada lingkungan gitu ya. Sehingga yang namanya disabilitas itu bukan karena si A tidak bisa sekolah matanya buta, tetapi karena sekolahnya tidak bisa mengakomodir dia dengan menyediakan sarana yang bisa mengakomodir kebutuhannya. Tidak ada braille, tidak ada guru yang paham dan sebagainya dan sebagainya. Next, dalam bahasa yang lebih kuat, maka disabilitas sekarang ini kemudian dipandang sebagai isu tentang ketertindasan. Kalau dalam konteks US gitu, masyarakat Amerika itu lebih mengenal sebagai minority model, kelompok minoritas. Kemudian kita juga bicara tentang ketidaksetaraan struktur masyarakat, gitu ya, karena kemudian tentu saja perspektif yang paling dominan sekarang adalah isu disabilitas adalah isu tentang hak asasi dan keadilan sosial. Dari perspektif yang baru inilah maka kemudian kalau kita kembali kepada isu tentang othering tadi, next Mbak, Mas, dunia dari kacamata disabilitas itu terpolarisasi menjadi dua kubu seperti ini. Ada dunia difabel, ada dunia non-disabilitas. Nah, tapi gambaran yang lebih tepat bukan yang equal seperti ini, tapi yang selanjutnya. Next. Nah, inilah kira-kira. Jadi dari kacamata disabilitas, dunia ini ya dikuasai oleh orang-orang yang non-difabel. Sementara
teman-teman difabel, penyandang disabilitas dan keluarganya hanya menempati satu sisi kecil yang itu ada di pojokan, di bawah, dieksklusikan, direndahkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang saya sebut dengan othering dan polarisasi tadi. Next. Nah, di sini kemudian muncul apa yang akan saya kenalkan dengan kata ableism. Sebenarnya kata ableism ini sudah lama muncul ya, sekitar tahun 80, dan yang mengeluarkan itu bukan penyandang disabilitas sebenarnya. Ini adalah kata-kata yang disusun, yang dikenalkan oleh gerakan gender sebenarnya Mbak Atun. Jadi mungkin bareng dengan movement lain, ini kita bicara second wave of gender ya, of feminism. Nah, tetapi apa sebenarnya ableism? Next, secara sederhana adalah sikap diskriminasi dan prejudis sosial terhadap mereka dengan disabilitas fisik ataupun mental. Ya. Nah, ableism ini tentu saja sebuah diskriminasi yang menguntungkan gitu atau yang memposisikan non disabilitas gitu dalam posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan disabilitas. Nah, next, ini yang ini adalah definisi yang lebih akademik gitu ya. Kalau Anda lihat bagaimana di situ disampaikan bahwa yang namanya ableism adalah sebuah sistem yang memposisikan atau menempatkan nilai berdasarkan body, berdasarkan tubuh ataupun kondisi mental seseorang yang itu dikonstruksikan. Apa ukurannya? Ukurannya adalah apa yang sering kita definisikan sebagai kenormalan atau intelijensia dan juga produktivitas. Ketika orang tidak mencapai standar-standar itu, maka itu menjadi orang lain. Menjadi minhum, tidak minna. Dan minna ini adalah yang dominan dan yang berkuasa. Kalau tadi Mbak, dia mengatakan narasi dominan. Nah, ini adalah ini. Narasi dominan yang ada di masyarakat kita adalah narasi normalitas, ya. Kemudian produktivitas, intelektualitas dan sebagainya. Ketika kita tidak masuk kepada standar ini, maka kita menjadi orang lain. Itulah ableism. Next, biar cepat saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas-mas dan Mbak-mbak, Bapak-Ibu adalah bagaimana sih hubungan antara disabilitas dengan agama? Next. Nah, ini ternyata Mas-mas dan Mbak-mbak, Bapak-Ibu, gambarannya itu tidak terlalu positif. Ya, gambarannya itu tidak terlalu positif. Artinya apa? Ada beberapa dari kajian yang sudah muncul di berbagai literatur. Next ya, Mbak. Sekali tak pikir ada lindu ya. Monggo Mbak, selanjutnya. Oh, lagi macet ya Mas Habib. Kita bicara tentang disabilitas itu kalau ada sebuah literatur yang mengatakan uneasy relationship gitu ya. Hubungannya itu tidak mudah, tidak baik-baik saja gitu. Karena apa? Berdasarkan konstruksi yang kita bangun tadi, perspektif yang baru tentang disabilitas, maka religious text, ya kitab-kitab atau teks-teks agama dan interpretasinya, kemudian komunitas beragama dan praktek beragama itu turut mengkonstruksikan the discourse of disability. Dan bahasa yang lebih tegas, disabilitas itu, agama itu memainkan peran yang penting dalam disablements, dalam ableism, gitu ya. Nah, ini yang menjadi penting menjadi catatan kita. Kenapa? Tadi yaitu agama dianggap sebagai aktor, ya, yang turut menimbulkan, menciptakan dan mendefinisikan disabilitas. Tentu saja ini bukan dalam konteks yang positif. Bahasa yang lebih sederhana lagi, agamalah yang mencacatkan. Nah, ini Bapak Ibu PR kita ketika kita bicara dakwah. Ya. Nah, bagaimana wajah-wajah? Ada sebuah sayangnya tidak bisa muncul di sana ya. Saya tidak bisa mendapatkan literatur dari Islam yang sangat tegas bicara tentang teologi liberasi untuk disabilitas. Tapi ada satu buku dari pendeta Kristen Protestan, tidak di sini tapi di luar sana, kulit hitam, perempuan, dia juga adalah difabel.
Dia menulis sebuah buku yang dia kasih judul The Disabled God. Ya. Jadi Tuhan yang disable. Ini saya jangan dituduh untuk melakukan pelecehan terhadap agama ya, bukan itu. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa buku itu mencoba untuk mendobrak bagaimana tadi konstruksi agama itu sangat mencacatkan. Maka sang penulis kemudian mencoba untuk membawa imajinasi tentang Tuhan sebagai sosok yang memakai kursi roda. Dia mengatakan begini misalnya, saya telah menunggu wahyu Tuhan yang luar biasa. Namun pencerahanku tidak ada kemiripannya dengan Tuhan yang kuharapkan atau Tuhan yang kuimpikan. Saya melihat Tuhan di kursi roda, yaitu kursi yang banyak digunakan oleh pengguna kursi roda, yang memungkinkan mereka untuk bermanuver dengan meniup dan menghisap alat seperti sedotan. Bukan Tuhan yang maha kuasa dan mandiri, namun bukan pula hamba yang penuh belas kasihan dan menderita. Saat ini aku memandang Tuhan sebagai Tuhan yang selamat, yang tidak perlu dikasihani, dan Tuhan yang jujur atau yang terus terang. Nah, kata-kata ini sekali lagi dipakai oleh penulis untuk menggambarkan bagaimana dia berusaha untuk mengkritisi ya, persepsi tentang teks interpretasi agama yang itu dianggap berkontribusi untuk menciptakan disablement atau perspektif yang sangat memposisikan non disabilitas dalam posisi yang lebih baik daripada difabel. Nah, kemudian ya betul itu, next Mas. Kalau kita bicara abelism tadi sudah kita diskusikan apa definisinya, maka bagaimana wajah abelism di dalam agama? Ini yang saya sebut sebagai religious abelism. Nah, baik, next. Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Ini adalah sebuah masjid di Aceh. Itu lihat, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak sadar kalau di Indonesia semakin tinggi sebuah masjid, semakin magrong gitu kalau bahasa Jawanya, itu semakin keren. Ya. Dan sedikit sekali untuk tidak mengatakan tidak ada masjid itu yang bisa dimasuki oleh pengguna kursi roda. Nah, Anda lihat bagaimana bentuknya. Belum lagi nanti kalau ada jamaah yang mau sholat Jumat pakai kursi roda di depan masjid, banyak yang memberi sedekah. Padahal dia tidak orang miskin dan sedang tidak minta-minta, tetapi asumsi yang ada di masyarakat adalah iki mesti peminta-minta. Teman saya Cak Fu itu, yang sekarang adalah anggota Komnas Perempuan, itu seringkali mengalami itu kalau mau jamaah di masjid. Karena dia pakai kursi roda ketika masih di luar, orang banyak yang memberikan sedekah. Nah, saya harus bagaimana, Bu? Masa terus saya kembalikan? Nah, ini adalah sekali lagi abelism. Oke. Tempat ibadah yang tidak aksesibel itu adalah wajah dari religious abelism. Next. Terus Mas. Nah, kemudian bahasa dan retorika ini juga penting gitu ya. Sebelumnya tadi kalau kita bicara retorika itu contohnya agak susah, tetapi misalnya ada beberapa masjid yang menempelkan tanda orang gila dan anak kecil dilarang masuk. Saya pernah ketemu satu di Kebumen ketika saya pulang kampung. Sampai kemudian ada diskusi ini. Apakah memang ada hadisnya gitu? Sampai kok masjid seringkali menyampaikan orang gila dan anak-anak dilarang masuk. Nah, kalau yang baca yang gila pun juga tidak akan paham dengan itu. Oke, next. Kita bicara tentang, nah ini, narasi yang dominan dalam agama ketika bicara tentang disabilitas dan kelompok minoritas yang lain itu kan, ya sudah kita harus kasihan, sedekah, kita bantu gitu ya. Ini yang disebut dengan narasi karitatif. Ini sekali lagi adalah religious abelism, karena seharusnya yang kita lakukan adalah pemberdayaan, bukan dikasihani. Ya. Mereka adalah individu warga negara, warga Tuhan ya, umat Tuhan yang sama dengan kita posisinya. Mereka adalah manusia gitu, jadi bukan objek untuk dikasihani. Oke, next. Kemudian ini yang ada yang disebut dengan tokenism. Ya, ini
juga sangat penting menurut saya, apalagi kalau kita sekarang bicara tentang undang-undang yang sudah cukup tegas terkait dengan hak penyandang disabilitas, sehingga semua lembaga misalnya paling tidak mempekerjakan 1% dari pegawainya untuk teman-teman dengan disabilitas. Nah, kadangkala ada banyak perusahaan, kantor pemerintah yang pokoknya ada satu lah. Satu ini kemudian untuk menunjukkan bahwa kita sudah tidak diskriminatif. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah hak-hak dia, aksesibilitas tempat kerja dan sebagainya sama sekali tidak masuk perhitungan dan pertimbangan penyedia kerja. Inilah yang disebut dengan tokenism. Ya, seperti contoh Bapak Guru Madrasah ini yang memang kebetulan tangannya tidak lengkap sehingga dia menulis kaki seperti ini. Dan saya yakin setiap ada peringatan HDI, pasti Bapak ini akan menjadi contoh bagaimana institusi itu sudah mengakomodir penyandang disabilitas sebagai bekerja. Inilah yang disebut dengan tokenism. Next. Ya, yang selanjutnya adalah kayaknya sudah dehumanization atau dehumanisasi. Ini gambarnya cukup powerful, Mas. Jadi saya akan tunggu, coba gambarnya muncul dulu. Waduh, ternyata munculnya lama. Ya, ini adalah gambar penyandang disabilitas psikososial atau istilah lain adalah orang dengan gangguan kesehatan jiwa yang dipasung. Yang jumlahnya itu masih banyak sekali di Indonesia. Pertanyaannya adalah, dakwah itu ngapain saja? Apakah kita pernah mengangkat itu di dalam ceramahnya para ustadz, Pak Yai, Bu Nyai, Ustadzah, dan semua penceramah, pendakwah? Kalau kita melakukan itu berarti kita adalah melakukan sekali lagi dehumanisasi terhadap manusia. Baik, nah Bapak Ibu itu sekali lagi adalah wajah-wajah dari religious ableisms. Nah apa yang sudah kita lakukan? Sebenarnya ini cukup membanggakan ya, di Indonesia ini upaya untuk melakukan kritik dan juga menghilangkan religious ableism tadi itu sudah cukup banyak dilakukan mungkin dalam 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ya terutama, karena saya cukup banyak terlibat dalam proses-proses ini gitu. Semua lembaga baik NU Muhammadiyah, MUI, dan juga non-muslim ya, gereja Katolik, gereja Protestan, semuanya sudah mencoba untuk mengadres isu-isu tentang disabilitas, wajah-wajah ableism yang tadi sudah saya sebutkan. Di samping ya tentu saja dengan hal-hal yang tadi sudah dilakukan, yang pertama misalnya adalah memastikan aksesibilitas masjid. Ini ada gambarnya, sayangnya kok gambarnya nggak bisa ditampilkan. Kemudian juga bicara tentang language and rhetoric. Salah satu yang sangat banyak kami munculkan di Kementerian Agama misalnya adalah disabilitas bukan produk gagal. Ya, ini kelihatan sepele, tetapi retorika ini ternyata cukup efektif untuk membentuk persepsi masyarakat mengenai kesetaraan dan kesamaan atau penyandang disabilitas. Kemudian semua lembaga keagamaan yang major, ya tadi saya sebutkan Muhammadiyah dan NU, itu juga sudah punya fikih difabel, fikih penguatan hak-hak penyandang disabilitas. UIN sendiri saya sudah bikin sejak tahun 2016 ya untuk memformulasikan apa yang saya sebut sebagai fikih ramah difabel. Nah, sekali lagi ini adalah upaya atau yang saya sebut sebagai hermeneutical endeavor, upaya untuk menerjemahkan teks, menerjemahkan agama sehingga menampilkan wajah yang ramah terhadap difabel. Karena mungkin tadinya memang tidak ramah gitu, tetapi ambiguitas dan pesan-pesan yang masih sangat berbeda gitu, yang kompleks dari Islam termasuk dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Di satu sisi misalnya ada surat Abasa wa Tawalla yang mengingatkan Muhammad ketika beliau berpaling dari seorang sahabat yang buta, tetapi juga ada hadis yang mengatakan bahwa kamu boleh menceraikan istrimu ketika dia menderita lepra misalnya. Nah, ini kan conflicting message yang seperti ini itu masih ada di dalam agama. Untuk itu maka penafsiran ulang terhadap teks itu menjadi sangat penting dan itulah yang sudah kita lakukan. Ada satu statement yang ingin saya kutip di sini dari Pak S.Ag. Beliau adalah aktivis difabel yang sangat senior.
ketika saya undang untuk hadir pada halaqah fikih difabel, dia mengatakan fikih harus meniadakan adanya proses pencatatan. Fikih harus dapat memutus relasi teks agama dengan konteks lama yang diskriminatif. Nah, itu saya pikir menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya untuk kita sampaikan. Nah, kemudian di antara narasi yang dibangun, sayangnya ini nggak bisa ditampilkan. Ini nggak bisa ya, Mas? Kenapa ya? Kok tiba-tiba punya saya jadi macet? Sudah pada kepingin pulang ini kayaknya. Oke, menutup presentasi saya, ada satu hal yang menarik ketika saya 3 bulan yang lalu hadir pada temu inklusi di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur. Saya bicara dengan berbagai kelompok agama, pendeta dari Katolik, Kristen, Bapak Yai Pak Afif dari NU gitu ya. Yang menarik adalah saya yang waktu itu merepresentasikan dari Aisyah, dari Muhammadiyah, dan Pak Yai Afif yang merepresentasikan dari itu, kita bicara satu hal yang sama, bicara tentang the dignity of human being atau karomah insaniyah. Nah, menurut saya ini bahasa dan narasi yang sangat tegas untuk mencoba memposisikan penyandang disabilitas, mengembalikan humanity yang selama ini sudah dicuri karena proses ableism tadi. Nah, semoga ya harapan saya kalau kita ingin bicara tentang dakwah yang inklusif, dari tadi orang sudah ngomong inklusif, tapi kayaknya belum ada yang secara tegas ngomong dakwah yang inklusif gitu ya. Maka saya pikir yang perlu kita lakukan adalah mencoba tadi memastikan bahwa dakwah kita, monggo Bapak Ibu yang biasa berdakwah, apapun mekanisme, alat dan caranya, itu memastikan bahwa kita bisa membangun tadi penerimaan perbedaan, penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan, termasuk mereka dengan disabilitas dan kelompok-kelompok minoritas yang lain. Itu saya pikir yang perlu kita bangun sehingga kita bisa menciptakan apa yang kita sebut sebagai inclusive society. Itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mendengarkan saya di detik-detik terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Rofah, PhD. Saya jadi teringat bukunya Profesor Carol Dweck menulis tentang mindset. Jadi di antara tulisannya, turunannya adalah bahwasanya setiap orang haruslah memiliki growth. Dalam hal ini mindset. Turunannya bagaimana seorang itu harus berubah, harus berbeda setiap harinya, termasuk dengan pikiran-pikiran yang menggoncangkan. Saya kira tadi Bu Rofah sudah menggoncangkan kita secara pikiran, apalagi dengan meng-highlight buku Disable God. Bagaimana rasanya penting juga untuk kita bedah buku ini, untuk bisa memperkaya, men-enrich pikiran kita, bahwasanya kita jangan fokus pada satu bidang saja, tapi untuk lebih kaya dalam berbagai bidang. Saya kira ini sangat menarik, Bu Rofah. Kita masih punya beberapa menit terakhir untuk sesi diskusi. Saya persilakan 1, 2, 3 orang mungkin untuk bertanya kepada para terrific speaker kita today. Silakan. Profesor Julian, are you with us? Halo. Oke, Profesor Julian masih bersama kita. 1 mungkin untuk Prof Julian, 1 untuk Mbak Dia, dan 1 untuk Bu Rofah. Silakan Bapak yang tengah, yang pertama. Ada mic yang bisa teman-teman panitia, boleh ada mic-nya? Oke. Boleh namanya Pak, dari instansi mana dan ke siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusli Bambang Irawan. Saya perwakilan dari mahasiswa Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Mungkin pertanyaan saya ini saya tujukan ke ketiga pemateri karena ini hanya simpel sekali dan terakhir nanti saya akan memberikan pernyataan sedikit. Pertanyaan saya hanya mudah sekali dan ini mungkin perspektif masing-masing akan menjawab itu akan berbeda-beda. Tapi sebenarnya apa itu sebenarnya esensi dakwah sehingga dia menjadi objek dakwah sebagai kajian ilmu dan
tadi menurut Prof Julian ada pendakwah akademisi dan non akademisi tadi. Pertanyaannya, ya, sebenarnya esensi dakwah itu sendiri apa? Pernyataan hakikat dakwah itu apa? Sehingga di Indonesia ini banyak para pendakwah, para dai, mubalik, para kiai, dia mempunyai perspektifnya masing-masing dalam melakukan dakwah. Dan terakhir, untuk saya memberikan pernyataan adalah agama itu hadir sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Karena apa? Ayat turun pertama kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Sebenarnya ayat itu perintahkan Nabi, perintahkan kita semua untuk membaca bagaimana kondisi sosial masyarakat hari ini. Bukan membaca secara tekstual, tapi membaca secara kondisi sosial masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menganut ajaran tertentu atau agama Islam ataupun apapun itu agamanya. Kita punya satu pandangan yang sama, yaitu sebuah perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bambang. Nanti kita kumpulkan dulu Ibu-Ibu dan Pak Julian, setelah itu nanti baru dijawab. Pertanyaan kedua, dari sudut kanan sepertinya. Silakan. Teman-teman panitia boleh dikasihkan mic-nya. Langsung nama, kemudian pertanyaan singkat. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya adalah perwakilan dari mahasiswa Magister Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pertanyaan saya adalah untuk Ibu Sa'diah Prof. Amin. Ya, saya sangat tertarik dengan masalah humor karena dalam psikologi juga dibahas mengenai humor, yakni lebih spesifiknya di bagian logoterapi, teorinya Viktor Frank yang menyebutkan bahwa humor itu dapat menjadi suatu metode dalam mereduksi stres. Kalau ditinjau dari segi komunikasi psikologi, humor itu adalah suatu upaya gitu ya, atau suatu kegiatan yang dia itu dapat digunakan sebagai suatu objek persuasi seperti itu, komunikasi dan persuasi. Nah, ini kan sangat menarik sekali untuk dikaji khususnya di bagian fokus bimbingan dan konseling Islam. Nah, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa humor ini kan sebenarnya memiliki psikologis yang kuat. Dalam artian khususnya saat ini di era digitalisasi, humor itu banyak tersebar di seluruh media sosial dan itu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dan saat ini kan banyak sekali masalah yang terjadi seperti itu kan. Salah satunya adalah bandwagon effect atau suatu efek psikologis yang saat ini sedang tren, yakni kalau biasa kita bilangnya adalah ikut-ikutan seperti itu. Nah, kiranya apakah bisa humor ini, karena tadi kalau ditinjau dari psikologi komunikasi adalah suatu komunikasi atau usaha persuasif gitu ya, itu digunakan sebagai media yang digunakan untuk mereduksi bandwagon efek ini sehingga tidak meningkatkan aktivitas polarisasi di masyarakat. Seperti itu. Jadi bagaimana humor ini untuk menguatkan mentalitas masyarakat sehingga untuk menurunkan bandwagon efeknya ini. Oke, terima kasih. Sekarang we get the point. Yang ketiga, silakan. Oke. Terima kasih. Langsung saja, saya Alfira Zidna dari Magister Program Pengembangan Masyarakat Islam. Saya akan bertanya kepada Ibu Rofah terkait bagaimana apa yang kiranya kita dapat lakukan sebagai seorang mahasiswa, sebagai pendamping masyarakat, utamanya di lapangan nanti, untuk memastikan bahwa inklusivitas itu berjalan sesuai koridornya. Bagaimana terrealisasikan secara jadi masyarakat itu merasa dilibatkan dan dirangkul di dalam semua elemen itu, dilibatkan dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kira silakan Pak. Nampaknya Bapak sangat antusias dengan sesi kita kali ini. Saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iswandoro dari pengurus wilayah NU daerah istimewa Yogyakarta, PWNUDI. Kepada Ibu Prof, sangat tertarik sekali karena ketika berbicara disabilitas ataupun secara umum anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu kadang-kadang sampai saat ini di lapangan kan masih kayak dilihat sebelah mata. Artinya bahwa yang dunia umum, pendidikan umum, itu fasilitas sangat luar biasa. Bahkan sampai pendidiknya saja difasilitasi. Kemudian kalau yang di disabilitas itu biasanya agak kurang. Karena kebetulan ketemu Ibu Rahmah yang juga anggota dalam hal ini menangani hal di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan di nasional. Ini kebetulan sekali. Nanti ke depan bagaimana untuk mendorong para mahasiswa, khususnya di Fakultas Dakwah, agar intent terhadap anak-anak disabilitas, terutama di sekolah-sekolah misalnya yang SLB. Karena sampai saat ini kawan-kawan kita yang dari non-muslim itu kalau sudah berbicara menangani masalah disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus itu sudah ibadah, sudah surga. Nah, kita bagaimana agar tidak ketinggalan, paling enggak mindsetnya ya kita lebih maju. Dari Kemendikbud barangkali Ibu kan lebih dekat nanti bisa berbicara masalah ini agar diterjemahkan dengan perda yang ada di daerah, di provinsi ataupun kabupaten kota. Ini kebetulan Ibu, istri saya juga mengajar di SLB, kepala sekolah di SLB. Ketika saya pada saat itu posisi saya di BKD, urusan pegawai, teman-teman, Mas Is, nyonyahnya ditanya aja ke dinas pendidikan. Kasihan itu ketemu dengan teman-teman sehari sampai sore, bahkan ketemu keluarganya ditangisi dan sebagainya. Istri saya jawabannya, Pak, kalau tidak kita siapa lagi? Kawan-kawan kita yang non sewu, yang non muslim itu seneng ngurusi kayak gitu. Dan dia jaringannya sangat luar biasa. Nanti bahkan dibuatkan asramanya di rumahnya, difasilitasi. Bantuannya ya memang pinter, beliau sampai kendaraan, masalah untuk makan harian dan sebagainya difasilitasi. Kita harus bisa bergerak, terutama memberikan motivasi di dunia pendidikan khususnya di Fakultas Dakwah. Ya. Karena yang datang ke sekolahan, istri saya itu kebetulan tidak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta, dari perguruan tinggi, lembaga, bahkan dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Karena yang namanya SLB pembina itu SLB percontohan, bahkan dari luar negeri juga datang ke sana. Jadi kebetulan istri saya ngajar di sana, tapi juga sejak muda beraktif di Patayat. Kemudian sekretaris Muslimat itu katanya sudah 19 tahun, belum diganti-ganti. Artinya ini kalau kita hidup di organisasi dan bisa dengan hati bekerja, kemudian walaupun ditempatkan di seperti apa, bisa mengambil hikmahnya, bahwa sekarang bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Itu adalah bagian kita, dengan hati kita yang tulus adalah tugas-tugas kita semuanya, terutama ibu-ibu, karena memang yang bisa dekat dengan putra-putrinya itu kan ibu. Dan tidak menutup kemungkinan, bahkan ada yang sudah sampai datang ke rumah, boleh enggak datang ke rumah, karena saking dekatnya seorang guru dengan siswa. Nah, ini beberapa hal hanya pengalaman dan tadi terhadap UIN barangkali nanti ini bisa mensikapi hal tersebut, karena yang namanya di sekolah lain non muslim terutama itu ya mungkin digerakkanlah di sana menangani disabilitas sama anak berkebutuhan khusus itu mungkin menurut beliau menurut teman-teman itu ibadah, jadi memang sudah luar biasa. Mungkin sementara ngeten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Sebelum nanti dijawab oleh ibu-ibu yang di stage, saya ke Prof Julian dulu. Prof Julian, namanya audible? Halo, ya. Oke, sip. Prof Julian, tadi bicara tentang dakwah.
apa sih sebenarnya esensinya, kok setiap orang itu punya view yang berbeda-beda tentang dakwah. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan pertama saya tentang ada pendakwah yang akademik, ini sesuai dengan papernya Prof. Julian. Ada pendakwah yang akademik, dimention juga ada pendakwah yang non-akademik. How we define it? Bagaimana kita kemudian mengadresnya, mendefinisikan ini akademik, ini non-akademik? Silakan, Prof. Julian. Ya, memang yang saya sampaikan tadi itu suatu ringkasan atau penjelasan mengenai berkembangnya ilmu dakwah di bawah Kementerian Agama. Nah, di fase kedua itu memang muncul semacam pola pemikiran atau gagasan yang membedakan itu, yang membedakan yang melakukan, yang membuat teorinya, teori dakwah dibedakan dengan yang melakukannya di istilahnya di lapangan. Ada suatu image ya atau graf dari bukunya Amrullah Ahmad. Nah, di situ itu dibedakan yang bikin teori, jadi lulusan dan dosen di Fakultas Dakwah yang bikin teori. Nah, teori itu dipelajari dan disampaikan kepada yang menerapkan teorinya di lapangan. Jadi bukan saya yang membedakan, tetapi Pak Amrullah Ahmad, dan memang ada tidak hanya beliau yang membedakan dunia dakwah seperti itu. Nah, memang ada jawaban yang kedua, yaitu bahwa waktu saya sempat bikin penelitian di Bandung, memang di situ ada beberapa golongan tertentu yang suka menerima dakwah yang cocok untuk selera mereka masing-masing, termasuk ada yang suka ada yang kalau yang penting buat mustami adalah pendakwah itu harus S.Ag. Jadi mereka suka kalau agama itu disampaikan dalam pakaian yang akademis gitu. Jadi ada cukup banyak jamaah di Bandung juga yang tidak suka kalau itu, nggak suka kalau dakwah itu menyampaikan dakwah dengan cara yang akademis. Dan memang mayoritas suka. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan tadi oleh Bu Sakdia. Memang kalau di Bandung itu mubalik yang paling yang diterima di masyarakat itu biasanya yang pandai, yang berbakat dalam beberapa bidang seni orasi, kayak termasuk humor. Jadi saya sependapat dengan Bu Sakdia waktu itu. Jadi masyarakat juga membedakan. Golongan tertentu suka akademis, masyarakat umum menurut penelitian saya nggak begitu mau menerima dakwah dari seorang pendakwa yang kualifikasinya hanya bahwa dia punya gelar S.3. Terima kasih Prof. Julian, itu jawaban beliau ya tentang, nampaknya ini diskursus ini perlu diperpanjang nanti di lain waktu ya, bagaimana kita mengadres si Anu ini adalah preacher yang akademik dan yang non akademik dan begitu seterusnya. Silakan untuk pertanyaan 2, 3 dan 4 tadi untuk Bu Sadia dan Bu Rofa, silakan. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih sekali lagi sebesar-besarnya. Sangat merasa beruntung dan sangat merasa berbahagia dapat mendengarkan pandangan dan pemikiran Prof. Julian, juga pandangan dan pemikiran Prof. Rofa soal religious ableism dan sebagainya. Saya kira penting untuk bukan hanya dikaji tetapi terus-menerus dikampanyekan untuk dapat diubah. Tadi saya sedikit berbincang, menyentuh sedikit bicara soal humor yang kita tentunya prihatinkan kalau berbicara soal bagaimana pendakwah yang lebih tradisional itu diterima seperti yang Prof. Julian tadi sampaikan juga, seperti yang saya sampaikan juga, diterima karena kemampuannya berorasi termasuk berhumor sebagainya. Saya tadi bertanya kepada Ibu Prof. Rofa juga, rasanya
dari segi humor juga banyak harus digali ulang karena digali ulang, dipertanyakan karena beberapa humor di dalam dakwah, di dalam proses dakwah gitu ya, itu seksis dan ableist juga rasanya mudah sekali untuk menjadikan ibu-ibu terutama menjadikan ibu-ibu dan juga teman-teman difabel menjadi target humor yang padahal dengan niat misalnya menyampaikan nasihat sesungguhnya gitu dengan tentu saja niatnya menyampaikan nasihat, kalau tidak ya tidak disebut sebagai dakwah. Ini saya kira satu ceruk yang juga menarik untuk dilihat dalam konteks ini. Kalau ditanya Pak Bambang Irawan, esensi dakwah itu apa ya Allah? Ini kalau saya tahu, saya jadi ustadzah Mas, nggak jadi lawak seperti ini. Jawabannya sama seperti presentasi tadi. Ini kalau saya tahu, saya jadi ustadzah nggak jadi lawak. Tapi untuk berterima kasih kepada Pak Bambang atas apresiasinya, pemahaman saya sebagai orang awam. Pemahaman saya sebagai orang awam adalah bagaimana membawa dari darkness into the light ya, dulu mati lah nur ya gitu kan. Jadi sehingga proses dakwah juga harus membawa pemikiran kritis di dalamnya, harus membawa apa yang Bapak sebutkan tadi, pemahaman terhadap konteks sosial saat ini, harus berprinsip atau harus berprinsip terkait inklusivitas dan sebagainya supaya pencerahannya memang betul-betul tercapai. Terima kasih banyak. Selanjutnya Rara atas pertanyaannya, bagaimana humor dapat digunakan untuk melawan bandwagon effect atau mental ikut-ikutan. Bagi saya salah satu potensi terbesar humor adalah membuka ruang-ruang dialog. Menurut Joanne Gilbert dalam bukunya Comedy, Identity, dan Cultural Critic, komedian dari marginalized background, komedian dari latar belakang marginalized, menempatkan dirinya sebagai negatif eksemplar. Negatif eksemplar itu bukan teladan yang buruk, bukan, tetapi sebagai tokoh yang buruk tanda kutip, tokoh yang negatif dalam pandangan konstruk masyarakat umum. Dalam pandangan konstruk masyarakat umum. Misalnya kalau di Indonesia kita lihat misalnya kayak tokoh Kabayan atau apa ya, yang mewujudkan dirinya sebagai pandir misalnya. Atau memang dari latar belakang minoritas yang dipinggirkan oleh dominan naratif itu ya, dari kawan-kawan difabel, dari kawan-kawan ras minoritas, dari kawan-kawan perempuan sebagainya, memposisikan diri seperti itu, dia sudah diolok-olok masyarakat, dia lebih jauh lagi mengolok-olok diri sendiri gitu ya. Beberapa contoh karya humor saya tadi juga gitu, agar dapat hold the mirror back to the society gitu. Karena sesungguhnya ketika kita memegang mikrofon ini gitu kan, maka we are in charge of the narrative itu kan. We are in charge of the narrative. Nah, komedian dari marginalized background kemudian memilih untuk lebih lanjut mengolok-olok dirinya sendiri, lebih jauh mengolok-olok dirinya sendiri, even further than how the society mocks them, untuk reflect that back to the society. Ini loh yang aku gini. Saya itu tahu kamu itu di belakang saya ngomongin apa kayak gitu. Jadinya saya itu tahu di belakang saya, even di depan saya, kamu ini ngomongin apa, sehingga humor yang disampaikan oleh mereka yang berada pada posisi terbawah dalam relasi kuasa di masyarakat menjadi lucu sekali.
Sri Mulat contohnya, jangan saya deh. Sri Mulat contohnya. Yang paling lucu yang mana? Yang paling lucu di antara ansambel Sri Mulat itu yang mana? Basuki salah satunya. Karakter pekerja rumah tangga. Yang kemudian merenungkan atau merefleksikan kembali kemiskinannya, ketertindasannya yang dialami dengan humor-humor yang lebih jauh menunjukkan kemiskinan dan ketertindasannya. Salah satu humor Sri Mulat yang terkenang bagi saya adalah bagaimana caranya telur satu bisa bertahan 1 bulan. Coba. Bagaimana caranya telur satu bisa bertahan 1 bulan? Ambil telur, ditaruh. Ambil nasi, dikasih garam, disuapkan ke mulut, telur diambil, dicium, ditaruh lagi. Gitu. Telur dicium, ditaruh lagi. Sehingga nasi telur atau nasi aroma telur kayak gitu. Ketika mereka pada posisi yang di bawah, kemiskinan, ketertindasan, dan sebagainya, itu bisa untuk membuat lebih ngenes lagi gitu dari yang diperbincangkan di publik. Itulah kekuatan terbesar self-deprecatory humor, mengolok-olok diri sendiri kayak gitu. Mengolok-olok diri sendiri karena dengan demikian dia justru bisa merefleksikan flaws ya, flaws. Saya tidak mau menggunakan terminologi cacat sebenarnya, tapi for translation sake gitu, kecacatan masyarakat itu kembali kepada penonton. Sehingga menurut Lawrence Emmons dalam bukunya Stand Up Comedy as Social and Cultural Index itu dia menyebutkan sehingga dengan demikian semua tuh sama-sama saling menyadari, oh ya saya punya kekurangan, kamu ya punya kekurangan, jangan merasa aman-aman saja mengolok-olok saya nggak denger po gitu. Nah, ketika timbal balik itu terjadi khususnya pada panggung stand up comedy di mana interaksinya tuh sangat direct ya. Berdiri satu orang sendiri siap disembelih lah pokoknya. Itu audience mata menatap ke kita, nggak ada background musik, nggak ada kostum, nggak ada teatrikal, nggak ada apapun, satu orang dengan mikrofon ngomong kayak gitu. Kalau berhasil merefleksikan kembali kekurangan atau kecacatan masyarakat, cacat moral, cacat cara pandang dan sebagainya, kembali kepada masyarakat, maka kita terlibat di dalam celebration of laughter. Perayaan tawa, perayaan kemanusiaan. Itulah istimewanya. Membuka space of play, membuka ruang main-main di tengah berbagai narasi yang mengkutub itu tadi. Narasi yang mengkutub dan kemudian meliankan seperti yang disampaikan Prof. Rokfa. Tetapi komedi itu adalah pisau bermata dua. Komedi adalah pisau bermata dua. Salah satu yang paling jelas terlihat adalah kartun-kartun misalnya yang diterbitkan oleh media-media barat terhadap yang menggambarkan misalnya orang di Global South, orang-orang di negara-negara selatan. Baru saja terbit di Washington Post di tengah kondisi yang terjadi di Gaza dan sebagainya, kartun yang menggambarkan argumen yang terus-menerus diulang oleh kelompok anti-Palestina tentang Hamas menggunakan human shields itu, menggunakan human shields. Penggambarannya bukan tentara gitu ya, bukan tentara yang menggunakan sandera sebagai tameng, bukan, tetapi seorang bapak-bapak Arab dengan sekian banyak istri dan banyak anak bayi dan sebagainya kayak gitu, sehingga itu pembacaan semiotiknya berlapis sekali. Itu centuries of racism, of dehumanizations of ini gitu.
kalau mau ngomong ini pakai tameng manusia, pakai human shield, gambarannya bisa macam-macam ya gitu. Tetapi yang diperlihatkan adalah dengan turban segala macam, dengan bayi diikat di sini, ada anak-anak diikat di sini, pokoknya istrinya banyak, anaknya banyak. Di sini humor digunakan dengan teori yang superiority tadi gitu, untuk makin meneguhkan kekuasaan kelompok mayoritas. Nah, ini yang penting untuk diwaspadai, terutama terkait difabel itu nyata sekali. Hampir semua humor lah, meskipun pun humor yang disampaikan untuk kritik politik dari komedian yang kelihatannya sudah berpihak dan sebagainya, itu banyaklah ableistnya. Bahkan komedian yang katanya kritik politiknya keras dan sebagainya itu, aduh, sangat-sangat ini ableistnya banyak sekali, meme dan sebagainya. Wah, itu artinya bahwa humor potensinya besar, tetapi kalau nggak banyak istighfar tuh istighfar dan berpikir kritis ya, mudaratnya juga bisa besar. Ya, terima kasih Mbak Dia, tadi banyak sekali yang saya coba renungkan dari statement panjenengan. Ya, di satu sisi saya iri juga, kayaknya Mbak Dia itu punya advokasi yang sangat efektif ya, bicara critical social, bicara hal yang berat-berat gitu, tapi bisa pakai tertawa. Sementara saya harus berapi-rapi dan membuat undang-undang. Oke, pertanyaan pertama, saya juga sama ya, saya itu bukan orang dakwah sebenarnya Mas ini, meskipun saya dosen di Fakultas Dakwah sekarang. Maka saya sulit untuk menjawab itu dengan akademik gitu ya. Tapi bagi saya, kalau saya dakwahnya adalah dakwah advokasi tentu saja kan ya, Mas, sebagai disability scholar dan juga pekerja sosial yang isinya itu adalah bersinggungan dengan kelompok-kelompok rentan, kelompok marginal ya. Saya tidak suka mengenal itu sebenarnya, tetapi ya dakwah itu bagi saya adalah bagaimana memastikan mereka itu menjadi lebih baik gitu. Nah, mungkin secara umum kalau bagi saya adalah seruan untuk kebenaran, kebaikan dan kebajikan saja itu Mas ya. Apapun dan bagaimanapun caranya, tentu saja seruan itu kayak tadi saya sampaikan itu harus bisa untuk merangkul semua orang gitu ya. Dan juga pada saat yang sama, dia juga bisa harus dakwah itu seyogyanya gitu ya. Bisa menanamkan tadi nilai-nilai tentang keragaman, tentang kesetaraan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik semuanya gitu. Nah, untuk sampai ke sana kan tadi sudah disampaikan Mbak Dia, butuh pendekatan yang kritis, butuh kulil haq walau kana murran gitu ya, meskipun dalam konteks yang berbeda dengan cara yang berbeda. Nah, itu dakwah bagi saya. Kemudian pertanyaan Mbak Rara dan Pak Iswandi tadi, kalau untuk mahasiswa apa sih yang bisa dilakukan ya Mbak? Jadi yang kita ingin bangun itu kan sebenarnya masyarakat yang inklusif gitu ya. Maksudnya apa? Ya tadi saling menghargailah paling tidak dan menerima kita apapun bentuk kita, apapun social identity yang kita punya, kan itu. Nah, kalau untuk mahasiswa, tadi saya diwawancari di luar oleh teman-teman radio, teman-teman Rasyida juga, saya mengatakan penting sekali bagi anak muda untuk belajar sejak sekarang gitu ya, bergaul dengan mereka yang berbeda. Coba mas-mas dan mbak-mbak refleksikan, punya enggak teman di luar UIN? Punya enggak teman di luar yang daerahnya itu tidak sama? Punya enggak teman yang agamanya berbeda? Punya. Kalau itu sudah bisa dijawab, maka Anda sebenarnya punya modal yang sangat kuat untuk inklusif gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa menularkan itu di dalam peran yang panjenengan punya di masyarakat? Apakah menjadi pendamping, apakah menjadi penggiat masyarakat? Tapi ketika panjenengan semuanya mas-mas dan mbak-mbak bisa menyebarkan nilai-nilai itu, nilai-nilai ya tadi, accepting, recognizing, appreciating the diversity, itu ya, social identities dengan segala keragamannya, apakah itu difabel, gender, social economic status, gitu ya. Ini menurut saya ini kan menjadi hal yang mudah. Tetapi exposure dan tadi nggak usah jauh-jauh deh ukurannya. Kalau panjenengan tadi Mas Mbak Rara ini bisa punya teman yang beragam tadi, kalau Pak Ulil tadi mainnya jauh gitu ya, itu saya pikir akan membuka mata dan pikiran kita semuanya tentang hal-hal yang tadi. Kalau cuman di UIN terus
di Indonesia terus di Jogja terus gitu ya, meskipun ini adalah tempat yang baik, tapi itu eksplorasinya akan kurang banyak, Mbak. Tapi kalau mainnya sudah nembel-nembel ke UKDW, kemana gitu ya, ke Sanata Dharma gitu ya, itu akan pasti terbuka. Nah, terkait dengan disabilitas ya itu juga yang harus Anda lakukan. Landasannya harus itu. Ketika itu sudah terjadi, maka menerima disabilitas itu juga menjadi mudah gitu ya. Kalau kita bicara lebih spesifik lagi tentang bagaimana sih memastikan partisipasi penyandang disabilitas, itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena apa? Karena ya tentu saja kalau kita menghargai itu, salah satunya adalah memastikan mereka bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam aktivitas dan apapun yang Mbak Dara lakukan gitu ya. Nah, untuk itu maka pastikan aksesibilitas itu ada dalam semua kegiatan. Kalau bikin kegiatan kampus, ya teman-teman difabel diundang. Pakai bahasa isyarat kayak di belakang itu, teman-teman PLD juga sudah banyak gitu ya. Terus kalau bisa kegiatannya ya di tempat yang bisa diakses pakai kursi roda gitu. Nah, ini hal-hal yang kecil, tapi itu sangat penting dalam memastikan partisipasi penyandang disabilitas. Tuh, Mbak Dara. Pak Is, Pak, sebenarnya saya ingin mengajak panjenengan menatap dengan cukup positif gitu ya perkembangan terkait dengan disabilitas. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang semua masyarakat, kelompok keagamaan itu sudah bergerak ke sana. Terkait dengan pendidikan, PR-nya memang masih banyak, Pak. Tetapi saya juga menjadi bagian dari tim pendidikan di Kemenak yang coba menggarap tentang inklusivitas. Saya sekarang ketua tim ahli Pokja inklusif di Kementerian Agama, yang itu bicara tentang anak berkebutuhan khusus mulai dari RA sampai ke perguruan tinggi. Jadi upaya pemerintah sudah dilakukan, tapi memang PR-nya masih banyak, Pak. Tapi alhamdulillah kerangka kebijakannya itu sampun wonten gitu ya. Tinggal komitmen dari semua komponen untuk bisa melakukan itu. Nah, terkait dengan SLB memang ini juga kalau untuk Kementerian Agama kita arahnya tidak ke SLB Mbak, karena SLB mahal, tapi kepada pendidikan inklusif. Intinya sih pendidikan untuk penyandang disabilitas insya Allah akan semakin terperhatikan. Tetapi saya juga paham karena saya juga praktisi, saya juga guru, dosen gitu. Jadi saya juga paham bahwa PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak. Nah, untuk UIN sendiri, betul usah khawatir nggih Pak Is. Kami insya Allah satu universitas yang sudah cukup ramah bicara tentang disabilitas. Saya sudah mendirikan pusat layanan difabel sejak tahun 2007, sudah 17 tahun sekarang. Dan ini makanya kita punya penerjemah bahasa isyarat di belakang, karena kita sudah sangat sadar dengan itu. Tepuk tangan untuk anak-anak saya dari PLD. Insya Allah kalau kita bicara fakultas dakwah itu yang paling depan juga kalau bicara tentang disabilitas itu Bu Mimin belakang itu punya desa binaan inklusif dari PMI yang melakukan pendampingan dan sebagainya. Jadi insya Allah Pak Is, amanat panjenengan tadi bagaimana UIN bisa memainkan peran, insya Allah kita sudah memainkan itu dan kita akan terus berupaya untuk memainkan peran lebih bagus. Matur nuwun. Saya kembalikan kepada Mas Taufik. Terima kasih para narasumber kita yang luar biasa. Terakhir, Profesor Julian Millie masih bisa mendengar saya? Masih. Oke. Prof, short closing remark about our topic today. I would like to say thank you very much for the opportunity to be on the panel, and I very much enjoyed the presentations by my colleagues, and I hope to join you, meet you sometime soon, here or there. Oke, kita beri tepuk tangan. Itu short closing remark dari Prof. Julian Millie. Sekarang saya juga minta ke Mbak Dia dan Bu Rofa. Short, silakan Mbak Dia. Kalau Steve Jobs katanya stay hungry, stay foolish ya. Stay hungry, stay foolish. Saya stay critical, stay funny aja deh. Tepuk tangan untuk Mbak Dia. Oke, kalau saya apa ya Mas? Ya tadi meliankan itu sesuatu hal yang sangat mudah kita lakukan. Hanya dengan melirik saja itu sudah meliankan. Maka mari kita mencoba untuk
lebih sensitif membangun dan menerima perbedaan. Terima kasih. Oke, karena kita di Fakultas Dakwah sebagai penyelenggaranya, saya tutup dengan dua versi. Yang pertama versi Arabnya, yang kedua versi Inggrisnya. Syekh Alawi pernah mengatakan begini, idza tasa'al ilmu ittasa'as sadru. Orang yang semakin luas ilmunya, maka semakin lapang hatinya. Orang yang semakin banyak perspektifnya, semakin toleransi orangnya. Harapan saya, harapan kita semua, setelah sesi polarization ini, kita semakin terbuka pikiran kita, luas ilmu kita, sehingga menjadi pribadi yang lebih toleran. Terakhir, saya kutip dari Zig Ziglar kali ini. Dia bilang, it's your attitude. Eventually, it's your attitude, not your aptitude, that will determine your altitude. Pada akhirnya dalam hidup ini yang paling penting adalah attitude kita. Bicara dalam konteks dakwah, kalau attitude kita benar sebagai seorang pendakwah, bahkan sebagai seorang individu, maka insya Allah kita akan menjadi dua makhluk. Makhluk yang khairu ummah dan makhluk yang rahmatan lil alamin. Inilah akhir sesi polarization kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke MC debat, kita akan melakukan sebuah sesi foto dulu dengan para narasumber, kemudian ada penyerahan ya, silakan panitia. Ada souvenir oleh-oleh untuk para narasumber kita. Boleh, di depan kita boleh. Bapak Ibu panitia, silakan disiapkan. Untuk yang pertama, Mbak Sa'dia akan diserahkan oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Irsyadun Nas. Silakan. Terima kasih Pak Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selanjutnya Ibu Rofa PhD yang akan diserahkan oleh Ibu Rofa, silakan ke tengah, yang akan diserahkan oleh Ibu Profesor Dr. Jasmini, Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, iya Bu, Prof. Ya. Oke, Ibu Rofa diberikan di belakang ternyata Bu. Ternyata. Oke, ini informasinya dari Pak Wakil Dekan. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesinya saya serahkan ke Febri dan Sofia. Technical Station. Baik, Bapak Ibu narasumber silakan ke depan sebentar sebelum saya hand over ke Febri dan Sofia. Silakan Pak Fajar untuk mengambil posisi di depan. In the meantime, we please the participant who giving the questions to coming forward to get the door prize. Yeah, the participant who give the question for this second plenary session to Mbak and Mas and Bapak, maybe we please to come to forward. Magister tadi, mas-masnya juga dipersilakan untuk maju ke depan menerima door prize. Ya, para keempat penanya kita di sesi kedua kali ini kami persilakan untuk maju untuk bisa menerima door prize ya. Pada Bapak perwakilan dari PWNU tadi dan juga Mbak satu lagi ya.
Ya. Dan kami persilakan untuk Ibu Wakil Dekan 2 untuk menyerahkan. Oh, Pak Fajar atau Pak Fajar, kami persilakan Pak Fajar untuk memberikan door prize. Cek. Ladies and gentlemen, let's give us big applause for the very insightful discussion at the second plenary session today. Hopefully, what we all already discussed and learned by this session could give us a better understanding regarding the issues. We are thankful for our amazing moderator and great speakers of this conference. Dear all of the audiences, finally we are going to the last agenda, which is closing. Let's close our conference today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. As the master of the ceremony, from the deepest of our heart, I do apologize for our mistakes in presenting and conducting this conference. Thank you very much for your kind attention for the 7th International Daou Conference 2023, and see you at the 8th International Daou Conference. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto untuk semua peserta. Oke. Dari depan. Mungkin para tim dokumentasi untuk bisa memandu untuk foto bersama semuanya dari depan sini, ya Pak. Oke. Baik, kepada seluruh peserta yang hadir secara offline bisa maju ke depan. Kita akan melakukan sesi foto bersama, dan para peserta yang hadir secara online bisa diharapkan untuk bisa mengaktifkan ya kameranya, karena kita akan mengikuti sesi foto bersama. Baik, kepada para peserta yang hadir secara offline bisa dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengikuti sesi foto bersama. Dan sekali lagi untuk peserta yang menghadiri secara online dapat mengaktifkan kameranya untuk mengambil sesi foto bersama.
sore. Sekali lagi semuanya untuk para hadirin untuk dapat maju ke depan untuk sesi foto bersama. Pak kampus kemarin aku nggak ikut pas lagi ini penilaian. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu panitia peserta semua ikut berfoto. Nanti bisa mana Mas Tajib? Gimana ini? Biar masuk semua gimana caranya? Ada yang di depan, ada yang di belakang atau gimana? Ya tuh bisa masuk semua gimana caranya? Batasan pinggirnya itu ikutin belakang background stage. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang berada di itu mungkin ke atas baju kuning. Jangan lupa Mohon maaf kalau yang sebelah sini tidak kena Kak. Jadi mungkin bisa menyesuaikan atau enggak lebih dimepetin aja. Yang belakang yang barisan Mas Bagas ke kanan. Ini kurang mundur ini. Bawahnya nggak dapet ya? Aku belum siap, jangan disyuting dulu. Ini Bu. Oh, lagi telepon ini tuh. Inklusi ini, inklusi.
Cewek-cewek itu dapat. Mohon maaf Bapak Ibu, videonya belum. Masih mau ngetek video Bapak Ibu, mohon maaf. Siap loh. Cek cek. Kita ya siasat saja toh. Ya. Oke, berarti yel-yelnya apa Bapak? IDACON 2023 sukses. Yes, 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 gitu Mbak. J, ini kan kamu 2023, 2023 salah ya? 2023 itu kapan? Saya di komandan dulu sama. Komandan di sana dulu. Ya, gitu ke atas, setinggi-tingginya. Jo, gas. IDACON 2023 sukses. Yes, yes, yes. Udah Mas, Sambung. udah bagus. Ya. Memang nasib dokumentasi enggak ikut Bu. Ya. Jadi uangnya rada banyak. Baik bagi para hadirin dan teman-teman semuanya, bagi yang ingin pulang bisa mengambil snack dulu di sebelah kanan panggung. Silakan. Pak, kita belum foto nggak sih Pak? Tapi ya. Akila. Boleh fotoin aku?